Maulate mamangina hudul mahita saluhuna. Dihamuna manami nanami na hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Laho mula atama ulaon di bagasan manugoton ima kebaktian alan ita pasonang bema rohata tabuat akahudulata kamanginang tapahohom marohata martangiang mahita di bagasan rohata ganup martangiang mahita. Amin. Mari dihita sian buku di nomor 10 ayat sada rodi ayat 3. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon, amin. Marsuara olop-olop mahamu pabuahon, patubegehon hatai,
pasar hamumai rodi ujung ni tanoon dok hamuma nunga di palua Jahoba naposo nasi Jakob marolopolop tu debata maho ale sadok tanoon eddeho kamuma hamuliaon ni goarna marmulia ma bahek kamu puji-pujianna. Haleluya. Martangyang mahita ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan holan alani asini roham sabingdo ubahen natarbahek kami marpungu di jolom marsadani roha martangyang tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite goarmu lehonom mudo napinangido nasida ale Tuhan pasaut ma baga-bagami tangihon ma pangiduan nami lehon ma natau hanguluan nami lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasito ngami dohot dihanguluan saliling-lilingna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Tangihok kamu ma patik ni debata di minggu sadarion ima patik paupaton dohot lapatan patik paupaton ingot hamu ma pabadiahon ari minggui dinaono marima ulahamu nasa siulaumu alai angguari papituhoni ari paradianan ni Jahoba debatamdoi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isini hutani halak pe namangebati hutam ai dinaono marido di toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana diari papituhoni dibaheni do ubahenna di pasu-pasu debata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai dia do lapatan ni odo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikon badiado hatani debata di rohatta jala ikon ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mari demahita.
Atopoti madosat tadia dopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomo roham midaha matean ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana. Ido dipangido roham. Alani i ubahen dipangido hami. Sai suddati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sudi dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akana loja jalana sorat hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu, guru hok kamu masianau, aina labok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ai labok do augakku, jalan yang do dohot nahu paporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Tangihok kamu mahata ni debata di minggu tasadarion ima natar surat di buku pesalmen bidu 20 walu ayat sadar rodi ayat 2 tajahama marsikat sorin. Tuho doa ujo-ujo ale Jahoba partano batoaku unang saisipo manudaliau asa unang au molotung laos sipo manudaliau duson halak akana manuruk tanoman. Ido sahatna martua mana tu mangihon hatani debata jala na upiopsa
Amin. Mari demahita. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidongata saha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo nasohatu dosan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sian todi parbadia adorang soha bubuhan ido tu hatta na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo nasoha tu dosani disima ibana paima mulak sogo tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu dosogot daging di halak naung mate dohot di hangoluan nasora suda. Tabigema kur gabungan remaja Naposo laos juduti mano musai kur gabungan ina manang parokuan.
Tabegema titing namasa doho si pamasaod di huriata di bagasan nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hutihu ma tikting na maragam di Minggu tanggal 5 Mei 2024. Na parjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu rogate. Namar lapatan martangiang topik minggu saya nama jalodo nasa namangido. Setiap orang yang meminta akan menerima. Napaduahon pesta pembangunan huria di minggu ta sadarion saudo patupawata pesta pembangunan ni huriata parmingguon di patupa holan sada sesi. Napatuluhon kelompok kor tuari hananai ni Tuhan Yesus tanggal sia Mei 2014. Kelompok kor tuari hananai ni Tuhan Yesus tanggal sia Mei 2024 ulangi kami di pukul 7.30 WIB namangi sikor ima ina Kamis ina Esther ama Jericho ama Shalom. Di pukul 10 WIB namangi sikor ina Hanna ina Deborah ama Huria Rena. Kelompok kor tu permingguan tanggal 12 Mei 2024 di pukul 7.30 namangi sikor ina Hanna ina Deborah ama Huria remaja. Di pukul 10 WIB ina Kamis ina Esther ama Shalom ama Jericho. Di pukul 10.05 di pukul 10.07 NHKBP. Napopaton ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 12 Mei 2024 nanaengro kita memakai bahasa Batak. Napalimahon pertanyaan sektor di hari Selasa tanggal 7 Mei sektor Korintus off. Di sektor Judea keluarga T. Togatorop, Boru Sibolon, Jalan Apel 8, Komplek Angkatan Darat. Di sektor Kanaan, di bagas keluarga P. Sinaga, Boru Tumanggor, Jalan Pekapuran Raya. Di sektor Efesus, di bagas keluarga Nyonya Sibolon, Boru Tabunan, Jalan Kemang. Di sektor Korintus, di sektor Galatia, di bagas keluarga J. Banjarnahor, Boru Taba, Jalan Dongkal. Di sektor Filipi, di bagas keluarga P. Panjaitan, Boru Marpaung, Jalan Gadok. Di hari Rabu tanggal 8 Mei, di sektor Sion, di bagas keluarga Nyonya Siburian, Boru Simajutak, Bakti Abri. Di sektor Betania, di bagas keluarga M. Manulang, Boru Pasaribu, Perumahan Jati Jajar Blok B. Di sektor Roma, di bagas keluarga Situa, ISM Siagian, Boru Tabunan, Jalan Berlian, nomor 02 RT 09 RW 22. Di sektor Nazaret, di bagas keluarga R Pasaribu, Boru Papahan, Laos di Patupama, Pangapulion tu keluargai di Gang Sau. Di sektor Kolose, di keluarga, di bagas keluarga RW Huta Barat, Boru Sihobing, Laos di Patupa, Pangapulion tu keluargai.
di Gang Masjid, sektor Bethlehem, di bagas keluarga R. Manalu Burupapahan di aula gereja. Amplop pembangunan. Di hari Minggu sadarion, patu paut tado papungu amplop pembangunan tapasahat mai ditiki papungu pilihan paduahon. Napapituhon perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus. Di hari Kamis tanggal 10 Mei 2024, patu paut tado kebaktian pesta perningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus 2 sesi. Ima di pukul 7.30 WIB bahasa Indonesia, dohot pukul 10 WIB bahasa Batak. Napa waluhon? Amplop diakoni sosial. Di hari Minggu tanggal 12 Mei, nanaing roon patu paut tado papungu amplop diakoni sosial. Tapasaat mai ditiki papungu pilihan paduahon. Ruas Nabaru. Mulai minggu tasadarion nung ngagabe ruas Nabaru di Huriata ima keluarga Juanto Munte Boru Lumban Batu nasida pida sian GKPI Jemaat Khusus Padumaan Hubang Samosir Tobasa nasida tinggal di Gang Masjid RT 02 RW 05 nomor 26 Cisalak masuk ke sektor Kolose. Melotung rona sida upang idohami sajongjong mana sida. Mulai tema dia ngomongina. Napa sapuluhon torop ni ruas nama dohoti per minggu tanggal 20 April 2024 830 sadahalak. Napa 10 sadahon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 45 halak. Ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Padita Dohot Parhalado HKBP Cimanggis Pasahaton. Selamat ulang tahun kelahiran Dohot pernikahan periode tanggal 20 sia sahatu tanggal 5 Mei 2024. Hatani debata napasikop penlas nirohamuna tersurat di Psalm 20 ayat 5. Sai dilehon ma tuho si subut roham jala di pasaut nasa sakami napa 12 hon pelean iuran diakoni sosial huria torop napa sahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godangna 3.450.000 rupiah. Napa 10 toluhon pilihan bulanan manang pilihan tahunan torop napa sahaton pilihan bulanan manang tahunan di biagasan mingguon 10 sada kepala keluarga godangna 3.300.000 rupiah. Oleh atama di pasahat kuriata tusude ruas naung pasahaton pilihan bulanan na dohot iuran diakoni sosial 1 bulan April 2024 tuaka naso pasahato dobe taingot ma amanginang makarikoton pasahotosa gano bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabi napa 10 ton keuangan huria 14.391.525 rupiah. Pembangunan 2.425.275 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat sia juta 640.200 rupiah. Jumlah 26.466.000 rupiah. Molotung adong pilihan naso tercatat manang salah redaksi akka piliani asa dihubungi ma tupar halado. Rade dohami paninggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaon ditonga-tonga di huriata sai di pasu-pasu tuhat tama piliani bahen sangap di guarna.
Tabigema Kor Gabungan Ama.
Maride mahita laos tapasahat ma peliata pelian sadaa dohot pelian sadabi. Kita
damen ini batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madi hita saluhut na amanami do inanami nang sude aka remaja na poso bulung hita na pungu di bagasan minggu sedarion ima di minggu namarguar minggu rogate laos di bagasan parmingguatta di sedarion tapatupado ima pesta pembangunan ni huriata alani tatangi humahatan itu hata imana nenek sian surat epanguli Matius bidupitu hujah hamasian ayat sada ro di ayat 10 sada songonom mado di sini unang hamu manghumhumi asa unang hona uhum hamu ai panghumon munaido si uhumonoton tuhamu parsuhatan munaido si suhatonoton tuhamu ahama pola pabereng-berengommu silbak-silbak ni mata ni dongammu ia nasatiang na di matami dang diatoiho tung patut ma dohonomu tudongammi wahupat majolo silbak-silbaki sian matami hape nasatiang do di matami ho pangasih jumolo ma upat tiangi sian matami dukpei asa pikirommu manang beha pangupatmu di silbak-silbak ni di mata ni donganmi unang lehon hamu artana badiai tuaka jurangga jala unang ma dangguro kamu muti hamu tujolo ni akababi sotung di loti dohot patna laos humusor mana roso hamu pangido hamu ma say na lehonondo tu hamu dului hamu ma say na jupanga do hamu tuktuhi hamu ma say na ukapon na do di hamu ay say na majalo do nasa na mangido say na jupanga do na mga lului say na ukapo do di na manuktuhi ay ise siyak kamu jolma na mga leon batu tu anak na molo idahan di pangido manang na ulo mga leon ulok manang dekke di pangido gari hamu aka parjahat uboto mga leon basa-basa na dinggantu anak komuna lam amamuna na di banuagi jangima solehonon na arta na denggan di namang ido tu iban ima sahatna dihita salutna na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus selas do rohata di ganup ari ganup tiki boido tahilala songo dia ma pandungan ni debata di tonga-tonga ni parnguluata jala so terasa kita ganup maju di partikian masuk kita tu bulan napalimahom ma di bagasan taonon nate ale di sido di parhatop ni partikia di sido naeng idauta songo dia ma gudang ni akabasa-basa nah hatop rotu bagasan ngoluta molo tarimang-rimangi di tonga-tonga ni perdalanan ni ngoluta nak pegodang do sipata aka abad-abad dohot aka parsorion di bagasan ngolu au yakin di tonga-tonga ni ngoluta pasti godang do nang di bagasan natadalan di taunon ngagudang ate aka kesan-kesan di pardal ngoluta di bagasani alay sadaro nang idauta molotaida sian gulmit ni ngolutaon manang ahape na tabulus memang ngoloso debata do hape nama dongani hita nama ngurupi hita tak terbayan hita di nalaho mangulahon dia kaulau tahun nanti alani aha alam memang tapi ring gudang ni tantangan ni ngulu dohot akan amasan waingon nate baik dakolan dia ka ngulu-ngulu siganu pari nasipata di habiari jolma
Ale nang alam ope nga mulai sada nagabe masalah di tonga-tonga ni portibion molo taida di naparbudion nate. Ale di sido marwaso do di bata dia muakama nami dan nami. Dinalaho mangodihon saluhun akan porsiai. Ide molo tapaubuk do di bagasan hatani Tuhan Yesus di jamitana di dolok ima diturpuk na hujahan akiningan iya te. Molo takas do di ida ngolu ni jolma pabua debatado ape nama narihon jala daktar baeng jolmai lau mangula di nasa ulona anggodang debata di nalaho mangula di bagasan ngolunai pasti dohonon na di bagasan ngoluna dang barani ibana di nalaho mamunteni akadongan na iya teh. Ala di Tuhan Yesus dui nang di natoropi na julu gudang do jolmana kana malo. Apalagi na targuar di dok halak parisi si botol surat di hatiai na gudang. Dos sonarion jolma gudang do akan malo. Gudang do akan napis tarata goar na parparbinotuan di bagasan ngoluna. Alai dak sude na boy guru honoton di tonga-tonga ni parbinotoan ni alania aladang boy do di patuduhon di bagasan hadirion na iya te parjol ini molo di dok Tuhan Yesus hatai nakiningan ho pangasi molo di dalam bahasa Indonesia dikatakan itu hai kamu orang-orang yang munafik ninna. Molo didok orang-orang na munafik dok pangasi lapatan na disi malo makatai malo dinalaho patorakon ale galido ibana dinalaho mangulahun kan idoi dos kita si pata molo na patorakon tua kadongan manang na di tonga-tonga di keluarga pitor malodo mamben sada rumusan nate asa boy do berhasil sukses songonon ho anaha iko na toktong doho martangiang jala iko takas doho di guru hoko lo hatani debata unang ho lari ho siana kai ala wala kata dui nama dogi so hadi ida yana konai songo dia ma pertangiangon ni akan atoras baulu cipata ada memang pas ketepatan minggu sederion minggu rogate te rogate martangiang alana gudang lo jolma malo do kemartangi aku baujungna buah takedi dan aku ni martangiang aruna mangat si pata mulu alana male pitor di polga pusungoni ate awului si pata songoni sahira na diok songonon tolema tangyang na tuari tangyang sonari dui do tangyang tumar sugut aruna lama dok songoni bah leas nai apa hita di nalaho maddokiati ujungna boy do jol maddok dos no di pangasi do apa hita om malu imana patorakon do ni dalo mangalian dasion di tonga-tonga ni nguluniaka ngan aleang diula nang di tonga-tonga ni parsaor pe jujur do songoni ati odi dok tudos do yang guna songoni hira pangalahona saya manguhumi ate odo sahih di tahu namuran di hita jolma na manguhumi akadongan nade ini termasuk dok kadang-kadang molo sugudo roha di bagasa roha ikat pitor dihumi dongan ima dah siadui patak sujago di hirai mana long malu mana hirai mana na badia ira mana mana na gudang nabi nain nai to tahumi ale nama katai kolang komentar lu ya teh lebih saruba song asugari tamar pesa saderion pasti ke gudang do komentar baik meda song oni maju panitia apalah song omang ngembudi diatur notokan apalagi jupang manon akasi panganon nate kadak kira kurang pas paitoradung do tak uhumi ma dak kinah tetong kedua IP song ono ni namuse bah kira na idui napa murah udun ngau tahun nama ngumi dongan na
Odun ni perak Tuhan Yesus. Molo di dodo ditikiri songon halak parise, songon halak si boto surat. Lapatan memang alaki mau dinalau paturakon. Aka dia mah na patut siulaon di tonga-tonga ni aka parugamon halak na porsea. Halo wala makatai itu sih. Ale nang diulang ni mana? Ahana ni dok ni. Kolan hak. Asa unang lo terjadi anak holan ha memang iko jolo do hita mempraktek ko diri do te. Itu jo kata batak adi do hata bataki madok na sidna dua madok jolo ni dilat do. Bibir do menang pangabas. Bibir rate. Masukna ngahe usuk kunon bahasa bibir ndang pitor asa takas do od molonga pagoda kudo pamanganon saya buka-buka do makatai biasanya holan hadui holan anggo praktek na dangadongi hatop-hatop na pikir dang dipikir ya teh holan katop makatai dang dipikir bagudam songoni ujungna boa terjulung do jolmai marhite aka pangalahonai dang yo dipikir idum ba ini dia Yesus molo di haton di mana unak kamu manghumi asa unang hona uhum ham lapatan na unang pamurahu gati di bagasanya opoda ni Tuhan Yesus do itu akan atoropi molo tapadi kamu saya di aka ayat na asing di dok songo dia mapanghumu muda tu donganmu boado molo donganmu manghumi ho di aka ulomu pasti godang do keberatan nanti. Molo didok do kadongam hitam mado naroadui buhini inatain nak dak suman ninna apa memang dang dibereng ibana do buhina molo didok dongan na ho mukamu kayak amuba umpamana ibu tamu do amuba amat muka Batak nina hedo tersinggung di hati iya deh enak waduh muka nih orang Batak kon ini enak waduh pikir aku tapi baga dunia yang binereng ate ra udok do mungkin alani si panganot tei do ate meben agak songosoti karasi tadi kan ini kurang malang sayur ber kamu mau luaka si gudang malang sayuri tor ayu-ayu doi bakona dia teh jadi ko gudang malang sayur doi tadi asa songna labok makan buah nina di dok poda ini aka par kesehatan asal labok odui jadi molo di dok Tuhan Yesus dison unang masih uhumak kita alai tumago do hita songo di dok budai di dok bakol makatai girgir dinalaho mananginangi odo sikap na bijaksana di tonga-tonga yang udah tahu jala idum ba ini di bagasan ayati di Papua memang selain poda unang manghumi hita asa udang diuhumi hita apalagi di bagasan ayat ini dong nakiningan takas ma molo marpodahon di akasi podahon ikon takas do parjolo boado hadiriot taonate nunga taulahoni natahatai idom bani do ayat onom unang leho kamu artana badiai tua kajurangga jala unang madanggur kamu mutihamu tujolun yaka babi sotung di loti dohot pakna laus musor ma naroso hamu lapatan adisi gabi mari suang ate idona udok nakiningan dihatai babua godang do ahana tahatai nadinggan aledang boy terjalo bolong boti ala dia ala niaha ala gumudang zolma mamereng tu sikap hidup orang yang berbicara artinya di bagasani mari suang do hatata nak pese uli-uli dia sa canggih-canggih dia natabaeng di tonga-tonga ning ulit taon di akapoda dia pe anggodang boy dibukti
hon di tonga-tonga ni ngoluta babuan nga mangolu kita di bagasan hatai dang martodi doi gabe hata honon gari ada balik sado di tonga-tonga ni ngoluta dak pula gudang di dok hatai ale di ida pangalaho ido mase paktana jelas do di ulona denggan ido sada jamita na mangolu di tonga-tonga ni ngoluta ido di dok pudai madok hataido jamita honoton ale lumobi didok dison ngoluido na ikon gabe jamita odo didok ngolu ni halak apor sia iya teh nah dia sialani dia muaka nyahina holongan tok tong mahita di bagasa manada diri songona didok ni Tuhan Yesus lasna paduahon di odol lakiningan ngolu ni halakri selain di mana-mana ada diri di bagasan ngoluna iko mangolu di bagasan tangiang ramolo te maon nga siring do te bigi ate namar tangiang on nate jalara dihita dengan bena babiar namar tangiang ate sudah barang di luar muate martangiang ate amang inang molo di pertangiang ape ubereng ngasongon na lancar hubereng na martangiang apalagi kainata alang gua amat memang kadang agak manang na hurang pede du ya teh secara praktis memang gabarat du dia manginang ade mula na martangiang sebetulnya martangiang da pola paturang aku sadahal baru di bagasati ke martangiang komunikasi tado tu debata du ya marhite hapor siotta kudang do jolma martangiang ala ni biar nape saya masalah nanti tidak boleh saya biar na martangiang ya teh aku saya martang binegi do tong gumodang do isi gumodang do mandok Tuhan sian isina Tuhan sampai dia hitung sampai 30 hari dak pula nian na gabe sitiahan ya teh halelang binoto teh waduh teh biar ni jolma na martangiang hedo jolma mandok kritik ngolo didok namar tangiang ayang go perhaka bibi nina orang do malu namar tangiang nina apa yang wahalakan malu-malu martangiang dak soal malu gati nggak diajar Tuhan Yesus berdoa itu adalah masalah bagaimana kesungguhan dalam iman kita berbicara apapun kepada Tuhan. Unang adong di antara kita di dok malu na martang sering di dok homajo na martang yang umah lo doho martang yang nina ay malo na songudi no martang yang kalimat naido na malo manang puisi naido na malo jadi saya berpikir iwari parkusari bagasa roha ale romadong na martang yang sopola na malo imana kan uludo sipata gumudang do agorni jedah na di boto ita mulu jedah adong martangiang bejeda hira namar pikiri do na si donon ape bui do songoni ate namar pikiri bana borak nai ape na mangulon si buanon na tutuhani mulu sia roha perbagasan di salam menerka dong kita gawe tahu humi mak dongan nama na martangiang iya teh ale adong do musin na martangiang jolma hirana siar-siarun nanti ya diberi kamu tahe jolma martangnya siar-siarun hirana hasung goban di mana tuh dina buamai kan yor siar-siarun dotong sudah di do gimana ale melalui suku dong amenina di boto holo na di do mi dang debah di luar kesadaran ninna musik umai aliku di bagasan rohana takas do ita naman dok tutuhani ati jadi masuk gari namar tangiangi soal iman kesungguhan kita kepada Tuhan. Ido di Tuhan Yesus soal iman di dok pangi do hamuma saya na leholon na do Tuhamu lului hamuma saya na jupanga do hamu tuktui hamuma saya na ukapon na do Tuhamu. Selain kesungguhan dihita di nomangido si pangido atta unang masadi hita di nalaho pasahaton AHP nama saya di ngoluta atik pe dak pitor hatop dia lusi akapangi dua teh ya teh
Anong lo soal mak ada ngabiga tahun, manang ngabiga bulan, dang diului Tuhani tangyang nak. Baik ulu doi mana ngabe, gabe dang burju mana isana na margareja, bangga borak iya teh kan. Manang nagabe songona dang burju mana mampat pabeh nadinggan, urang do songoni, nang dok beu hubungan nak. Dia godak paru kilo kubana mani saya hupangi do suadong bui diului Tuhan ini nak ada buado ayang bu martangi yang isi do namar huaso mangalian di tongah-tongah di tangyang ulah Tuhan ini ya teh alas ada kepastian di tongah-tongah di ngoluta Allah itu adalah bijaksana untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Edui tak pola kita gabe busi saun gabe mabiar kita bagudang di tongah-tongah ni ngulut martang yang saya materus pitang yak tiakon gabe ujungna bosan ni madang martang yang be ada ngadong lapatan ni martang yang nina odo di pode Tuhan Yesus di tongah-tongah ni terpukul nate mangido hamu mangido da kolan sahali 2 hari 3 hari mangaluli da kolan sahali 2 hari 3 hari terus jala manuktuhi terus tapangido tutuhani ananiaha odo na diuji hapor siota satu dia do kesungguhan kesetiata lau mangido tutuhani ade ale ingop ma mololunga di bagasan hapor sion bulus ni roha kita lau mangido di Tuhani tepat pada waktunya Tuhan pasti menjawab songon dan didok dia dei nang sipata di pabeda debata pangurupina ale molo nunga jupang tikina pitor tongoson nadui nang sipata di pabeda debata pangurupina molo jupang tiki pitor tongoson nai udang pengalaman na ita teh top tiki so ngot do di tiki saya busi saun iba waro tahe mangalui jodo di tiki atar liling du iba dapot inata suri pada teh nape gudang naro tak cocok di roha ale dapot mak rasongoni do padita tabu bolu songoni do rohaku nak sipata di pabeda de bata pangurupina ale molo lunga jupang tikina pistor mantap do ya teh idui ale molo didok molo dang sahat dope berarti dang jupeng dope tikina sabar mungkin itu periode yang akan datang boy do mesti dapat tadi di bagasan amin martang yang mahita mulia tema Tuhan disobar rohanami dihaposi rohanami ya di Tuhan digugum dohot disaluhut aka asini roham nama nungunugu ngulunami sahat tu partikianom ali Tuhan saya pergugui mahami lau makaposi disakap munadingkan dihami asa unang masa dihami ali Tuhan ditangyang nami dihaburjon nami dohot di akar ragam na ulahami tuho ai molo nunga jupang di bagasa patikion nabi nuhulho iko jupang ma nadinggan jupang nami mulu nami alania li Tuhan homa totong na jongjong di saluhut akapanguan nami ali Tuhan di bata di bagasan tikion homa totong ale Tuhan dinalaho totong mengajari huriam lauma kubasi di saluhut aka ulau nali Tuhan asa taruli hanguluan pasu-pasu di saluhut hami akan ani honokop mom alani paringgas mahami marhiti todimi ali Tuhan aka madohoti aka ulaun ulan pakubasion parpunguan di tonga-tonga ni huriam lo sido ali Tuhan di alason di bagasan tikion ima dina gabi ruas ne baru ali Tuhan ima di keluarga Juwanto Munti Boru Lumban Batu
alani bain mana sida gabe ruas na mangulu ali Tuhan, ruas si pertangiang jala toktong radut di nalo mangula dia kaulan dingkan dia dupamu pasu-pasu masuk dia ali Tuhan naka ruas ni huriam nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun di Parsaripion nasida say bain mali Tuhan gabe keluarga na bahagia na tarpasu-pasu jala toktong di leokodo akan nauli na dinggan di tonga-tonga ni nguluna to sido ali Tuhan dia ka was ni huriam nau pasahaton aka pilihan na pasu-pasu mali Tuhan say ukap mah aka pasu-pasu gudang marhite aka ulon nasida siganu pari asa lam martabat-taba pos di rohana sida doh pakubasun nasida di tonga-tonga ni huriam nang di nguluna siganu pari alani Tuhan nang di ulaun pesta naing ulaun nami di bagasan sadarion Tuhan lau pasikopon ima akan perlu di rumah dinas padita nau takas diingani di Jati Jajar saya pasikop ma marhite haukap rohanami lau manupahi di salhut ulaun sadarion ali Tuhan di bata mulyate ma di sudir wasni huriam napung udison torok marukil ra di bagasan harga limpa matang nang aka persahiton leo mahamalumon Tuhan jala lehom ma pasu-pasu gudang di ganup hami asa di bagasan lasni rohami mangula dia ka ulon nami tahu hasangapon di guarmu di bagasan Yesus Kristus martangyang hami duho amin tabuji ma tuhata marhite marede laos tapasahat ma piliata na paduahon laos ta di bagasan amplop ima di pesta pembangunan di bagasan Sadarion tapasahat ma Tuhan
Barbareta Jongjong Mahita. Nyanyi bersama Tuhan, hapus roh hapus berdoa Tuhan, beri salawat. Yesus Tuhan, beri ampun. Roh Tuhan kandungan, Tatangnya kuma piliata martang yang mahita. Ali di bata manami na di bano gijang ho do haroron ni saluhut silon lohon na dinggan do nasa uli basa na maniutus. Usatami masih ni lohon mitu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa perhasia kami pilihan non pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhay marohanami mar hiti-hiti todim. Asal mutadahami gudang sinulohon mitu hami. Asal giri-giri hami mandok muliati tuho. Mar hiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malomani roham, di banua tongaun songon na di banua gijang, leho matuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami song panesa nami di dosa didongan nomor dosa tuhami, unak kami tugi untuk panguncunan, palua mahami sian pangagong. Jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Mahita muse asa tauditi muse acara mangihut selamat marpesta pembangunan mahita salutna Horas.
Pasagati. Sik, satu dulu. Nah itu. Salam. Di hamuna amanami nang inanami suang songoni ianakon nami remaja napo sobulung. Satokin nai neng masuk nama hita tu acara ima pesta pengadaan pelunasan rumah pandita. Alani amang inang suang songoni dia nakon nami asa hot mahita dihudulat taganup asa tapai hutihut acara naong pinatupani panitia asa songon na hohom hita. Jadi di patikianope kuasa tami ma tu amang MC. Wireless. Tolong diturunkan wireless. Shalom, horas barita saluna. Horas semanginang. Sehat doamu. Mau lihat madi Tuhan. Mari kita berikan hormat dan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, semangat kita semua. Sektor Pak. Oke. Perjolo maju orang kami teh. Asa sangun ringgas Ya, pas sektor ya Bang. Oke. Oke, Mang. Sektor Betania di dia hudul, sektor Betania. Amin. Puji Tuhan. Rodo na Sektor sida. Sion. Amin. Walau kakak holal 120 halak kalagina. Waduh. Oke. Sektor Galatia. Amin, puji Tuhan. Ibu-ibu cantik-cantik nih pada hari ini. Oke. Sektor Judea. Puji Ya. Tuhan, semangat. Sektor Korintus. Hah? Korintus, ada bola sida. Tetap semangat. 150 halak ate. Oke. Puji Tuhan. Iya, namangi umusere. Hukum kami. Sektor Efesus. Roda sida. Puji Tuhan. Napa duaon. Sektor kanan. Amin. Sektor Roma. Rodohamu. Maulihat di Tuhan. Namangihut sektor Filipi. Sektor Filipi. 320 halak ate. Maulihat di Tuhan. Namangihut sektor Kolose. Kolose ya. Sektor Nazaret. Iya. Apa kabarnya sektor Bethlehem? Iya, 720 halak. Pengumah itu harus saudari 210 halak. Amin. Puji Tuhan. Mantap. Mau lihat mari Tuhan. Sudah kita hadir setiap sektor. Di Bagasa Sadarion Iman Atapatupa pesta pelunasan rumah dinas pendeta HKBP Cimangkis. Tepuk tangan majorita saluna. Iya. Oke, mau lihat mari Tuhan. Buah mangga, buah manis. Baru tahu saya Huri HKBP Cimangkis sangat manis-manis. Selamat datang Di pesta pelunasan rumah dinas pendeta HKBP Cimangkis. Tepuk tangan. Baru kali ini ya ada namanya pantun untuk gereja HKBP Coba, Cimangkis. Aman. Luar biasa panitia kita ya yang sangat brilian semua. Tanah lebah di sudut pandang. Cakep gitu dong. Oh iya.
tiada lagi jalan dialur. Apabila susah, tiada yang dipandang. Semua jemaat HGB Cimanggis, jangan pulang dulu. Hey. Oke. Dari mana datangnya awal cinta? Cakep. Dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya kehadiran Amang Inang saat berarti pada saat ini. Yeay, cakep abang budaya. Susah basah, kain jemuran. Hujan sehari, tiada hentinya. Semasa susah, tiada haluan. Partisipasi Bapak Ibu sangat berarti. Artinya untuk pelunasan rumah dinas HKBP Cimanggis. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke. Mau lihat emak dihita saluhna di hamwa manami dohot inanami ruas ni HKBP Cimanggis. Takas sadarion. Omma pesta napaduahon pelunasan rumah dinas pendeta HGB Cimanggis. Nah jelas yang gona perjolo nunga tapatupa pestai alain satu sadarion dang lunas dope. Posdorohanami di hamwa manami dot inanami saluhuna merhite pesta sadarion jala ikon optimis dohita bahwa kita sudah diberkati Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Alani do marhite pesta tasadarion ima tema. Sai nama jalo do nasa namangido. Ada pantunnya, orang tua jalan perlahan, jalan ke wirah perkasa. Semoga doa kita dikabulkan Tuhan. Kita berserah kepadanya. Amin. Oke. Jadi ngamale teh hedang pekan. Isira nunga di sabule dia nama dok nunga. Maledo bang mawas. Maksud tu perjolo mau mangam molo ngamale. Dang doe. Mau lihat tema di Tuhan. Songoni mah tau duti macarata. Pinasahat mah kata sambutan. Tu ketua amang ketua panitia. Amang DP Raja Guguk. Upasahat tami inganan do nempat. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Shalom. Horas marihita saluhuna. Horas. Nahu parsanga pihami amang uluan nami. Amang pendeta I Panjaitan song-songoni manang di inang. Song-songoni manang di amang pendeta nami, amang pendeta fungsional, amang pendeta Tampu Bolon doh di inang posisinya sida lagi ditoru gati baju song-song ni masaluhna sude saluhna amang inang situa nami situa HKBP Resort Cimanggis suang-song ni ma nadi haholongi hami saluhna amang doh da inang ruas ni HKBP Resort Cimanggis suang-song ni ma na poso bulung dohot di remaja mau lihat do nota tua mata perdenggan basai ala dilihat do dihita hai pason boy marlas ni roha hita di tikion tarlu mobi ma di perminggoto sadarion dohot di pesta nanaing sipatu pauta satu kinai puji Tuhan amang inang naik patu pauta ma pesta pembangunan pelunasan rumah dinas pendeta nanaing sipatu pauta tokinai nungga berproses amang inang hira-hira 2,5 bulan naung salpu setelah dibentuk kepanitiaan terkait masalah tu pestai beberapa kegiatan nungga di patupa panitia be amang inang jala martupa jala denggado sude kegiatan-kegiatan dari patupa ni panitia sude ne amang inang berkat pabaina muna de berkat dukungan muna de amang inang boy martupa dohot dengan kegiatan-kegiatan dari panitia terkait pencarian dana alani amang inang
dohonok kudo maliate godang tudamang dohok dainang. Saya ditabai Tuhan ma aka pasu-pasuna tuhamuna tabani naung adongi. Jadi marpangido do behami panitia tudamang dohok dainang dia carata sadarion. Ima pesta pelunasan rumah dinas pendeta. Marpangido na tuhamuna asa songona sikop holong irhotai tuhuriai. Marpangido na so tungarong majonian na mulak joro sikop majolo acarata asa mulak kita ti amanginang. Anana gudang dope kegiatan-kegiatan nanang sipatu pauta. Gudang dope aka ulaun nanang sipatu pauta sadarion. Jadi berharap au tudamang dohok dainang asa tatu pagi mahuriatta marhite-hite aka kegiatan-kegiatan na pinatupan ni panitia. Secara khusus dohonok kudo mauliate tudamang dohok dainang. Na mangalian pinjaman lunak tuhuriatta. Mungkin belum meminjam dari hita tubang, mungkin hita terjerat hutang pinjaman mah hita tubang barangkali 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Alai ala sibur juror hamamang dilak kamu akan pinjaman lunaki. Sehingga rumah dinas pendeta kita sekarang sudah ada. Mauliate ma amang inang dia ka habur jom munai diberkati Tuhan ma sude aka ulau muna diramuti Tuhan ditabai Tuhan ma hahi pason dihamuna. Secara khusus dohonok kudo mauliate tong tu panitia pelaksana nama kubasi ulau tahun na somar naloja di nama ulahun akka ulau non mauliate madina sida dikerja keras tak na bahu membau hita anggiat bau sukses ulau tahun sampai ula acara tak sadarion alani tonggor honoku mauliate godang tudamang doh dainang saya tuhatta ma nama ngaramut hita saluhna unang marnaloja hita dinalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Andaikan dipilih jadi panitia harus siap ate. Jadi songonima nah hurang maksimal hami amang hinang dina melaksanaon acara pesta pembangunan pelunasan rumah dinas pendetaun mulai sian proses yang awal sampai tu sadarion kami minta maaf amang sebagai jolma biasa banyak kekurangan-kekurangan. Kiranya kekurangan-kekurangan yang amang bisa dimaafkan, kiranya bisa dimaklumi. Songoni mana boy di padarhami songol kata sambutan sian au sebagai ketua panitia nah hurang lobi mohon dimaafkan. Mauliate ma Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tepuk tangan maju hita untuk ketua panitia. Mauliate ma dia mang panitia. Ate. Sada arahan nang pinasahatmu amang. Asa sudir ruas ta berpartisipasi. Puji Tuhan. Oh. Iya. Kupasahata memang tu amang uluata amang pendeta isi panjaitan laho pasahatun kata sambutan. Partikiano kupasahata memang. Jadi melihat mah di Tuhata boy hita pungu di bagasan sedarion. Melihat mah di hamu amanami do inanami hita na parpungu hita di bagasan tiga lumubi di nalaho patupahon pesta pembangunan. Takas hate di amanami do inanami di hinarikot ni ulot tadi sedarion lumubi di pelunasan rumah dinas ima huria ima inganani padita ima padita fungsional padita esrol tapu bulun alani arup roha kita sudah unang lapatan na ikut takas do kita di dalam paujukon saluhna do denggan amang inang asa takas saya namanian taringot tu utang piutang ade sabutulna memang haduk do dohoron aka hata songoni ate dakya sabutulna huria ala huria tu hatta do yate nama rutang ale pos do rohata ala hita do akan hinokop ni tu hatta namar holong ni roha taguguh ma di bagas sadarion asa denggan mardalan jala sidung aka saluhut imana nata parsita lunasma bisa luhut aka naneng si gararota tu aka napasaton ima pinjaman.
Jadi aruk roha di ita manginang satu ujung ni acara ta rap mahita di naupai tu huton. Horas mandita salutna butima hatanami songon ulun. Oh, rasma tutul mang. Maulata ma dia mang pendeta nang pasahaton sada arahan tu hita saluhna ruas ni Huria Haga PP Cimanggis. Acara na mangihut ima tortor sian pendeta dohok keluarga dohok perwakilan sian panitia pasatami matu hamuna partikian pendeta dohok keluarga dohot panitia Amang pendeta dohot keluarga, dohot inang na dua, inang boru tobing, dohot inang boru si Bakarian. Tujuh lama mama. Suaksoni dohot panitia long terpilit. Tapahisa saotik, asa bui mardalo sesuai partikian lo ketutuan. Iya, jadi pasatami matu hala amang, nalahu mangido gordang momang. Jadi di hita salunah amanami du ida nami kau tama ulotta di bagasan tikion jala hami ma na perjulu lau mamuka di acara tahun alani pos rohanang dibuka di bagasan tikion lau sumar dalam mate aka holong ni roha di hita lumubi ninalaho mangguhi ate songona taparsa hita di aka ulotta sadarion. Par musik nami ala kota ma di Bagasatikion ima di ulang pesta lasni roha marite pesta pembangunan alani baik kamu majo songon godang mula-mulai ai marmula do salhun akanado baik kamu mah tema par musik nami laos baik kamu mah nang digondang paduehon godak soba-sobai asa ta soba tu hatta amata debata di bagasan Yesus Kristus ibana ma silian tua silian pasu-pasu di hita asa saluhut nah hita di pasu-pasu ruas parlado nang sude akan aporsiai baik kamu mah iya melihat mah permisik nami laos napatuluhon ala las dorohata di Bagasatikion udur sude akan dua-dua ruas nang sian danak doh satu na remaja na poso alani di las ni rohat taon las baik kamu mah songon godang liat-liati asa liat parhorasan liat pagabean liat nang kapasu-pasu tu sude hitana pungon baik kamu mah Kami sama-sama bertemu. Ayo kamu bertemu nih. Sudah kau.
Iya. Mulia tema di kita saluna, mulia te lumubi amata partua ima debata Tuhan Yesus Kristus. Alani diamu amanami di inanami takas do di bagasan di panotor na patuluh na kiningan di sinahuli akan adengga siya kita sudi saya pasu-pasu Tuhan tamahita. Kamu akan manami di inanami saluna. Permusik nami, ujungan nami mah di bagas atikio dokter nami, baik kamu mah godang hasatani, laos padumu hamu mah tu godak si tiu-tiui. Oras. Iya, mau lihat teman. Mulak mahamu amang, alian nontong de pejoon nami hamu. Amang Tugatorop mula hubereng sian ruas tahun songon na semak na tinggi. Luar biasa. Bahwa hari ini Pesta adalah tersahliu nanti. hari yang baik buat Iya. kuria kita ini. Puji Terima Tuhan. kasih. Oke, acara namang ihut. Mula hubigi adong ku artista. Ai nanti kan dibentuk kon. Artis dia orang guardian. Mulai lo tahun 1970, ngado kalah kok. Berarti dengan Nisi Hilma Padang. Ido, Bah, Ido. dong terbang ya lah. Mabarang Buntora, MCC Buntora. MC Trio. Oke. Memang siya ruas tahun don na memang punya talenta yang baik. Luar biasa. Alani tajo mejo na sidate. Roma jo artis nami. Artis Cimanggis. Artis Cimanggis. On mulu artis Cimanggis atas nama Cimanggis. Iya. On apa aja don. Siat desa Nawalu. Saya ada masa dibuat sekolah. artis Cimanggis on te. HGBP Cimanggis. Seci. Ya. Horas ma di tasaluna. Oh, sama. Rosnya KBP Cimanggis. Seci. Cik. Tes. Oke, alai husukum maju hama mang bah. Ayau tersonggok dau HGBP Cimanggis. Apa? Artis HGBP Cimanggis. Ido mang. Daksa adu itu berhala don. Daftar Rio. Kan ini noai. Rencana bulanonnya nih daftar hon. Rencana. Tahu sedio nama terbit. Jadi terbentuk namang artis HGBP Cimanggison dimulai mon senulot live streaming. Mantap. Oke. Jadi di si maon gabe di alarang-arang dope di pasaha to berhala durupani gabe di kukuhom mon artis HGBP Cimanggis. Oke. Kita Asal sambut siap mau dengan baik. produsermu asal mabel gaji Cina. Oke. Baik kamu maju songona. Ate. Hisa joti. Kamu Iya. sama permusik. Oke. Si Pepanasan maju. pemanasan. Ala Roma itu tujulo manupaki ate. Asa tercapai target ni panitia tak. Pos marohani hamang. Eko selesai do baru tasadarion. Ima analao hapur luot tu muriota. Satu. Bos maruhata mang burju ruasnya si Manggis nih. Sodo. Panitia siap-siap. Panitia. So, amang permusik. Ya, sada lagu sa kamoy Partordion. Di paramahat Tuhani Iya, tepuk tangan. Artis HGBP Cimanggis. Todioki Di paroro Tuhani Dopangoluoki Tunggu dulu. Ate, tunggu dulu. Apalah Oh, pemanasan loh, Pio. Segala yang dipanaskan, yang panas, kalau bila dipanaskan menjadi panas. Panas. Itu kan? Itu dah. Honan kita untuk pemanasan kita. dope. Ate. Alanido merhite pesta tahun di bagasa sadarion di son artista. Ido hata itu hata. Lehon hamuma
gabele honon nama dihamu. Amin. Amin. Luar biasa Cimanggis. Berilah maka kamu akan diberi. Artinya kita diberikan tangan Tuhan dua tangan, satu memberi dan satu menerima. Karena lebih dulu kita menerima berkat dari Tuhan, amin. Sudah lebih dulu kita menerima berkat dari Tuhan. Lanjut. Amin. Amin. Sai gulu dia tado di parangoru oki. Waduh, Mang. Soal nafas lo. Tunggu. Isi mahutodo perjulo. Wah, Mang. Asa hutodo maju perjulo teh. Ulu, alana dari kita untuk kita doh bereng mana, Mang. Ketua panitia maju. Iya. Dia mak ketua panitia nama. Asa jujur semua nama kalian teh. Begitu mak. Berjalannya pesta dengan baik, di belakangnya adalah ketua. Kedua panitia. Itu kan, mau lo datangkan pestai, ada yang main nih. Alai mau lo ringkan do pestai, selamat ketua. Kan itu kan? Sadia Atau mama. mak? Sadia mak. 500 panitia. Panitia. Surat. Iya. Adia, ketua panitia di surat. Amang JP Raja Guguk 500.000 ramang data babi. Oke. Bisa-bisa mau kan tukang catat nabi. Oke. Oke. Oke, 500.000. Baru nama ngihut. Pendeta juga manusia. Akhirnya toh. Upah Tuhan kan? Iya, 500. Upah mahat Tuhan. Upah Mau sah- ngadilehak permahani, balamu manai permahanai. Itu kan? Itu toh. Amang pendeta sedia mah. Abang kau Pendeta pernah kita uluan. deh. Di parmahat Tuhani, parmahat doa mang. Mau ngadilihat permahani, balamu manai permahanai. Sahak mah ditugon 200 rupiah. digantung lebih. 200.000. 200.000 rupiah. Puji Tuhan. Tukang catat. Bah, Oke. catat nabi. Bah, sama bereng pendeta. Tapi bolo nau. Ah. Bayi itu dah ate. Ay dituntut iban nong dang rotu awinan nong ate. 200.000 mang, mau lihat emang. 200.000. Dan Panitia, tangolo na sila mga lapoy. Oke. Hahala. amang majo. Oh. Nyana sa kunay amang nang ko dan sonay bereng ano. Ada. Jaya sabutullah senekubereng ulak kani. Oke. Siap-siap. Langsung masuk hidup peraya dua Di nih. mana? Kita masuk otik naya, Mang. Kau ni leta. Balai nanggolan. Langsung masuk hidup peraya. Iya. Amang nanggolan. Tapa masuk masuk otik 500.000 rupiah. Maju ayat 2 nih. Amang nanggolan. Ayat 2 nih emang per musik. Iya. 500.000 rupiah. 500.000 Maju rupiah. ayat 2 nih. Lanjut ayat 2 Tapa jawab. masuk masuk otik naya, sasa na hehe otik. Iya. Lanjut musik. Icabek kamu musik mo na amang. Amang toga di sima. Abison. Ujung Abison. Naliluan tangis totoliki ujung naliluan daos yang Tuhan sai guru biar tado di oki asiroha dia Tuhan usobadoho bodoh rajaku bodoh rajaku Sembah Tuhan, bodoh rajaku, bodoh rajaku, di sesahono nasado sakit. Mau lo hubereng ko songon na lagos. Ito ba? Songon na lamad do ito hubereng lagos. Songon na lam. Hona tu hati-hati do. Manaurin si hati-hati Ate. pula para sa Atau lama jatuh sonate. Anong ko na di sa siya mo niya? Yang di son. Itu. Ate. Dari Oke, kita untuk abang kita. gue. Amang purba baru sudah putar. Amang Yes. ada dua-dua. Tambah berkat. Saya tahu, jangan dibohongin. Saya mawang na dua-dua.
Tambah 300. 300.000. 200 maju, Panitia. siapa Kalimantan? Ay, sama leber. 200.000. Ate. Oke, 200.000. Lanjut. Rp50.000, 100.000, 10.000 di jalur dong. Ini dong, boros spesial Untuk dong. pelayanan tuh. Dari kita untuk kita. Iya. Dari kami di jalan loh. Kalau mau ditutup pintu aja. Pete jo. Amang sida huruk. Ate. Aidi haholongi debatado nalas roha mangaleho. 2 Korintus sia ayat 2. Amang bohado. 200 atas 200.000. nama sektor sion do. Amang sudah uruk. Dalam godang sektor sion. Beda do. Oke lah. Amang sida huruk porsi hotang. 200.000. Oke. Ibu. Akan naik Main budi tiga. bulu rotu julu toh. Asa jolo hidup aja sampai ribu Ayo do. Sabar jo amang. Raksa Masih sama samida. orang di bari Sabar bari. jo. Rupay mahali pa amang. Kayaknya Molo kami itu. mangihutun si ma. Nah. Borut. Boru tabar Boru terus boru tabaran. Sahali dua main nahamu. Alai borutuk pesalion. Boru Oh, markau. berarti kau turun duduk kubere no. Dari dia, no lulu itu. Korona nasi Mama salunas. Iya. Aku Sani pun nang dapat kursi terus maju berjolo. Saya dia menang. Ay, Oke. dia nasa sektor Bethlehem. Dari kita untuk kita. Baik kamu saja loy. Iya. Keluarga Nabi Tubulu, nyonya Nabi Tubulu baru terus. Sedia ya? Rp100.000. 200 nyonya hutang ya baru tapu baru. Ano gusto? Mau lihat ya? Ano Tuhan gusto memberkati. makakaliling? Sa ubering di Panitia. mana jo? Nyonya hutang ya baru tapu balon. Sedia. Tokinay. O tokinay na tokinay. Alay, Anong panitia namin. Amago. Oh. Amago na kinutan ko. Olo si bata. Ano ko itong isang So, buru marpaw? na- Hala ilang buru marpaw? Enggak kalahiro to Zulu. Ido, Kami asa na dito magiduli yung adi. kapangiluan. Uli si kunumot kong halahi. Oke. Takpo lang ilang. Oke, mau lo lagu request bisa. Bisa. Lo request. Puro sa bilma kanina. Iya. Roma. 2000 dolar Roma na tari. Dari kita untuk kita dong. Ngapa hadis ya, Mang? Saudara Roma. Ini Roma tayo. Nyonya si Majuntak buru marpaw. Dan dolar Roma ba? 300.000. 300.000. Tukang catat ate. Oke. Nyonya si Majuntak buru marpaw. Tu sama jo, sa boleh so nate. Tupasatay mo ito gani ba yama? Ah, basa ng sado itu pun gudang gobi di si. Sebenarnya, ano bete? Oke. Di inang nyonya si Banjutak Boru Bintang. Iya. Hata Asal dibuka apa usul nama- nanti tahu. Kalau saya menghitung berkat kepada saudara sudah lebih banyak daripada pasir di dunia ini. Ubal gaduin na pasu-pasu na batatu hita daripada pasir na di tanon. Berapa inang? Inang sangat cantik hari ini. Inang. 500. Terima kasih. Mau lihat ya dia. 500 nyonya si Manjutak Boru Bintang. Mau Nyonya si lihat. Majuntak. Kalau nggak tema di nasi. 500. 500.000. Lanjut. Khusus sektor betani. Adong Wah, lobe? Nobu Torson. Sektor betani. Adong lobe? Gudang kopion. Iya, gudang. Lobe. Apa yakin daw Oke. okay. yun? Budan no tuet DP2 Iya. hon. Tahak Dia ka mah sih tuet DP2 hon ya. Berapa mang? Alay boro ra sabil di lanjut Alana, lagi. alana, keluarga. alana. Sabil di catati. Alana. Oke. Alana Jadi, molo gabi Oke. pakai. ya. Keluarga Boru Panjaitan 200.000. Iya, sambil lalong ate. Kalau Oke. mga ilang lobe, sambil dilanjut. Oke, Iya, pasal teman. gabi pakum. Oke. Baik kamu maju artis kami. Wujudi melihat tangis nonton dingin. Wujudi Inang. siapa Tuhan Segulu biar tenang
Oke. Oke, luar biasa. Lagu paduahon, alay molo neng request bedo. Adong neng request. Adong neng request sama nginang. Iya. Lagu. Molo lagu paduahonon akapoda. Oke, lanjut mbak, lagu kedua. Abang permusik nami. Akapoda. Baik kamu jama. Poda. Akan si Panganon, unang mo Khusus- khusus lagu- saja majote, si Panganon. Tupuku baru Alam mo namanik. na waktu Ini dito. mana? Ini upuku baru namanik. Pinasahan lagu khusus tupung nih, Pak. Ang gua di pudi maju. Ate. Iya. Allah. Sa pudi maju. Sa pudi mama mereng ate. Si Pata Pajonok kamu tuh so marai sonda terbege. Jadi lagu kan termasuk do akapoda tu kita saluhuna di Bangidon yan asaret tamah ita manupahi asabui selesai sudah aka naong ni Pasita ni Rohana. Pasita ni Rohata Iya lo tuh. Iya. Tarlemobi ma tu pesta pembangunan ni Huriata. Jadi unang mailah mo amang rotujulu dangala ni godangga. Baru stop ball. Ino. Unang alarubani iko sa 100 daw. Si topol pe jalo do. Ino, dangala ni godangga. Ino. Yes ni rohamu na ido, rohamu tujulu. Asa sama-sama iya servat temot. Ino. Alarubani berek kamu ilian lebar nabel gay gabi sokon naging siamu dangala ni yes ni rohatta ido pasahatong. Ido. Ido. Rohana yes. Akala burjuro pare deto tutu. Ido. Oke. Nang apa lama mereng balga na manginang na. Lo takok kamu langsung Ramai abang. itu betul. Permusik nami. Ya. Lagu paduaho siya kami Kaima dibagi si Panganono. Akapoda. Ano judul lagumu? Poda. Akapoda. 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 Oke, gaskan. Dang poda. Doho do akana yamang. Akapoda. Akapoda. Hey. Baturu. Iya. Hingo kakapoda. Hey. Nina tua-tuai. Lagu ya bang. Cuma homar roha di pasaorami. Setelah bisa bang, padahal kamu jo musik mune tempo ne jo. Padahal kamu jo tempo ne musik ne, asa songon na bagak. Nina komadele di ngolumi unang sa mga biyan Marina jormai pulang masiulaumi posroha di ngolumi maratangi ako tutuhani sunang dilu hapor seaoni. Tunggu, ano pa yung dua na main? Saya maju. Saya maju. Itu toh. Saya berapa? Kan itu? Oke. Di set trompetan Barang ko ba ito, Ano Lote? po iso? Keluarga Manulang Boro Pasaribu. Sahak Amang. Senyumnya sangat luar biasa. Sa ano to asatan na? Hah? Itu kan? Kada mo siya no ditabay na. Toho mang. Posro mo. Manulang Boro Pasaribu. Berapa mang? 500.000. Terima kasih. Puji Tuhan. Panitia di surat. Keluarga Manulang Boro Pasaribu. Ate. Oke. Ay si Holland na tu efek kanan do mang si Mandalori na rohamu ate. Angko na itong atong ano tonggo ke bagian.
Ate, sone bereng lek. Boha. Ini ama. Ba. Hula-hulai. Lagi mga lului. Oh 200.000. Oke. Keluarga si Majutak, Bor si Mamora. Panitia. Panitia. Langsung, oh ano. Aku kurang memereng-mereng aku aing. Neng roto kok kuliah indah. Itu kan. Ya. Oke. Iya, lanjut. Amang toga apa hari sih perkembangan? Neng mangaligi do piama. Ah, tiri yang mati. Saya boleh sah. Oke. Paham aja pukul ya, naik. Oke. Oke, lanjut Amang. Amang, permusik nami. Oke, Senggijang. Kembali dari awal, permusik nami. Ya. Bunga komate di ngodumi kurang semangapia merdida jormai ulama siulami Asa ulama silam minna inangkan. posona di ngodumi maratangi aku tutuhani Sinaga bertamburan. sotung hidup hapor seawi Dari Kolose. Korintus ya. hingo tak kapore nila tua-tuai percuma homaroha di parsa orang mi Oke. Iya. Dari sektor Korintus, Nyonya Sinaga baru tamburan 300.000 rupiah. Puji Tuhan. Tepuk tangan. Oke. Iya. Dison keluarga Hutagalung, Boru Oke. Nenggolan. Bah, ay kaya nga nalululuro ako. Ini yero marga Hutagalungin na ako. Habi pasi sapik ko do. Amang na tua-tua sa di amang. Molo Tulurato sa mang. Puji Tuhan. Pertambang batubara. Amang Hutagalung Boru Neng Ritia. Betani. Oke, mau latih mang. Dison peribat tuh nih. Unang lari, jangan lari. Oke. Abu lanjut 200.000. Keluarga Sianipar. Iya, sebentar. Boru Simanjuntak. Iya. 200.000. Oh, ayo tetap kabe. Alangan saya lojo mga lului. Ini dia. Ano paribak ko dito? Nyonya si Torus Boru Nenggolan. Sadia mainan. Sadia mapariban. Parbobonya emang perong goisi. Iya. Keluarga Nyonya si Lukas Torus Suri. Boru Nenggolan 200.000 rupiah. Dia butuhkan 200.000. Mau lihat ya. Iya. Namangin muse, ulak seri bereng-bereng itu konau. Nyonya Lubang Gaul, Boru Seturi. Ulak payah. Ido borunya anak gue. Bah. Pasal lain dalok kusan itu dan dalok. Ido. 200.000. Mau spesial lo. 200 mana 400? 200.000 rupiah. Belga jalo bebet gua, belga jalo. Ayo mana? Belga jalo sana pori. Asing bandar lo santai. Oh lo. Nyonya Lubang Gaul. Saya dia ya. Belga jalo bebet gua. 200.000 rupiah. Oke. Amang toga terop. Ya. Andong peta uduti muse. Oke, sip. Adong buah-buah saya silelang. Ate. Oke. Anggonak kaning natalilangon lagu si panganon partondion. Partondion. On Boy mana lelang tanya si panganon perdagingon. Ida teh. Ido, kabuda. Habis kau majo. Una Oh, si sama panganon yo. pokol lagu. Nah, Habis ini. kau majo. Langsung permusik. Oke. Saya ayat 2 musa permusik dah. Atas semangat tetap ruasnya agak betul. Tetap semangat. Kembali ayat 2 awal. Kota kabola nila tua-tuai Ujuma homan roha di parsa orami Sai pature pangalahoni
pinar sintami. Biar mina Jehovah do mulai habis tanah akan habis superrohado naga besi haposan. Ingat mai, ingat maudisi dia kabodari na tua-tuai satu hari ulaudo dagogo ditangiyang masih jua-jua majalah masih mina-mina. Ingat mai, ingat maudisi tiada bodari na tua-tuai. Musik. Iro, buiro kasih tombol ate. Biar mida Jehovah do mula ni pasu-pasu. Iro. Atok tah biari ma kata Jehovah i asaro ka pasu-pasu. Adong nabi soni kanan narohita. Ate. Iya. Acara namang iudan Upasan kami tuamu Tortor Parhalado. Asa siap-siap mamang mangarade. Amang ina. Ingoda kabonan Tortor Parhalado. lihat tua-tuai berjumlah maroha di persaoran mi. Tortor Parhalado. Sai pature pangalahomi marado porak kajomai sai manat mahoni darami sosasa napina sitami. Biar Jehovah do mulai habis tanah akan habis superrohado naga besi haposan. Ingat mai, ingat maudisi dia kabodari na tua-tuai satongani ulaudo dagogo ditangiyang masih jua-jua majalah masih mina-mina. Ingat mai, ingat maudisi dia kabodari na tua-tuai. Ingat mai, ingat maudisi dia kabodari na tua-tuai. Dia kabodari na tua-tuai. Boleh ya? Sama musik. Artis Cimanggis. Iya. Istilah maju hamote. Ada unang dahulu kamu. Sonari acara namang ihut upasan kami itu hamu mang inang Parhalado di Huriata. Tortor Parhalado masolari. Partikelon upasan kami itu hamu Roma hamu tudulon. Tapahisa mang tapahisa. Bang Pandita. Jadi tapahisa ma tapahisa. Idi yang hamu akaina. Parhalado ni Huriata. Parhalado ni Huriata Huria ke Cimanggis. Iya. Iya. Oke. Jadi semua ini mah dihamuna manami nanami. Aka na mamesan lelang pesanan
asa dikoordinir oleh koordinator sektor masing-masing. Lelang pesanan naung dipesan asa dikoordinir panitia dari sektor masing-masing. Akan semua buat depe, akan susah depe tuh asatanna asa di jaloma tuh petugas. Oke, jadi pinasaha mak di tortor para halado. Walanon nama perhaladun Cimangkison dangarung penasing be. Oke, jadi berarti nunggu danggo nong purna baktur rawate. Oke lah, mau lihat mak Abang perhaladun nami adong ngepisi pemon nami ono puluh halak kate hale olah 5 doni baru hira-hira manginang asa tapai sesautik on nama. Jadi mamereng di partikian teh. Pinasaha mak tuh. Oh, lo una marisi tugas-tuganan. Daung, majal hebe kau hita. Oh, lo una itu monotor. Jadi mau lihat mak ditu, mau lihat manang dihita salhutda. Dihamu amanami dohotina nami gudang dunian hami perhaladuni huriata alay alaki witulan arung dope ulon nasida di toru molo tu kami bedi sonong nam sian perhaladuni huriat Cimanggis dan nama kurangi dia kaholok. Jadi songoni madi hamu amang pada nami disodoh hami perhaladu nanaing manor terjohlo hami mangigol horgoting nami adorak so huepat sok kami baik kamu maju amang pada nami godang mulai-mulai mau lihat madi hamu amak pada nami marmula dona denggan marmula dona uli nunga di waita godang mulai-mulai baidamang ma godang aluhodamang ma tu amata mula jadi nabul alulu mau lihat ma dihamu amang pada nami asama sasongon na hajo goting namion baidamang ma godang asa maror terjuhami hati kok godang nahi cai-cai bak kamu ulah udah mang mak iya ya dikasih dong pulang foto-foto sama bang aku bisa menemukan ini ya
Jadi mulai tema di hamu amanami dotina nami di panupaki omuna. Saya di pasu-pasu dia batama dia kana ni ula ni tangamuna. Dia pehamu mangula kasiulamuna. Atau ngamak pada nami asa saham mana uli saham mana ringgan. Saham masih tu pakon ni amat tanah martua de batati da saluna. Bedang ma kodang hasahatan. Martabata bama posende bata di hita saluna. Ope di acara namang ihut. Pinasahan ba tuhamu amang seksi lelang. Ci. Satu ngajum macam mana nih? Sesal. Jadi sabar hitam banget ya, satokin naik. Asata pada lejo lelang makanan, asa dongan non dongan nih makanannya teh, nong bagi panitia non satokin dok. Soma pan naposo, pegang si makanannya, bawa sini. Iya. Panggang boleh, mau panggang, pegang. Ya sini. Kamu bisa lelangi. Ya sini. Oke. Dison lelang panggang dohot Padar. Nabi Nadar. Panggang dohot padar. Siapa dia sedia. Molo panggango sedia, padar sedia. Iya. Panggang dohot Nabi Nadar. Adong doiso musik saksang dohot Arsik. Adong arsik. Iya. Oke. Asadong medongani marsipanganon teh. Jadi biasa deui asadongan non laho dongani supanganon. Sambil didistribusi konsumsi. Oke. Boru ahoy nang boru lubang gaul. Memang sekretaris hidup boru di sekomi. Boru ainang boru bultom. Anak boru di situ Ido. Boru pasaribu. Boru pasaribu. Jadi serenai dua nayon. Boru ainang boru siagian. Ido. Boru Huta Barat. Memang. Jadi lengkap marah. Iya. Dakolan na tiniyo mayuli. Namaniyo pipe uli. Totu molo uli namaniyo. Uli na tiniyo tawoma nang doho isina. Iya. Jadi perludon. Jadi koniro teh. Jadi nang ragu hamo majaloi. Mulai dokon otik sipirito di gudang si butong-butong. Mulai tumoti pion makor honak kapasu-pasron. Oke, dari panitia panggang 500.000 rupiah. 500.000 sian panitia. Iya. Disedia panitia panggang 500.000 rupiah. Dia seorang loja kayak nak kota manio ijolon. Itu marturida. 500.000 rupiah. Sektor habis. Ya, amang. Sadia mang, sadia. Di panitia nak 500. 700.000 rupiah. 700. Iya. Siapa? Gua marga ama. Iya, marga Manulang. Amang Manulang. Sudah langsung dicatat 700. 700 langsung dicatat. 700.000 rupiah. Oke. Lanjut. Langsung dia. Iya, Nabi Nadar. Nabi Nadar. Imana din na manggilig sa benyo.
Ada liman nape itu Masa harus tahu? pasar ro dangi tanom ate jadi nasuan ada liman no na itu harus pasar satu asa boitro 500.000 rupiah Nabi Nadar 500 siapa panitia? Nabi Nadar. 500.000 rupiah 500 jadi siapa unang panitia? dari panitia Nabi Nadar 500.000 rupiah siasa boleh habiran laki siasa boleh siamun ngadong nama buat tadi oke lanjut Nabi Nadar 500.000 rupiah 2 bis berarti 1 juta rupiah Bahasa Pudi 600.000 rupiah 600.000 rupiah pataruh langsung oke Mosek sambil pada kamu mau musik munai orang juter mang kamu deh anope joli tangiakon serenai Nabi Nadar ayam naginota Nabi Nadar jadi nasogo petak kubur manuk ngai anggo Nabi Nadar rei ngai sobiati 500.000 rupiah Tes satu. ayam Nabi Nadar 500 rupiah on padongani ni makan siang ate asetor laku-laku nama 500 Nabi Nadar. 500.000 rupiah Panitia diperhatikan ya. sasang 600 lu bengkal. 600 amang Banggal. sekretaris Langsung, Pasal langsung, tamu, lanjut Catat panitia. Tolong dicatat, sekretaris dicatat. lanjut ison panggang panggangon Sasang. memang aku pakai kacaku jadi aku wereng panggang goang na sasang habe sasang gon sasang sedio narganion 400.000 rupiah Saksang sedia. sasang 400 Saksang. rupiah wah 400 400.000 rupiah sasang itu jadi gabi gudang ado hubereng majalo idehan nanti bila beting idehanon ibaso majubah ay nga ngalujoba sasang 300.000 rupiah 400.000 rupiah 400.000 rupiah sasang oke sektor kolose 450.000 rupiah sektor kolose Pataromu sektor kolose saksang 450.000 rupiah Antar sektor kolose cari. sektor kolose Jalan. oke Pencatat lanjut. lelang tolong diikuti. sektor kolose 400.000 rupiah Lagi. lanjut ke sini On arsik. Adong arsik ison. Mas saya tahu arsik onate. Iro Bumbu na betabo do bereng nih. Jadi saya dia namang. Siapa panitia? panitia halo ikan mas sadio sepanitia ikan mas sian panitia 150.000 rupiah Arsik 150 sian panitia. lengkado orang-orang nate lengkado orang-orang sia sebulan do asomio Berapa? 200. 200 sisa nama. 200.000 rupiah langsung antar Langsung antar 200 Langsung antar aja. rupiah Itu apa itu. 200.000 rupiah Arsik 200 ya. lanjut Dicatat namanya. Pakai satu saudara. Ya. Kalau cash ditulis cash, kalau bond ditulis bond. Jangan lupa Oke. nama dan sektor ya. Jangan Panggang. lupa. Isona ko panggang ate aleon ngalang adi anakku Richard Siagian panggang 500.000 rupiah Richard Siagian Pataramu oke Korintus
Iya, langsung Petaro. Langsung dicatat ya, Langsung dicatat. Jangan ada yang lupa, jangan ada yang terlewatkan. Pakai Lanjut, Bang. Oke. Lanjutkan. Pader 2 doho panggang sade. Nabi nadar rohon, Bang. Iya, alai kalau sayonan nona deh. Adong kopi buah. Buah dong, gudang. Iya, terus dia kena buah hati. Gudang. Asari selang-seling hati. Iya. Nabi nadar. Ayam Nabi nadar 2 pison nih. Dohot panggang sada. Jadi soalnya kingani panggang dohot Nabi nadar 500.000 rupiah sian panitia. 500.000 rupiah. Nabi nadar sian panitia. Dia amang sinat bela sektor kolose. Ada yamang. Nabi nadar romang na panggang. Atu dia lang naki. Waduh, dangison. Panggang dohot Nabi nadar. Godangun Nabi nadar. Cara 2 telu opat ate kepala ku. Iya, satu-satu. Sian sektor kolose unganaki. Dia pertuju to kabar sektori. Sektor Sion. satu. Sektor Sion. Ada uno. Satu. Aku ikon isek ko sere-sere uno te. Warot. Satu. Turun itu torot ya, Bang Ate. Ya. Nabi nadar dohot panggang 500 yang panitia. 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Oh, saksang boka mujud lo saksang sabis. Oke. Saksang 400.000 rupiah. 400.000 rupiah. Sektor Efesus. 400.000 rupiah. Amang sinabela. Panggang. Saksang. Ayam. Ada amang. Padar. Nabi nadar. Amang sinabela. Nabi nadar 500.000 rupiah. Langsung ya, antarkan. Kolose. Dari 500. Iya, oke. Panggang. Dia naking panggangi. Panggang. Oke. Panggang. Bawa kamu tuh. Iya, mana yang pegang? Oke. Panggang. Dia naking panggang ngai. Panggang. 500.000 rupiah. Panggang 500. Nyonya si tanggang boru sianipar. Sektor Galatia. Nyonya Sinaga, boru sianipar. Nyonya si tanggang boru sianipar. Oke. Lanjut. Nabi nadar sana naik. Harga 500.000 rupiah. Nabi nadar. Biasanya adong gison na biasanya. Oh, 500.000 rupiah. 600.000 rupiah. Pataro. Oh, 600.000 rupiah. Langsung antar. Oke. Sadia, Bang. Nabi nadar. Sadia. Langsung. Petugas. Nyade. Ya. 700 Nabi nadar, Bang. Markah, Bang. Langsung. Tugas. Simangucong, Nabi nadar 700. Amang. Simangucong. Iya. Iya, langsung. Nabi nadar ya, Nabi nadar. Iya, Nabi nadar. Oke. Ada orang dison tolu. Permintaan. Ya. Tolu bis
buah anggon aka bagian kesehatan mo ate asal nang terjadi diare doho asam lambung omatong alang onna sadia sa panitia 250.000 si panitia jadi Amas Yalom tolu 250.000 rupiah Amas Yalom pataru tolu bis langsung tolu langsung tiga Bisa Mas Yalom? iya satu bis Di dia nasi dah, Mas Yalom. 350.000 rupiah Oh, sana di sana. amang sigalingging Pigamang tolu. langsung Amas Yalom Ya, sini. Amas Yalom Udah. ya Catat lelang ya. 3 turu lelang Buah untuk Amas Yalom. tukang catat Ya. Tolu kan? oke cukuplah dulu ya alang ngajam setengah sada obar tu random acara teh sambil marsi panganon menotong ta asa marsi panganon kita sambil marsi panganon duduklah silakan duduk sebentar Oke, duduk dulu. jadi Biar kita makan buah di sini makan aja. dulu. Makan di sini iya buat tukang catat tuh ya beres konsumsi di atas sudah kebagian oke Sudah. di lantai 2 kebagian sudah kebagian bah nang malehin horwagi jam setengah saya datang gawirarong menembagalusi wah nggak beres oke jadi tapahohon majo akainang panitia tapahudul ma iya nakon nami duduk di sini aja ya iya asal marsipangano kita pinasama tu panditai tangiang sipangano Tapasada marohata martangiang mahita. Dipuji rohanami mali Tuhan selalu nadenggan di basam ala takasdo di pakaholongim di ulaun nami sadarion di parmingguon nang di pesta pembangunan ni Huria nung ngatung marudut-udut akan nakulahami jala di bagasan las ni roha hami saluhutna alay nang mangulon hami satokin ali Tuhan marhiti si pangalon doho si inumon nang radi di jolo nami jumulo pasu-pasu mohon makorohon nagugoon na baru dohot hahipason di pamatang nami na mga tosa asima roham pasu-pasu manang huriam melalui panitia naung para dehonon di hami saluna holan marhite guarne anakmu Yesus Kristus tangihon ma tangiang namion amin. Iya melihat mak jadi sama nima hamanginang doho dia nakun namin na po sa bulong asa titina tinopa kodong lais ni rumah tuk sokonipe na boy na pinatupa ni panitiata amata de batama ianggo namanggohi pasuk-pasuna marsipanganon mahita martua ma na marsipanganon di bagasan holong na siya tuhata oras ma permusik kami sambil dirinya teh paite romse partikiana lah madapoto na karuason malihat teh iya boy mara buha patriota ngamangan nakin iya lagu pengantar makam ada ade dia oke Pemusik, mangga do lagi mangga do pemusik di Kijang. Siap. Lagi mangga do. Oke. Bikin tangiang di dainangi. Sabil mangan teh, sabil mangan. Boleh dimain sehari musik.
peau totong to diramoti nang si patah salah tertutup kau bila kaki di bawah kori tangiyangmu di bawah kori tangiyangmu hinaku na berjuang Selamat makan siang Amang Inang. Kita nikmati. Jangan ada yang pulang ya. Kita nanti ada door prize ya. Hadiah pertama ada televisi 32 inch. Hadiah kedua ada dispenser ya. Hadiah ketiga ada rice cooker. Jadi jangan ada yang pulang. Terus pada juga hadiah hiburan. Ada banyak hadiah hiburan. Kita akan bagikan nanti. Nasi patah salah tertutup kau di kaki di bawah kori tangiyangmu di bawah kori tangiyangmu hinaku na berjuang Alaida ngadong manawar ate. Adong boy takinay. Sa pilbang ape boy do manawar. Ape boras pe di jalur hian. Boras pe jalo do. Burjuni da inang sadana nina. Burjuni da inang. Pitor habis do namanganon, terlaku namanganon. Burjuni da inangi. Burjuni dainangi ingat yang idai nangan tuh ya sonari burjuni dainang
Idai nangi. Nasotahan. Setuju. Segala nama rete konde mendan terdudu ya. Agak behamu neng nunga saya panggung. Wane piro? Sadia. Bah. Iya. Oh loh. Udah gak bilawi nang. Udah menguasai panggung. Dua ikut melapor. Segala sesuatu melapor. Ada laporan. Asal aku dong Wakil presiden ke presiden. Molo nama rete tong disawer do. Ido. Anope mangalelang. Anon. Ido. Ilang judon. Anope non. Asal aku dong mangaru. Laku. Alay laku mangan nih. Ya udahlah. Asal aku mangan. Lanjut. Disawer do tong amang manawer boy do. Di tahun berhujan pasti hari orang rokok kelenggo asa moi taruri lau badomu warna negro Maulia de Maina Maulia de Maina Disude pambai nanti Andiana makan kuei Maulia Permusik, mangan baju permusik. Nunggu mangan. Oke, kita lanjutkan sebelum kehiburan nanti. Habis lelang orang nong, mereka mamang pendeta, do keluarga. Lelang sesi patuluan, panitia, bok kamu tuh son. Panitia nami. Panitia. Oke. Oke. Anggona kaning tanggo-tanggo sasang. Iro kaning kan mulai do pendeta nak kaning moloha kahala jawai ikom mangalang buah duin nasawe muda. Akan iro? Iro mang pendeta. Iro kan berarti habis mangan ikon mangalang buah. Ate. Cuci mulut. Oke, dison buah, adong pisang lengkeng jeruk. Siap panitia to 200.000. Panitia to 200.000. Iya. Siap panitia to 200.000. 2 hari
300 sino te panitia alai holan buana do dah Holan dang buana. doho sortali nai ate iro dang doho sortali holan buana Oh, iro. Tolong ada hoti naik bergana. iya 300.000. 300.000 rupiah alai mang situa naking asa songna bervariasi ate sektor kolose do sektor Yesus ngamang lelang Mangalelang. jadi yo dang do be Sion. bisa naik sona mang Sion do beta dia teh. Oke. ya Oh, bah, itu tuh nang talu Sion. Ina Deborah Ina Deborah. Pijay Saya 500. Sion 300, panitia 300. Ina berarti Deborah 350.000 rupiah 350.000 Ina Deborah Oke. Ina Deborah. bah lah si muda mah yudu itu mah Ina Esther Ina Ina Esther. Kamis aku ina Hanna pola Oh, ate kali-kali ina Hanna. Eh, Alaya ka majalo pisido ka ina Hanna. persoalanna nama niup ina Hanna Oh, itu oke. jadi da pola sahat tu siate oke iya sian ina Kamis dia hala inang ina Kamis adong guson buah panitia 300.000 rupiah Nadia ina Kamis 350.000 rupiah 350.000 rupiah Ina Kamis iya ada tukang tulis Jadi Ina Kamis apa? 350.000 rupiah Apa kategori maju perjolo? biasanya Kategori maju perjolo. Ina Esther tanggal lo tinggalan nih Oh, Ina Esther. Ido Ina Esther ay sila halon oh Akan lagu-lagu ni halako pesan tabu-tabu. Ini Ina Esther Akan sering ko malang jeruk kalakon. Menatabu lagu na. 350.000 rupiah iya Ina Esther Dia Ina Esther kitu ana. itu dia lao para Ina Esther dia kituan anak kini isondo kituan Ina Esther. oh adong permintado Ai. sian Ina Hanna Ina tongkuen nabe Ina Hanna anggon tole mah hola model lebe tu sona teh da pola do tungai Una sektor kanan 400 350 Oke. 50.000 sektor kanan oke Ina Esther, tangan oke oke iya sektor kanan 350.000 rupiah uruti manusia itu sektor kanan sedia 500 350.000 ya sektor kanan Galatia sektor Galatia iya lanjut dia nak kiningan inahan nai ini dia di sektor Betani. Wah. 350 Amang Purba baru sila putar. Panitia. Amang keluarga Purba baru sila putar. Sektor Betani. 350 rupiah. Dia kena bori, soka mau kenang. Iya. Bawa kamu tison. Pencatat lelang sini. Ainak ingan permintaan sian aka inahanna. Habe kebetulan inang otong ison nih. Dia inahanna. Dia guru muna inahan. Guru ninang. Dangaro. Guru parede. Oke. Ya lanjut. Iya. Buah sudah deh. Bagian di sontak ada ngobe. Silak selingi. Bah, sektor Sion. Sektor Sion song nasorong ko bisa nanya nih. Sektor Sion. Sektor Sion. Filipi. Sektor Sion, inang buah pika dihamu. Iya. Sektor Sion. Itu dia sektor Sion. Berangaro Filipi, Bethlehem, Betani, Nazaret. Ya ikon persido untuk sudah. Dia yang baru tambah. Oke. Pika.
sektor Galatia serenai ikon dang ada ngolo halakon ketinggalan dang boy sade halakon Dia. sektor Galatia takia sade halakon ikon dua Nangko dua. sektor Galatia pada rom serenai hero Mantap Galatia, mantap. Oh. Iya. Oh. ai asikinan nama tu halak boru manurung ayo pe Sedia Mang Naking, sedia. 350 350. alai boy tabai ke 500 hero 350. Oke, adong musia di sona pinader, ketinggalan mungkin kaningon. Boy nang udah Ikaw bono nama Ratu Jabu. Ate. Ikaw mga di Jabu nama. sektor Galatia deh 5. 400. Iya. Inang Oke. situasi simak baru Lubang kaul. Iya. Buah. Atar. Pencatat lelang sini. Ai memang terlaku doa apalagi tu akan dua. Ai sodo inang udaku. Catat lelang. Alana biasanya jarang ngomong lagi di hanun. Buah 350.000. Nyonya situa siagian boro manurung. Inang ini. Opung Seraja. Mantap. 400 ya. Buah. Namang adong serenayon. Ahai. Pinader. Buah. Aku bono na tujabu Tukang nama. tulis. Bang Nabi Nadar. Terlewat na kaningon. Nabi Nadar, Roy. Oke. 500.000 mon, 500.000. Tukang tulis. Sadana ini nate. Iya. Nabi Nadar. Berapa? Dari Budi. 500.000 Nabi Nadar. 700 Nabi Nadar. Sedia. 700. 700.000 rupiah. Nabi Nadar. Ya, sini. Panitia terhamon, keluarga siapa panitia? Nyon. Iya. Nabi Nadaron. Tunggu dulu barang. Langsung turun tulis. Ikuti Amang Pasaribu. 700. Iya. Lanjut dia Nabi Nadar. Antar hamu joinang Nabi Nadar tu Budi. Ini. Nabi Nadar ya? Iya, ini. Tunai. Atik pihak lahi panitia sada-sada dapola ahon habis ada ngopi Nabi Nadar baik toson Nyon ada ngopi tiga naik tiga oke tiga pakai naik 2 ay memang Nabi Nadar tiga naik ini dia ngana nilansia oke buah lansia 350.000 rupiah lansia ya ratus inang buah 350.000 rupiah ini udah nih lansia ya musik ngai lansia kemana oh kasih ya untuk lansia Gereja HKBP ya. ya lansia 5 terus kamu Silidonga silakan. Oke, 350.000 rupiah. Bapak Siraja. Ya. Sana. Bornya ke sana. Bornya ke sana. Idea ibu toko. Oh nyon. Lihat kamu tuh so. Kasih. Iya. Kalau nama ngalang namamu. Angko bonna. Hong ketongi. di sana ada kopi pitu pakai naik teh pitu naik Nabi Nadar dohot panggang iya Nabi Nadar sian panitia yes, tiup 500.000 anggoni kau mangat di Jabu nama rando no ate Nabi Nadar bawa di Budi ya dong kamu media imang Nabi Nadar Nabi Nadar 500.000 rupiah siap panitia ai songon na somar turu na kiringan hala inang nyonya sinaga boru tabunan sa sektor Korintus sa dia inang ada yamu Nabi Nadar ro manang panggang Nabi Nadar Nabi Nadar 500.000 rupiah Nabi Nadar 500.000 rupiah nyonya sinaga baru tabunan
Iya, sektor Korintus. Iya, musik. Nyan. Sebelah kiri ya. Nabi Nadar. 500.000 rupiah. Iya. 500.000 rupiah. Iya. Oke. Oke. Iya. Oke. Iya. Buah. Nadi dong saya. Tim musik, tolong wireless diperbaiki tim musik. Wireless. Iya, asa mulus. Asa habis nanti. Kalau habis baru berlanjut nanti. Oke. Edang boy sah atau ratusan, neng hutaruan di edang boy. Oke, di setorsion. Iya. Oke, di setorsion. Inang. Buah. Sadio. Nyonya Sihan baru hari tonang, opus suku. Nabi Dadar inang. Pangkang Nabi Dadar, oke. Sian panitia 500.000. 500.000 beda pelabuhan. Oke, ise. Hobi kerau nih jauh kamu. Oke. Buah. Badisi. Oke. Tuh. Nabi Dadar sada. Nabi Nadar. Inang nyonya. Menalu. Nyonya menalu bor 9 juta. Oh, no. Enggak sah teh. Iya, 500.000 rupiah. Iya, buah. Untuk panggang 500.000 rupiah. Panggang 500.000 rupiah. Mana panggangnya tadi? Oke. Panggang 500.000 rupiah. Ya, nomor tuduh ala inang nomor tuduhan. Oke. Panggang. Buah Sepania baru opsi aja. Saya terima opung JJ. Dia opung JJ. Badannya antara punya. Sepania baru siagian. Saya terima 500.000. Sepania baru siagian sektor Korintus. 500.000. Sepania langsung. Kata Romo menang. Tusi Sepania, Sinia sektor Korintus. Oke. Bethlehem 2 buah ya. Tadi buah. 1. Teman. Ya udah kamu sih. Oke. Jadi memang ya PT Jote. Nyonya Nenggolan baru semamora buah ya. Bethlehem. Pencata lelang. Naking ngai tolong pencata lelang. Naking kan ketinggalan ni Esther. Seluluki tuan ada ngisi. Pikirmu 2. Sada 500.000. Nedu dah. Oh, 750.000 rupiah. Ina Esther. 750.000. Ai modal panitia 700. Unang jolak tu ina iba. Modal tu ina Esther 750. Oh iya kan? Saruba nih. Jolak tu ina kita deh. Ama Salom, ama Huria, ama Jericho, dan kebagian dope, dan terida dope hirdop mah. Hah? Gabe unggogo no ayak kay nai, ade. Bayi dah. Dia. Ai nda dua inang situan basa sona sisip sona bereng-bereng kau. Nyonya sioping baru udah tadi. Aha. Nabi Dadar keluarga Panjaitan baru tambunan 500.000 Nabi Nadar. Taruh kamu.
Di surat keluarga Panjaitan Boru Tambunan. Nyon. Setoroma 300.000. Atas nama Setoroma nang. Nyonya situasi agian. Ah tuh. 350.000. Ido. Hola di sounding saat di 350. Wah, bisa. Oh gitu. Oke, lanjut. Ya, satu situ. Iya. Masih ada. Buah masih ada. Iya. Nani arsi kate. Nyonya. Tinggal ini, tinggal satu. Ma nainggolan Boru Manurung. Buah 500.000 rupiah. Jeriko. Amang si Maduk Kalit. Nyonya nainggolan Boru Manurung. Jeriko. Okay. Napi nadar mamang ngasok kolbu. Napi nadar. Jeriko pangga. Ama Jeriko. Buah. Okay. Buah. Tongkoneng awe muda lah persi ama Jeriko nate. Makan buah. 350. Buah Jeriko ya. Satu. Ama Jeriko. Pangga. Oke. Bigan ayam mang, tinggal dulu. Bigan ayam. Pangga. Ya. Panitia, lawan nama, adong tebe, katobat. Oh, di panitia mi. Tes 1 2. Oke. Adong tebe. Jadi adong tebe son sadenai panggang. Nabi Nadar dohot ikan mas arsik. Kebetulan ikan mas arsik kon isina tolu. Biasanya kabonatulang kono bueno. Hiro, kasih lepas wasuro. Ate. Tolu asa Tolumon. Tuwing elu-elu. Ikan mas. Modella 300. Modella 150.000 rupiah na. Jadi 200.000 rupiah sian panitia. Ikan mas. 200.000 sa panitia. Ikan mas. Iya. Panggang 500.000 rupiah. Nabi Nadar 500.000 rupiah. Sohna lebih masate. Tapi sohna lebih masona. Tapi dua nai namon nih. 5 nai nama mah, hola 5 nai nama. Hola 5 nai namon. Oke. Asahu bereng jo, asahu molo 5 nai na basudete. Oh majo, asa terlakon. Janin anak. Oh. Iya. Jadi usang aja doang maniobon. Alas yani nahanna. Ngaluja kay nahanna pa to bahonona te. Ido, langsung barong ko besok tulis surat-suratna. Punguan ni nahanna. Katupet. Oma katupet ni inahanna. Jadi matangnya ko mapeno. Akon ikon laku don. Ido ate. Itangnya kodo. Itangnya kodo. Itangnya kodo. 300.000 rupiah. Katupet sian inahanna. Katupet sian inahanna. 350.000 rupiah. 350. 350 keluarga Silalahi Boru Situmorang. Asiro mo merengin Catat keluarga Silalahi Boru Situmorang. Jadi modalnya 350 rupiah. Oke. Lanjut. Panggang. Iya. Ate. Saksang Panggang dobe. Panggang dohon Nabi Nadar. Iya. 500.000 rupiah. Ay son na so
Haiden punguan hama ke itu dia Iyo. masih panggawean amang si panggawean Pungo na manak tari na dobe. si hululu lagi amang panggawean jojo tu amang si panggawean ni panggang 500.000 rupiah itu dia amang panggawean ni Dice. oke amang panggawean itu dia mana di bawah aduh Ditoro. Habis pagi di bawah makin panggang oke Akaama na ditoro. Naik maju gijang ate. wah Nak so ditoro na sila akaama ditoro gudang. Oke. Naik jotu gijang akaama ini. iya ngai dia amang panggawean ni panggang 500.000 rupiah angai pangilo na king habis gabe turun musiate iya panggang na pinadar saksang dohot ikan mas nani arsik asa talanjuton ade asa talanjuton bonok sayon tulunay nama obat naik asa lanjut tu acara tanah Memang molo lebih cepat, lebih bagus. Asa turbo kita tu acara na Bang Yu. Kali do, molo leleng di son, olo leleng kita nu acara tanah. Iyo. Artinya di si dia karuasta. Son dia mon Sektor atau nyano kan itu. iyo sektor dangar betani Betani. nasaret wah perbetani nasaret dohot Berarti Bethlehem Kanaan. unga Filipinang dobe itu dia per Filipi oke Iya. judi erang dobe deh per judi erang dobe herate Ardia. Judea Dang gope. Dang adong gope per Judea. Ada sudah undulan na beda sila tinggal be. Dang gope di undulan na di sektor Judea. Ini ada undulan na. sektor Judea 7 tangan dang adong benolo Amula. Bah. wah per sektor Judea ini dia pasukanmu aduh Buah. habis buahnya sudah habis Habis buah na. Habis. aduh panggang ko Saksang. holanon naman ni julun buah Rade Marohata surung-surung panitia mon mana surung-surung juru lelang mon asawa kami Mungkin ekstra jo marakit wah. Ekstra majo iklan majo hitara mungkin. Stop iya. majo sementara. Oke, acara na ay Bang Yu. persion na kindangarong gobe Nunggu na kani. Dua. Alay tenang ba amang. iyo persion Oh, dangarong nahisa gobe jo. oke Talan juju acara na Bang Yu. siap panggang 50.000 rupiah amang si tua menalu pesat Kanal. Tunggu. oh iyo Oke. Mari majo amang situ di son. Mungkin pakai ekstra dola iklan jo iklan. oke siap lanjut Baik kamu Jo. Oke. iya lanjut pembahasan mau satu MC Oke. ya Ini yang ditunggu-tunggu amang Toga Togorop. Oke. Di soneng menyumbangkan lagu ma amang pendeta do keluarga. Saya ada pengantin baru. Saya keluarga naik pengantin tua. Itu bang. Oke. Berek kamu mak. Terus sama amang pendeta nami. Iya. Do keluarga. Suara perdana, sian ilang pendeta. Nolo huberek ko. Jas ni amang uluan odoh amang pendeta tapu bolonon. Seragam mate. Tes 1 2 1. Kompak. Tis 1 2. Oke. Oke. Di dorohan yan. Ate, di amang panitia. Kasi bakarata. Dung sinungan nong marede na sida di som matalelang dasinay. Oke. Tes. Ayo. Tes. Oke, dia nama. 1 2. 1 2. 1 2. Tes.
Oke. Anggol lagu Parton Diodon. Jadi di hita salumna ama nabi na nami hita naman rasliwa sadarion. Anggo penampilan nami agak berbeda. Tu nasa leonon nate. Anggo hamil ngalengkap be ate. Nasa lilingon paditata salak nado. Anggo noeng ngade be. Sorry badana. Tepuk tangan sama kita sudah. Amang pendeta beserta keluarga. Iya. Oke. Jadi ucoba kami mangedehong na marodohong aseseda do hitate. Sada hita ido hagugon di hita lo mangula dia kasude ulot tate. Lumobi hita manuhub akadia ma nanaeng si bainota tu tonga-tonga ni harajau ni tohata. Marhite pesta pembangunan sadarion. Jewedeo kami ado bro hita mambar pabayana tutuhan ido hita alani digama tapasahan songon lasni rohat tate maride edeon. Ya. Tepuk tangan dulu Bapak Pendeta. Oh Indonesia, orang maneai Amang lembuk ngai bu halo rohamu Amerika lahona deh. Luar biasa. Tepuk tangan. Tidak nyangka suara ini pendeta berbeda. Iya luar biasa. Ketua kita selalu terbaik dari yang baik. Iya. Roma kita kamangina. Balga-balga bulu-bulun burung apa saat sudah tidak? Iya. Kedua bendahara. Ini sekretaris. Sekretaris. Abang sekretaris. Kedua bendahara. Hei. masih yang Tuhan biarkan ahuran masih berguna kita osure masih aminan kita Luar biasa. Kedua bendahara sekretaris. Mari panina sida. Mangiwa mang lebih dulu. Par Kalimantan. Par Suluwulun. Tubuli Nasarohai Oira
amin 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 konta. Anak lebih. Iya. Anda mana sih dalam gue? Tepuk tangan dulu mana bangga? Ya, Jericho. Terus. Iya. Akadongan Jericho, Roma Mama. Abang Jericho. Iya. Opus seni manukali. Nama ulu hasil Jericho. Kolorap maneai Koinea Sudenai Ya memang inang baru si Bagaria luar biasa. Ya. Dan bilos marendei simbolisi di tengah-tengahna. Ya, arobe hula-hulai. Dia mang pagabe. Sini ko rasa na tinggal si Bagabe. Saya si Bagaria. Amang gabe. Kurba. So Rorbe. Akan ahura Amang gabe. Halo. Mola Ay mapatitay. Asadikyan Parmoluotame Masiliana roha Hitabe Masih jua Iya, lanjut. Nahura Di referen. Kau lebih masih dasar. Kita osudin Masih amin amin kita dikonta. Oh dia mang diulah kamu saya referen na iya. Diulang Iya. dulu. Iya. Kalau lalu panas loh bereng. Lalu marwan tu sakta. Udah beriba. Nasarohai Uira Manlasirohai Simbolisi di tengah-tengahna. Ya. Sadaro hatta sadaro
mau lihat amang pendita nami dohot dihala inang ate atas partisipasinya. Oke. Amang pendeta di somba jo. Iya. Amang pendeta. Oh, neng adong kepe cakap-cakap nah. Cakap-cakap. Isom itu tong hala inang. Oke, cakap-cakap. Apa nggak tinggal ho kamu badi? Oh, hola kita meja sana teh. Oh, mak. Iya, lanjutan. Oke. Mau lihat tema di Tuhan. Ate. Iya. Kalau hubere ngamang desimunaon songon dauli. Ate. Buat amang des ini. Oh, petujuh hujama, songot kiri museon. Songon songon jama. Apa sonna? Meliting. Meliting ate. Ido. Songon nama Memang luar biasa. Ate. Alela sarung musik keseragaman nanti. Sarupa. Ijiro mang ibaca itu nama ngon. Oh, dauduin nak. Di dia, di Taman Mini. Taman Mini. Oh, lu. Dangi aja ama kau. Ido. Kan itu? Oh, lu. Itu kau dia aja ama. Dongan perhalado. E-commerce ajak-ajakan dong. Itu kan? Oke. Jadi molo sedesio nama. Ate. Lasroha. Tentu. Aka hatani di mata nama dison. Memakyo pe selalu do ditangyakon. Ate. Ya pasti dotong. Jalon memang ikut dilelang dot. Iya ya, oke. Alai. Iya. Pendeta nadang doh dilelang dah. Hola desina do dah. Ido. Ate. Alai, isukut jo mang. Ngapi ke hali pakai sino de godangi. Ate itu sino de godang. Ngapi ke hali ama. Anggon mengaduk eporus dohor mengaduk dia aka pimpinan ngaubuanon. Oh, spesial do teh amang ini. Oke. Mabirau. Saya berhasil do terus molo upakeon nate. Amin. Isena dapotan di son. Anggiat ma. Saya pasu-pasu tuata di Amin. Iya. Ido. Au mabirau tiki mara. Mengaluli nangon oh dipakai lau mertadang gendara kan. Berarti sudah berapa puluh tahun yang lalu kan. Amal tapi bolon. Daku modera. Mengalami nang borsi bagariang. Dah mau cuma nukut. Oh dia berdana. Oh. Dah. Oh. Tapi ke heli pakai amang mertadang on. Ayo dah. Ayo datang. Odor ay pakai amang tiki madaboton ala inang borsi bagariang ate. Oh. Ate ide nang. Ide na. Luar biasa ron. Aku nang nih. Harun yang tujuannya keberhala do namin narohana kan. Tanga tarpai mai ma. Lanjut amang situ. Lanjut mate. Oke. Jadi mau lawan ngaruan nong na mangalilang desion amang pendeta menok pasahaton buka sampai mantap. Oke, cakep. Aku saulakon pendeta itu membuka teh. Iya dah. Buka dipasang. Iya. Lanjut. Dari sini emang pendeta resort maju perjolo teh. Molo dari sini emang pendeta resorton molo sianau 300.000. 300.000. 300.000. Sianau 300.000. Iya. Obat sama sekali lagi. Oke. Obat 100. 500. 1 juta masih nabi dulu. Masih nabi 1 juta. Wah, Dam, alai suku jo. Iya. 1 juta. Dari sini uluan itu mana dari si pertendangan. Dari sini uluan. Itu. Semua rohani ama dan gabi tayo lutuson. Pakabo tinggi dong. Tinggi dong. Oke. Mainkan. Amang nabi 70 1 juta teh. Nabi 70 1 juta. Nabi 70 1 juta rupiah. Satu kali. Ada berapa nang? Bah, itu tuh. 1 juta rupiah amang nabi 70. 1 juta rupiah amang Nabi 70. Nah sudah anggota dewa 2 mangon. Itu, ate. Siap sektor Judea 1 juta rupiah. 1 kali. 1 kali. 1 kali 1 juta rupiah. Wah, amang sigalinggi 1,50 juta. Daw. Oh, itu. Oke. Lanjut. Amang Nabi 70 1 juta rupiah. Unang menesal dah. Unang menesal. Lakon itu amang Nabi 70 dia amang Nabi 70. Matau dakku tawar mainnya mau. Oke. Hati menesal ate. Iyo. Ulang kali di 1 juta. 1 juta amang Nabi 70. 1 kali. 2 kali 1 juta rupiah.
1 juta. Sa titungan danggo pala ikon. Ido pedita ini marang sot coba. Ya teh. Oh. Bedo amang mangido. Bedo amang mangido. Jadi kau dikita bisa juta amang dong, magu siput tuh. Iya. Kan itu. Oke. Halo. Wah, Ada amang nabi itu dulu. Digujang Bilo 1 juta. amang pendeta resort nanggo pala 1.500.000. Tapi amang 500.000 naik. Iya. Oh, ya. 1.500.000. Fix 1.500.000. Wah, Adong. amang situ ah. Oh. Ay sifata da ba kakituaon, molo si tawarhon sa tungga biyahat eh. Amang ketua. Ido ko 1 juta. Oke. Oh ya, ido to asaw nang gabiyahat eh. Jolo ko goyang maju Iya. sanon. Baru lape on tu saruye teh. Iya. Naruh kesepakatan nami. Nauli. Adong, amang. Beda di tu orang inat tapi manuhur tu amata. Asa baga amata. Itu to, ade. 1 juta paling tinggi. 1.500.000 fix jadi. Dari sodang dong. Oke, Dang, dong. Bison. Dang dong. Ido, ay biasa na ba? Oke. Somalla kana tahu na salvi arong ko marka becce ite. Allah, di dia lah. 2 juta. Ano panjaitan natin? Anong bisa Puro mo, tajunan. Na sida. Sa setorsiyan deh. Bereng dak bereng. Dan iso nate. Dang, dong. Oke, 1 juta rupiah. Amang R na 70. 2 kali. Ya. Orang sampai iba-iba sampai liling ada. Jadi nga kata kami do amang nabi tu bulu doken ditawar hom majo di nada sida. Eh. Amang nabi tu bulu. Yung galo jauh mar hoy hoy. Dangarong be. Ikon sahat tu amang nama. Jericho. Jericho, adong di si Jericho. Bungo nama. Ama Salom. Jarang-jarang ko sonod dah. Ate. Iyo. Dasi dilelang. Lah tu isi. Hah? Sekum. Sekum. Oh, amang lubang gaul. Ada ka darah? Ay, Ada darah. amang Gabi naman ada sih. darah kita ke. Iya. Amang Sekum. Oh. Pendeta tepi Oh. jalan. Oh. Oke. Cih. Oke. 1 Iya, juta Boha. 500. Buah amang silaban. Bah, Amang amang silaban. Tony, sehat Amang Amang. silaban. Sektor Amang kanan. Jericho, ama. Jericho. Dia amang silaban. Nang mula do amang silaban. Mula corona sida. Oh, nang mula corona sida ti. Oke. Oke. Amang Nabi itu bulu dilarang 1.500.000. Sip, mau lihat tepuk tangan tuh. Rupiah. Oke. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Tu soma amang. Langsung Tu soma Roma. Doh ala inang baru sitorus. Ala inang baru sitorus. Ini ala inang baru sitorus. Tadi raking ala inang. Inang baru sitorus. Foto. Nah, foto dulu. Domari hamuna. Amang nabi tu bulu. Nang mula doh ala inang. Nang mula. Oh, oke lah. Musik. Tolong dipoto. On. Ini, Jas. Foto. Oke. Iya. Iya. Ya. Boy. Boy jangan kompar. Ya. Oke. Tepuk tangan juga tepuk tangan. Oke. Oh, saudara kami. Iya. Jadi nang paper puri amang sotung dia rohani amang ate. Oh lo. Hato inna dong na dia duna lah arong na pinay mana. Dangi. Iya. Oke. Jadi tio amang majoy. Oh mahu tio. Oh iya. Angkoi ano pe tio amang irang. Oke. So na urok ko ni nakingani anggo de sini amangon. Memang luar biasa dong. Adong ko korek-korek na tu samping. Iya. Jadi mar warna-warni don. Nah, gudang gula patannya. Tarsong pelangi, dangi indah ketika ada warna-warninya. Memang luar biasa. Perbedaan itu adalah sebuah keindahan. Itu kan namanya kan luar biasa. Jadi dari sini amangon iusi petuau. Unang 700 awang perjolin. Sedia donik kan.
Bawa nawang manong ko pala 400 sinna. Parjolo rin. Sa pertama deh kan? Iro to. Jadi iro ko namangon 400.000 rupiah. Amang sigalingin 600.000 rupiah. Ya. 200.000 rupiah. Amang silupang gaul 1 juta. Amang sekitar 1 juta ya. 1 juta amang silupang gaul. Iya. 1.200.000. 1.200.000. Ito jo. Amang tagtabo na ba? Holanin na uti. Oh no. Coba ber kamu jangan Isa. Marga halo tayo mata. Marga hati amang. Bajar nahob. Boruaha inang. Boru taba. Oh taba piye inang. Tambah 2. Oh taba 2. Taba tolu mak sarga bisa ada satu nga. Oke. Ate, ada satu nga. 1.200.000 nang tabain na. Hot dope. Oke. Iya, mau lihat Elana amang bajar nahor inang boru taba 1.200.000 rupiah. 1 kali. Lupa nak kisah naik. Sa sektor ahat ya amang. Galatia. Oh memang itu sudah bergalatia bersorak. Tapi kamu matuk tulus naik sapas. Ate. Hido. Asal nak kola nawangi. 1.200.000 rupiah. Amang bajar nahor boru taba sektor Galatia. Amang lubang gaul 1.500.000. Amang lubang gaul 1.500.000. 1.500.000. Dang nomor siasa-sangan naik pos-pos ate. Alay ati behaba 1.500.000 ini teh. iban na poso ya mangon. Jadi orang Kan pelabuhan, mau lihat tunggu marga be. Dari sini emang pede tetap puluh dak pelabuhan. Tapi sadia na. Ala muda ada behalak nggak? Jadi orang yang memaki pasti ada muda terus. Tapi 2 1.700.000. Oke. 1.700.000. Iya. 1.700.000. Agak mulai sudah bisoraku. Sehari. Tapi pinggah. Tolu gabi 2 juta. Ali tolu. Sariana. Jadi ada. Gabi 2 juta? Iya kok. Tapi tolu ina. Aduh. Ayo. Masa talu amang. Aduh. Oh. Sadawali nama. Amang lupa gaul sadawalu. Sadawalu. 2 juta. 2 juta. Sehari. 2 hari. Tolu hari. Tu sama amang. Tu sama. Anggon ikut tamu-tamu aku dong. Musik. Pakai Musik. Doa lainah. Dia lainah. Dia lainah. Doa lainah. Baik sana tak lainah. Asai gobar. Iya, tolong dipoto dong. Dokumentasi. Salinay ramar foto majo narak dapotan desi. Iya. Susom majo. Ramar foto mamang. Oke, ramar foto mamang. Oke. Iya. Iya. Iya, tepuk tangan Jo. Tuaka amata nadua nade. Iya, tepuk tangan. Iya, oke. Oke. Fotografer foto. Iya. Acara apa? Oke. Jadi mau lihat mak, dia mang erna 70 dohol amang bajar nahorate. Martabata maka pasu-pasu julan neron. Sah matu hita tuaka acara namang ihut. Iya. Jadi acara namang ihut seremonial, Pak. Hop partuna ung tas sepakati. Oke.
Asaro majo perjolo amang Erna 70. Tujolo mahamu amang. Jadi amang pinasahan to amang. Kebetulan Obartu naung taren canahon di Las Nirohata napasahatos songo si Palas Niroha tuaka napasahato pinjaman lunak tu hita ala kebetulan ketua itu nama jalo sana sekretaris mana mengambil alih. Mau lihat ya Pak di panitia. Jadi ugu hari kami mate ima na mga liap pinjaman lunak tu keperluan ni Jabu Dinas Pendetata di mana perjolo keluarga Lubatoruan Boru Lubang Gaul na sidang permisi dan boiro di Bagasi Sadarion ala dogulon na sida tu Lampung na paduaon keluarga M Nenggolan Boru Banurung apa to luon keluarga M Lubat Towing Boru Sianipar. Nah, keluarga M Lubat Towing Boru Sianipar tujuh lo mama. Nyonya Siagian Boru Maniuruk. Apa to luon apa Opaton keluarga Situa Manalu Boru 5 juta. Boru 5 juta. Alai sorpi marah dilihat nate. Oh, itu. Pinangido tu situa sian sektor Galatia. Kebetulan keluarga Amang Lubantoruan Boru Lubang Gaul dan Boy Nasida jadi diperwakilkan tu Amang Arif Silaban Boru Purba nama wakil ini Nasida Arif Silaban Boru Purba Amang Silaban sektor Roma Amang Silaban Inang Boru Purba mewakili Amang Lubantoruan. Iya, tu sama Amang Silaban Amang Silaban Inang Boru Purba isodo Nasida. Oh. Tu sama hala Amang Silaban Inang Boru Purba. Tu sama mamang mewakili na diwakil honi Amang Lubatoruan Boru Lubang Gaul. Amang Silaban tu sama mo tu son. Jadi di atas tu sombal teh tu tongaon ya ala ya. Isedo teh di persiapan ala Amang kan. Itu tuh langsung na ina doi itu tuh. Iya. Oke. Jadi pinasahan mah tu Amang ketua si Nabi 70 baru non anggota mangurut cor Amang Pendita mate. Ngadi si diwakil? Oke. Ano kabisin. Jadi mau lihat mah dia mau teh aman nami do ina nami son arong di jolot. Kami sian panitia madok mau lihat godak tuamu aman nami nanami ima di siala nong di leo kamu panitia pinjaman lunak teh. Jadi anggo pas ato dulus pas atai mah tuang pendida. Dasar mah tuang pendida. Ya, tes.
Tu sama hala inang padita to. Dengan hamu na hala amangi. Iya, mau lihat teman itu hata dia mau manami do inanami kita na pungu dison takas taida te aka amanami do inanami na jongjong di jolo. Mau lihat teman itu hata dilihat tu hata do tunazida ima kahai pasong lumobi dinalaho mangalian rohana nak pesude do hita mangalian rohatta do ate tuhuriai ale secara khusus takas do nasida do dia pala ulot taong ima di pengadaan rumah dinas huriat tate ima inganan di padita tapu bolon di Jati Jajar ate alani amang inang molutung hami pe pasahatan songon kada mau lihat atas partisipasi nasida di bagasan tikion ba lasmaro hatate nang lumobi di hamu amanami di inanami tung maselas dorohanami lumobi di tonga-tonga di huriai jala torang jala takas do di ida songo dia ma rohamuna tu huriai banggiat ma tujuan lam di pasu-pasu tu hatta lam diolo itu hatta ma aka pangiduat tai molotung dang apala sahat sipata dope nata pangidoi taparsita-sitai posro hatta gudang partikian di tu hatta musetu hita di nalo pasautom songo lasni roha di hita na tahu lasni roha di tu hatta malusian huria melalui panitia tikion pasaton nami ma songo tada lasni roha nami amang inang dina dile kamu ima lumobi khususna di pinjaman lunak nong takas nagabi marguna di tonga-tonga ni ima di rumah dinas ni huriata ima nganan sonari padita tabulon pasaton nami ma lasma rohamuna iya permusik nami pasaton nami ma ulos lasni roha tu amanami inanami nadison baik kamu ma sama musik nah hobar tu si Iya, dokumentator. Iya. On ngaliling nga sa tarilo na on. Ngamula berton di rumah. Ya kan ada
Jadi horas majalah gabe mulak mamu tu ingana mua masih jalan mak. Iya, acara nama ngikut. Sama itu tu nomor 15 hiburan. Asa dihamu artis namanya teh. Mangara dia baju hamu, jong di jolo. Mangisi mah hitamu satu hiburan. C 12 C 12. Ya, artis Cimanggis. Iya, penasaha mak. Cek. Ya, mulai tema kita saluna masih di sondo beta saya sudena karuas Nuriata. C Delta. C 12 C lu. Iya. Sambil menikmati snack ate. Kopi akalapet. Oh lo. Diuji kami membuat lagu. Tes 1 2. Iya. Anak Naburju. Alaka Naburju di sini akka amani huriaun. Jadi lagu anak Naburju majo upasa hatam itu kita salhu namolad. Si. Aku sakali yang lah. Murni maju hiburan ada. Mal-mal. Boy do tong, boy do ro. Oh lo, ebekene sona hai. Ada korban di son. Oh lo, Suruh bak kita tuh. Ci. boy do si tompol. Tes 1 2. Anakku Naburju, harap Abang Story. Update dari mana di kita Story? anakku nalaku wingotoho ama dia kapolani natua tuami ku pamor hatu nama sekolah tuan narau tiama pengen toho ama pengen toho malam nahasidi tahe amma pangalah nau sabui si patalo mosto na tua mo di sia dunia ini panggian untuk macai gomo sama akhirnya bukan nami di jalono ama di jalono tanya kiamat bagian di tumula jadi namoloni
Burcu. Roma ita di solo manupai Urietta. Sulam dao ama hagarato ampi anak hasilku dihabur juhoko joy sude ama cisano sile beli Maulia tema tarok tutu hari Cina omiama Jepang udoanga Jepang udo Najigalami Ibeama Asiaku Anakku naburju Aku mosma Tagi yang ni Tumulah jadi naboloni Masih tukol-tukola sama surat di Robeari Masih aminan masih tukol-tukola sama surat di Robeari Anak naburcu Alaya tiba ada orang ke permintaan. Iya. Boleh tong bonon nami. Alaya orang berbahasa Inggris dah. Itulah kami orang malu berbahasa Inggris. Adong na permintaannya emang ketua. Ah ya mang. Marhoy hoy. Oh ya. Marhoy hoy. Pangiruan ni ketua. Siapa namang ketua tak? Ketua panitia pesta pembangunan. Marhoy hoy 500.000. Bahadu kamu? Siap. Siap, oke, mainkan. Gaspol. Kebetulan lagu memang lagu Najuludun. Lala tahu 70-an. Ya, ada lagu permintaan siang namanya Ketua Panitia Pembangunan. Saya dia mang 500.000 deh. Silakan akamata panitia ada catat lagu khusus tomang panitia.
kasih aku. Aman padiar male aman bukan sudena sidi asal magabo nani luluan mi mahaujugan pasti kolami anakku kasih aku. Putus di tongan jalan maho anakku sosana di bau cukup sekolah ni ama molo mangidong epeko anak kasih aku cocok do digamusimo jala digadaingo. Bui dotong ale kosong dope kosong. Satu maila kita ro. Tejo, sojo. Ay lagu ni sila kaning ano? Panitia T, ketua panitia. Sariya di ba anak kaning? 500.000. Hola nitro di. 500 lebih Bang. Ketua. Molo nga may rasap tuwaga sa roha tu hati-hati lagi. Berapa akan dibeli? Ade, 500. Kurang kopi. Nangko pala sa jut. Ade. Ako sangat bermakna do tangiang do nati. Ido kan? Lagu tangiang ko. Pas dulu sudah merasa hono. Hampir sudah do akan atoras mga dopion pergumulan na markel lenggon. Oke. Ido. Berikan terbaik untuk Tuhan. Kan Ido? Baik Ido dah. Ido. Lagu adalah separuh hidupnya hak. Iya. Ido kan? Betul. Ido dah. Sambil coba kamu jawab saya. Saya sonda lawa tu budi. Amang tunggu toro bisa mamang. Woi. Iya. Ido, molo lagon hampir sudido kahita mga dobyon pergumulan dia kana margeleng alane i tangiang do odolan na aido aman seperti dipikir aman nama gele koko aman kasih aku. Putus di tongan jalan maho anakku sosana di bau cukup sikon. Amak siap betani do kan? Siap betani abang. Betani. Songon nalap Betlehem. Amang per betani. Betlehem. Di sa center Betlehem. Setor Bethlehem. Nah mula do di dia undulan anak kaning setor Bethlehem. Ngaji per Bethlehem Roma di Jolo. Naso si setor Sion do nama Redeon. Dia Saria nang setor Bethlehem. Bayi do dah. So talu kita nasa Bethlehem. Saria nang. Saria 200.000 keluarga senang. Menalu, bayi botokku, ngahurangon, i botokku muse, na mengalap menalu, boru papahan, 200.000, nggak cukup benang, oke panitia di surat tamu, 200.000, keluarga menalu boru papahan, ate, 200.000. Oke, bah, sona di sondo HP amang keluarga si hano boro pusungkon. Sona unang versi menelo inda itu ponna. Ade, sona inen na buti. Hubereng ko hugambar. Sariama, cocok kok. Nama rende kita nelapoi odek dem.
Wingon do. Ate, rak marendo do hitai lamo. Itu kan keluar do bir 2 kerat. On dapola do tori 2 keraton. Sadia ama 300.000. Keluarga Siahan Boro Pesugu panitia 300.000 panitia dia so panitia unang talu manurat tita ate nyon oke keluarga Siahan Boro Pesugu oke itu dah lanjut Apa mang, nggak boleh lanjut. Paite jo. Aku lagi mamereng do piao. Oh itu, oh kan? nauli. Dia. Dia. Oh, kamu. Itu diamu. Oh, saya inang. Inang lubang gahal baru jatuh. Saya dapat ton hau. Saya. Ido, mak dari kita untuk kita dong. Ido. Ido. Oke. Bah. Amang semua orang. Sana boru. Nyonya Naboru. Kamu nejolo. Inang nejolo panitia. Inang nejolo panitia. 200.000 nasanala inang baju merah. Inang keluarga Lubang Gaul baru Syaturi 200.000. 200.000. Oke, panitia Rodson 200.000. Adi amang toga torop. Oke. Wah. Rak marede do hita lapo nang marga buso. Ire deta. Jangan ada mol ho. Harga do dete. Ido. Siap kau mai tu bodari. Siap bodari tu kau mai. Ido muda bulak. Ido. Pelatik nami do le pelatik. Sadia, nyonya. Ale pelatik petong demu dia. Nyonya si Tohang Boru. Nyonya si Tohang Boru pangaribuan. Sadia nang 200.000. Amin. Puji Tuhan. Sektor Bethlehem. Surat tamu. Oke. Ason amang natuton nakaning na apa mang lawoy lanjut amang situ nami lawoy lanjut lawoy lanjut oke lanjut mama merek partikian kita oke merek partikian Sidi asal berapa nani duluan mi marhau juga masih kolami ada aku hasiaku putus di tengah jalan Mahuana koku susah dari paujuko sikora diama molo mangidohe peko anak kasih aku jojo digabusiho jala digadaiho molo mangidohe peko anak kasih aku Jojo digabusiho cara digadaiho Ama mau lihat emang masa mamu saya tuna punah hajatan iya tepuk tangan Jo tuh artis Cimanggis iya anggon dua-dua hutiomi kate request don bolo mga request to adong ko harga te iya wah trio niya harun nayon trio kuek oke mari kita sambut trio kuek amang M Lubat Tobing M Hutagalung R na Betubolo
MRM. Sedia ya, Mang. Sedia ya, Mang. Sedia. Anggur 5 juta. 500. 5 juta rupiah. 500. Iya. Amang Iya. Tobing. Nabi Tupulu. Tu sama Amang langsung Sagelu. kena. Oh, panitia. Cash. Cash langsung. Cash and carry. Aku pikir tu katoku. Habis tu katoku panitia. Lanjut. Tes. Margogo Ijurbari. Cek. Luar biasa. Tepuk tangan buat Abang Tobing. Abang gue ya, Bang, meresap lagu ini. Dan di patari ho mekir ho dan belo jauh. Pente jo per musik. Pente jo indah. Sagar jo. Ayah kabos do na maret dia. Akhirnya susah pura 1.500. Tapi 500 na ya. Anong bay? Daong. Ikut baru 500 na yun. Ate, ang situ eh. Mau hubereng go. Ayo. Trio hagabe cimanggis tang main. Gak ada apa-apanya. Mau hubereng lagu muna. Tang main halak ko. Permusik. Anggora Kami 500 bayar. Kebetulan itokku. Nyonya Panjaitan Boru Tobing nggak dibuat pura-purona pai mahamujo. Esi gak Jolo Romi. Bakit ada sa penonton. Masuk deh. Ikut ju. Hula-hula ada episode 2. Buat rayaku tetap. Amang Siagian juga ada ya. Kembali ke awal. Sudah, makin dehot. Gak ada Mbak, Abang Bandar Sopeng ada.
Wis. Oh, oke. Kita nyanyikan dulu. Lanjut. Tambah. Oke. Ayo nang habis tiki. Hampir rangkap petarian. Waduh. Daun dong Ate, ayo. Ayo kaki tua apa? Wah, jadi naik apa? Ada. Kaki tua, jadi naik apa? Atau permusik. Lagi lanjut saja, permusik. Ulang. Oh, berarti tambah 200 naik. Tambah 200 naik. Tambah 200 naik. Oh, 200. Matahari Ay memang halakot dag lulus do be, buama be non. Ate. Lepas dah. Iya, lemas. Lepas dah. Ape ngatalu artis di Cimanggis. Oke. Sebelum talanjut temu siate lelang, adong ko pedi batu ba penitia lelang barang. Akan baga-baga gon. Barang antik. Iya, murah-murah do peon. Iya, petugas. Petugas. Warta dong dihita kan ada nomor di sini. Aboy mata bereng ate. Anon. Tak persiap bisa muncul nih. Buku acara nang tatiup. Akan muncul nanti nomor nadong. Siapa tahu non nomor tak keluar ate. Untuk pemutaran door prize. Iya. Oke. Boy mata bereng warta tabe. Putar hamu isi amang.
Iya. Door prize. Bigaon door prize no. 10 door prize. Langsung masa 10 door prize. Door prize pertama. Hiburan ya. Boha. Ngasih apa muisi? Hiburan. Petugas. Ngasih apa muisi? Tolong siap. Sangat siap. dibuka Oke. buku acara ada nomornya di situ ya. Iya, dipersiapkan Buku acara. Nomor Buku acara. undiannya di situ ada nomor door prize. Dipegang. Oke, siap. Putar. Untuk Ada nomor door prize-nya di buku Pertama. acara tadi. silakan diputar. Putar. 1, 2, 3, stop. Nomor 551. 551. Ya. Ada 1 551. 2 551. 3 1, 2, Haus 3. Haus. Oke, lanjut. Putar lagi. Kembali. Iya, putar lagi. Stop. Belum. 6. 6. Bahasa daktari dapat putar nih. Tur muncul no. wet kemuna. Emang nggak bisa di ini. Ada. 96 ada. Rodson ini. Rodson. Ya. 96. Oke. Ya, 96. Berdiri di sini. Berdiri. Putar lagi. Iya. Lagi door prize kedua. Iya, stop. 615. 615. Maju ke depan. Iya, berbaris sate, berbaris. Kok ini Itu 6 remaja? Hah? Ini punya siapa ini? 615. Punya mama apa punya sendiri? Iya, 615. Oke. Lagi. Putar lagi. Yang ketiga. Stop. 328. 328. 328. 1 328. 1. 2. Ya, oke. Ada. Maju ke depan. Iya. Iya. Putar lagi keempat. Door prize keempat. Iya. Diperiksa nomornya ya. 643. 643. 43. Ada 1 643. 3. Ada. Maju. Oke. 643. Lanjut. Ada ya? Ada. Ya. Yang kelima. Lanjut. Door prize kelima. Oh, hilang signal. Udah. Ada 169. Sada onom sia. 9. Maju Oke. ke depan. Ada. Iya. Door prize ke-6. Ke-6. Lanjut. Stop. 522. Ada 522. 22. Panitia dang doake. 522. Oh, terbalik. 1 Oh. 522. 2 3. Ulang. Lanjut. Ada 522. Dengar dong. Maju. Ada. 522. Ya, lanjut. Maju. 702. 702. Iya, maju. 1 kali. 702. 2 kali. Ada itu. Lanjut. Ada maju. Oke. 492. 492. 492. 492. 1 kali. 492. 2 kali. Lanjut. Hangus. Iya, stop. 173.
173. Ada. Ada. Satu kali. 173. Dua kali. 2, 3. Lanjut. Angus. Putar lagi. Ngalu cepet di tema merek nomor keluar nomornya. Ngatok saya ditik nomor nih. 309. 309. Ada. 1, 2, 3. Angus. Iya. Lanjut. Stop. 3, 1, 0. Tolu sada kosong. Tolu sada kosong. Ya, maju ke depan. Lanjut. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Stop. 150. 168. 168. Ada. Satu lagi 10 ya. Satu lagi 10. Iya, tinggal satu lagi. Satu lagi. Tinggal satu lagi. Iya, tinggal udah satu dipoto. lagi. Oke. Iya, putar. Putar nomor 150 ya. Satu lagi. Satu lagi. Stop. 4, 7, 3. 4, 7, tolu. Ada 473. 473. Satu kali. 2. 473. 2. Lanjut. Hangus. Stop. 5, 5, 5. Triple 5. 5, 5, 5. Angka jitu. Angka 1, jitu. 2, 3. Lanjut. Waduh. Nomor berapa? 6, 5, 0. 6, 5, 0. Ada. 1, 2. Lanjut. 2, 4. 24. 24. Ada 24. Maju. Amak situasi Nura. Lanjut. Ada. Ada. Oh. Oke. Ay, so na may na situon. Oh. Ada orang Saudi pasat hadiah. Alay po. Di pemilik mobil Avanza B1201 TRF. Iya. Tolong digeser. Ada yang mau keluar. Sama Momang. Avanza B1201 TRF. Mohon digeser. Panitia. Musik. Iya. Iya, musik. Horas ma akka inang mau lihat ya mak di pemenang selamat mak mau lo tuh mang dapal do horas teh horas salahnya mang doa mak mau lihat mak horas ma diamu akka inang mau lihat ma diamu anggo tua mang dapola saulah udah kita teh nanti masih ada lagi 10 hadiah hiburan ya 10 lagi hadiah utama ada 3 ya hadiah pertama televisi 32 in ya ada dispenser ada rice cooker nanti hadiah utamanya. Sonari masuk kita tuh lelang barang, amang. Sia. Kau masih bagah-bagahon. Sia lelang barang. Iya. Akan bagahon. Sedia noninang. Arganion sa panitia. 500.000 rupiah.
Oke, 500.000 rupiah. Jadi akabunga don. Alayang gon mekardo molo bunga naisani kan layu bertambah do holam mekardo on ida teh jadi dang terbain huriai bunga ni bang turuas nai babunga sono melena teh tak pola wai kan lasmarwatai si sian panitia 500.000 rupiah. Lemota mamilit na dia kembang nalaho si Buatota. 500.000 rupiah. Iya. Baru. Tuh pencatat lelang, tolong siap-siap ya pencatat lelang ya. Iya, sona so harupe deh. Harupe dang arong dobe. Sona tertarik koroa. Biasa aka ina doniana teh Ido kan ay benar ina do so haduk go menawar hon tu ama teh iya ay buat tamu amang ningon dang sosok teh dapat teh panitia 500.000 rupiah Ido buhaka inang semena hohom dan harus kita tertarik mengarai jadi kenapa lah browsing kamu di Google muat teh nasarupa dah hoton sediar gana teh biar kamu dari di Google lah teh ya noro kena kiring barang terlihat bunga ni bunga bang bunga sonom mak molona bunga haro goreo teh ya bunga haro goreon bunga rosdo manang tasuku maka adik-adik kau bunga harus warnion ate jelas bunga mana bagak iya memang idokon amang huto gelung sona hador hanora bunga nabotarin bunga nabotarin 500.000 rupiah panitia 500.000 rupiah iya Holan welu do amang lelangon holan welu pis do teh jadi asa atau pita atau pita mulak atau mata buat berat di kamu berat ya ya berat udah capek ya megangnya ya iya harganya juga berat katanya enggak sih ya iya asal nang berat akan aku tahu nanti 500.000 rupiah 700.000 rupiah nawarna sama dia nang tolong pencatat lelang ini oke pencatat lelang 700.000 nah dia dinangi Ido 700.000 rupiah iya lanjut mak Ina lanjut mak sian panitia 500.000 rupiah iya sian bagian belakang adong lo 500.000 rupiah sian panitia isi majun wae ngate seherna sorong pe lo mertudu ngalam maharba ngalam luja huwer ngakaha akan aku tahun laho meniup 500.000 rupiah sian panitia iya untuk lelang bunga bolon akingan idokon bunga nawatar molon dan sabola sadion bunga harotas namonate bunga harotas moloh lah di bereng-bereng dan kai bisa nate moloh lah di bereng-bereng kau dah kai bisa nate moloh kan moloh lah di bereng-bereng non dah kai bisa jalah dan berlanjutan non acara deh tong mah kola non tabaula kade jadi asetor
Ay baga doni bain hiasa di ahte di jabote. Iya, buah amang pasarimu. Oh, buah hera-hera. Songona mandek do te, songona sorong ko buah do. Aha. Apa hidupin itu dapat door prize te? Hapi do di alat dah, si Jakarta. Hidupin dapat door Do prize. pakai grab doon. 500.000. Sian panitia. Sian panitia 500.000 rupiah. Iya. Bah. Kena sorong ko ba kali do. Bergerak do te. Wah, do na pecinta bunga do hitan oeng. Tang muki polo kota te. Iya. 500.000 rupiah. Baru amang. Sona harwa. Aro gore Herna Soronggo. Herna Soronggo hati. Aro gore respon manang reaksi. Iya, 500.000 rupiah kembang manang bunga Sian Huriyat. Oke. Buharo neko putaron do pinuaing door prize pedua hono na sasongan na semangat jo. Adong amang dison asa songon na lebih meriah jo. Adong keramik kete, keramik on di bayamon inganan di payung ate di Jawa ate. Jadi unang saya repot kita mangalu di payung moloro udan denggam meso di payung. Ido. Sediono inang hanyon, modal nion. 500 do sa panitia. 500. Inganan niya hadi mang. Hera celengan daw. Hah? Inganan ni he bengki. Daw, inang di payung do payung. Oh, iro. Inang di payung boy di Jabu. Bagat Payung masih dulu. ulidon. Inganan niya ha, inganan di payung. Lolo. Oh, bah, ay baga mi inganan di payung eh. Masih uli dah. Oke. Jadi songona soronggo hubere nga harupe reaksi ate. Herna soronggo pe ado gari dangaru dope hurang dope hora minat, hurang dope hora hiburan ite. Iya. Jadi boy majo. Talanjutkan nate istirahat majo. Pate boy non asa songona dipikir-pikir jo teh. Oke, sasongon na berpikir jo. Ya lanjut. Ibu majo teh. Tuh tempat teh. Iya, boleh dipulangi. Jadi, ya lanjut. Persembahan lagu Sian Nyonya Siagian baru saragi dot Stefania baru Siagian. Iya. Lelang lagu, lelang panggung. Dot harga hadiah panitia. Harga saya atas sepakati 5 juta. Saya do. Satu lagu 500.000 rupiah. 500.000 rupiah. Satu lagu 500. Tes. Sebuah lagu yang berjudul Ayah. Karena aku dan Stefania sudah tidak punya ayah. Mari sama-sama menyanyikan lagu Di Mana. Di mana akan kucari. Panitia dicatat ya, 500.000 rupiah untuk satu lagu. Keluarga Nyonya Siagian Boru Manihuruk.
Ya, kita tepuk tangan dulu. Akan ku cari, aku menangis seorang diri, hatiku selalu ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Lihatlah, hari berganti, namun tiada seindah dulu. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi untuk ayah tercinta. Aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Untuk ayah tercinta, aku ingin bernyanyi walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin berjumpa walau hanya dalam mimpi. Walau hanya dalam Iya, tepuk tangan dulu kita buat keluarga ini, luar biasa. Satu lagi, ada lagu naik.
500.000. Satu lagu lagi, 500.000. Panitia dicatat. Lagu apa Nang? Lagu yang kedua. Haporusaku. 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 Kita tepuk tangan lagi buat satu lagi. Jadi inangom request lagu tu trio tate rak mangedehon nasida 1 juta. Ayo kita trio Cemanggis ke sini. Laguna Boasa Iko Pajupang. Sedih dulu lagu. Tapi jangan sedih ya Nang ya. Jangan sedih. Oke. Mulai tema lagu ahai Nang. Boasa Iko Pajupang. Ya, mulai tema di hita saluhutna
request lagu sen hala inang manihuruk buasa ko pajupang panggung ate lelang panggung 1 juta rupiah. Baik, nama dongani mahami dinasida. Tes. Pasti tidak ada pertemuan yang sia-sia. Ada yang ada. Iya. Naon negarana di Solo teh, naon roh di Solo. Saudi nama nonton. Naon nerobak di Solo. Saudi nama nonton. Tuhan dan magosan rohaki dodi maluku nampetu dahosiana puasa Kopa Jupa ikut masira kuasa bahu tanda data doa sudah rahasia puasa jumpa ape ikon marsira puasa bahu tanda dan terdoa sudah rahasia puasa ikut pajumpa puasa ikut pajumpa ikut masira puasa mahu tanda dan terdoa sudah rahasia dan terdoa sudah rahasia. Mau lihat deh, luar biasa.
Mau lihat di keluarga Segian Boru Tauruk dan keluarga ya, dibantu tadi dengan trio Cimanggis dengan total lelang 2 juta rupiah tanpa dopen dengan saweran ate. Mau lihat di nasida tanpa ma pasu-pasu. Adong muse naing mang lelang panggung merede sian sektor Judea. Oke, sektor Judea. Sedia mang 500.000 rupiah. Tujuh lo mamang. Naneng merede sektor Judea. Romahmu tabahica asa buhi tanoh atau mulak nung habisan nong sektor Judea baru lelang baru pasal silua. Iya. Jam 5 ko sayro hita ate. Tatur man no patikian. Menang. Ahdo lagum, opung. Sektor Judea, asa Roma tuson. Sektor Judea. Poda Nauli. Tes 1. Sektor Judea. Poda Nauli. Tes 1. Amang Toga Toro. Dia lau. Iya. Musik.
Setorsion. Ise marede. 500. Oke. Lele. Hah? Neng marede dabe setorsion. Down. Tapi orang manong pertikin teh. 3 kali bisa kamu. Oke. Lagi merhitung dope lagi emang. One piro. Oke. Lelang ini makan? Ima jote. Jadi dong habisan dong lelang baru pas hasil lu mak. Ade, mengarare man dong sektor betanya. Turun hargana, turun dong, hargana turun. Hah? 500. Yut. Iya. Oke. Sahalina ada mau lelang. Iya. Ade. Jadi udang maliliku kita teh. Dukka bisa nono baru itor pasahat silua manang sakti. Ganup sektor. Oke, ngarong surat perintah turun siap pusat. Harganya turun. Siap Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Harganya turun. Ade. Buah. Mang. Alana on nama terakhir lelang kana mang. Ido. Ay mau lo diantar untuk kantor pusat ngeseria transportnya. Awal transport na. Kan ido. Tiga naik 5. Bah. Godang dopete. Ipa jojor may julo nate. Ido, ipa bayani mison. Barbaris majo, ipa beris. Barbaris. Jos, sedia modal lah, inang. Subsidi. Iya. Jadi sawan ero kon panitia nak kiningani. Oke. Ngabotari ngatutu tokona dang buy baula. Ido. Ate. Dang buy baula. Molon iro ko panitia 500. 500. Fix. Oke, 500 ate. 500. Jadi molodang buy be laku betinggal me gereja. Ate. Wala mang situa. Iro. Jadi molo mula dang buy be mula kan itu toko na barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi itu kan manang di dia kita belanja so itu kan itu dah sian arah di sini major rapar julu iya tinggal memilih molo harganya harga deal lama kamu harga deal pas ini mah ini masih benotan wae. Oke. Basidu sukuma jo ketuai. Basidu ketuai. Doa aka seksina. Iya. Ade. Iya. Oke. Isidu ketua tak. Nih suku kamu majo. Iya. Saya ada 500. Oke. Molo nyondra boy marah 700 ona teh. 700. Oh, besar ata 700. Ulah ale unih beturun namang. Jadi, hah?
2. Hah? Oke. Oke, mau lihat mak. Nyon nungga jadi di inang keluarga Situ Huta Barat Boro Manalu. 2 juta inang. Puji Tuhan. Tepuk tangan aja bilang 2 juta. Huta Barat Boro Manalu. Iya, puji Tuhan. Oke, di somamu musik. Musik. Iya, tu somala inang Boro Manalu. Bisa balik. Panitia, panitia. Hadiah. Ketua panitia. Amang panitia, pasal majo. Isra panitia ro mang na. Pasal tamu tu inang. Oh. Oke. Iya, ketua imen, ketua langsung. Iya, oke, tolong ketua imen langsung. Pasal tahu, Pak. Amang pandita dia. Amang pandita. Ai, Rama baik sulit mei oh pandita. Oh pandita imen na. Ai bodi lang ka amang. Inang. Ago. Ai memang. Iya. Iya. Oke. Iya. Iya. Oke. Iya, mau lihat di hala inang Boro Manalu. Iya. Iya. Marfoto Jo, marfoto. Mangkobar Jo. Foto dulu, Mangkobar. foto. Iya. Ikobar Jo. Foto kamu Ikobar. Jo. Oke. Onom nai nemo, onom nai. Dia. Onom nai. Ai belge do habire ba inganan na. Ai mo dua hon. Jadi do bunga naon. Yedo belge do. Kagoda ko macam-macam bunga. Ido. Tong di pamasuk. Ido. Adong ko bunga harotas. Ah. Adong ko bunga na botar. Adong ko muse bunga-bunga Japang. Madong. Jadi oke. Iya. Di Sondo amang kebetulan orang amang sinaga. Nah dia Sinaga. Pilih amang tuh, pilih amang. Sadia, sadia. Dia. Anggo, kuda bot to John. Inang ko tapunan ini sukun. Inang ko tapunan ini. Dapat to ketua iyo. Dapat kamu. Ketua iyo tuh sih. Iya, nah dia ya amang. Bunga ido manang nenganan nai. Ido. Manang sudah itu kita roman betul sida. Itu suku muna do. Bunga na ido mang nenganan nai. Iya, ate. Oke. Sadia. Wah, ate amang sinaga aku. Tapo ay ko na rumah dapat namang. Anggo sahalio tang boy mangel. Tang mo unang juju amang jo. Wah mang. Na dia do mang. Bunga na ido. Ido hadoin na. Inganan nai make. Manang da bunga nai. Asasongan na turado mertahay jauh. Ate. Bunga nai main na. Manang nenganan nai do. Bunga nai dijual dong, bunga na. Lagi huele kopi. Anggo asa unang ijual tuh ni anak usia halion. Unang mulak kamu lah yang gusto jadi. Unang mulak kamu lah jadi. Unang mulak kawin ako suseri. Ape. Ikulianon na rong kosu mulak. Ate, tole mak. Na dia mo. Na dia ma. Inganan nai bang bukan nai. Na dia ma. Ay tinggal memilih. Isaki tak asa tapilit. Bunga na 700.000. Iya, nyoto, abang. Orang 100. Bunga na inna. Na dia mah bunga na orang 100. Warna pink. Bunga warna na pink inna. Dia. Na pink. Na pink. Nyodo na pink. Dang na violet. 5 juta. 500. Bunga na warna na pink. Tu sama pilih tamu mah tu sama moro. Ino. Asetoris pasapa di day. Lama muna memilih mang nadia, mang nenganan nai do, mang nabunga nai, pilih tamu. Nyon.
Daw, bunga di gereja nih. Mulai 5 juta. Dang dapat. Iyo. Iyo. Ano menang? Molon. Iyo, todo. Ada pala bahay, molon 5 juta. Ini nang. Nyodo, beli tinang mah. Lihat. Asyik terima sahabat di sini. Iya. Jadi foto. Foto. Iya. Nyoma. Saya nang. Oh, saya dia. Enak kinyo 600 ini. 5 rupiah. 500. Ay bahasa kami turus itu. Sono mai. 200 iba turun mah. 200. 700 mah teh. Oh 600. Iya 600. Iya. Amang Padita mangalian, Amang Padita Tapubulon. Amang Tapubulon. Musik. Asal bunga-bunga mah. Amang Padita Tapubulon. Musik. Amang Sinaga baru tabunan. Iya, tinggal 5 naik non. Mau lihat mah di Amang Sinaga teh. Tabak ke pasu-pasu. Iya, 5 naik non. Ate. Ada 3 naik bungana, 2 naik ingananna. Alai bui di pamasuk on tuinganan non. Oke. Wah, Amang. Nyon 500. Nadia. Nadia nah. Nyon. Jodoh. Iya. Nadia. Sadia, 1 juta. 1 juta. Abang si Purba bejo. Abang si Purba marah. Nakingkan. Itu sarup honon na dia. 600. Anggota amang burukkan. Oh 600.000 rupiah. Oh 600. Iya. Pasar. Iya. Di pasar Amang Pendeta mah. Pendeta. Amang Pendeta langsung main lagi. Bosek. Tu sama mah. Oke. Foto. On nama teh. Ini nama. Keramik. Oke. Oh kunci senah dah. Omma. Shanghai. 2 nayon. 2 naik ngananna. 2 naik bungana. Pada udah sida. Ini nih, pada udah. Oh, uang nggak jalo kamu nah hepeng nggak? Panitia. Hepeng nggak panitia? Wah, kamu menjalo. Panitia. Pada udah sida. Jadi bui be masuk bunga nyon, tinganan naon. Masuk. Itu bagat tuh. Sonda udah lagi. Jadi nang kalau kepada udah. Oh lo. Mau dong di padomu. Tapi dengkat tuh ikut ya. Ini nganan kan itu. Ido. Persara nasi dah. Ikan hias pe boy so ikan hias. Itu kan? Iya. Seperti dia? Wara panitia, tanggung jawab kamu. Tanggung sistem panitia. Asal nang loja. Oh. Panitia. Haki bunga udah bertutup bo. Ido. Mau dia bakuna logon. Ate. Hal memang mau lo berkembang. Hal bertutup ate. Ye. 500.000 rupiah. Tinggal memilih kita teh bunga naudo manang nenganan naon. Mang nai pada umudo bunga nai doho inganan nai terserah mah deh
Iya. Sapaket. Sapaket, boy sapaket. Pakai 500. Pakai 500. Sapaket, ate sedia sapaket. Jadi on, bata sepakati mau tadi lo marga dan on atau? Nyon na sektor selesai on nyon. Halo? Oh bungon, olo. Sedia mo. 700 mate. Habis on? Iya. 700. No 700 ino. Ay, nggak karo turun, sekator pusat surat. Oh. Nggak turun harga barang. Oh. Alang sore nggak jam 3. Ade. Oh lo. Saya ada 700. Unang 2 tong. Oh, saya ada 700. Tekor bandar. Oh. Oh lo. Oh lo. Jadi 700 mamang inang. Asa hatop pita, ade. 700.000. 700.000. Ido, 700.000. Mau nak sempat mak. Ada di sini. Mau nak sempat mak nepen hebe ngatubang. Baru tu super jolo. Ipa masuk ate. Pete harus sangat dikina. Boleh dengan ni bawa rasa. Oh no. Bahala inang burma jutap. Ang asokan na ipa masuk inang naking buti apa sini. Ate. Seria 700.000. Apa sih? Pasama, amang apa satu? Daung. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Sepakat, tetap bersatu. Gitu kan? 700.000. 700.000. 700.000. Jangan turun harga. Ade. Bolo. Aku 10 menit ada main tanah makatnya. Maksud naking. Nasongan na buat inang go pengen nang ipa masuk buti. Ino masuk tu. Kabar jauh habis sekali. Oke. Oke lah. Iya. Edo. Isi mah mereng-mereng. Amang baju madok bah. Oh, babi raw karohani naton. Adang sosok di Jamunami songonon kurang pas warnanya indah kan? Habe bukan itu yang kita lihat. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kan itu? Iya. Jadi bukan dilihat dari apa. Sektor habis on siap-siap nama sian sektor pasahatan silua mana sakti satu teh. Dulu belum sikapan nonon asa pina satu sektor. Molo sapasang di Padomo gak bisa pakai tergana. Ido. Kita coba majo. Kita coba mencoba. Molo dang masuk be, ya udah. Bambu dang masuk be, berarti dang domo. Kita kembali ke pusat. Dang domo. Sapake ko nate. Oh, sapake mah. Ade. Sapasang. Pasti. Sapasang. Iba majo sapasang ngai. Omma tu si. Padomo majo teh. Oh lo. Oke. Aletong pada udah awat eh. Pada udah. Oke lah. Isir na perjolo. Loceng masih ni amang. Oh, loceng masih di sini margana. Sapaket. Allah. Sapaket 700.000, you know? Berarti turun. Nakaning holanon 700 do kan? Oh. Berarti gabe 2, sapaket gabe 700. Gabe Ibadomo. Ibadomo 700. Berarti bonusnya mau nake? Iya. Oh, iya. Berarti bonusnya nake lagi na balik kai. Halo. Oh iya, 700. Soalnya suku Nina penasaran Nina. Kamu. Keluarga Isena. Tadi sih ada foto kamu jo. Oke, 700.000 nih Budi. Roma mau minat. Roma minat lo. Roma minat. Kamu mulai. Buset. Buset. Oh, ya.
1 juta. Tinggal 1 serenai. juta. Keluarga Oh ya, 1 juta ini. Siahan. Keluarga Siahan. Roma mang tusong. Keluarga Siahan. Pandiangan. Keluarga Pandiangan Inang Boru Sinaga. Sadia. 1 juta rupiah. Oke. 1 juta rupiah. Keluarga Pandiangan. Keluarga Pandiangan. Oh, 1 juta rupiah. Bendahara. Iya, 1 paket. Iya. Selesai. Oke. Iya. Satu itu kan? Ya. Jadi sama ita tua cara na mangihut alanunga partikian asongan lahomi ate. Napasa suatu sakti. Naparjolo sektor Betania. Napaduahon sektor Sion. Napatulu sektor Galatia. Napapaton sektor Judea. Iya. Alai anon di napasahaton sada-sada ma dina madok Majal kodang jalan apa satu sakti-sakti na. Alai tormangi humana sapuri na huwari haminak kani. Laos di som mamang tapasahat akan namisan ulus doho jasket. Iya. Iya, mau lihat ya. Horas. Ulus doho jasket. Iya. Siap-siap kita panitia. Hinasahama to sektor Betani. Jadi Sekretaris kita sa partikia tu kita asa dipersiapkan sudah jasket dohot ulus nga mga ready kita salu na manginang mau lihat mak. Jadi di hamu panitia nami panitia pesta pembangunan di son nga mga ready hami amang asa Roma hamu manomu-nomu hami ngamara debi hami amang dihamu par musik nami naing Roma hami madapoto panitia asa bae damang ma musik panomu-nomuan bae damang ma
Hataho kamu mamang. Jadi dihamu panitia pesta pembangunan suang songoni nang hamu uluan nami dison rohami sian sektor betani naing pasaton songon sakti-sakti manang nasilua sian sektor betani tu hamu panitia nami. Jadi para musik nami Bang. sebelum upasat kami songon silua nami asa baik damang ma songon godang mula-mulai asa marmula mana denggan marmula mana huli baik damang ma. Godang mula-mula deh, godang mula-mula. Mau lihat tema di par musik nami. Jadi sonari neng pasaton nami ma songon silua nami amanginang tu panitia asa jalo hambu ma inang di bagasan lasni roha otik so sadia na boy pasat tami molo songon na tua-tua gurang si butong-butong otik si pirnitodi. Jadi imana boy fasatami par musik nami asa bedamang ma musik ngabar tu si bedamang ma molo boy arang-arang dairi ma bay namang Alang-alang dairi. Ido alang-alang dairi, alang-alang toba. Berak persitongan, benamang. Los disomba di pasahat nama mesan jasket doh ulus. Doh ulus. Pinasahat nama dulu pinasahat keluarga nama jalulus. Keluarga Amang Raja Guguk berusiahan, itu. Amang Raja Guguk inang berusiahan. Ulus.
tongko laki ini. Keluarga Reji. Oh itu? Jadi hata honor do. Tang panditay. Oh. Oh, maliate ma di tuhata, maliate ma di alat inang berusihan. Takas tilas ni rohata di bagasa sadarion. Ima di pesta pembangunan ni Huriatai pegangan rumah dinas ni Paditata. Los Paditata itu apa sahaton ala jabunan inganan nado si kobasata di Partikianon. Inang dison di Patupa Huriatai do. Ulos na gajang urus na hapal ulos si torok rabu. Asa gajang ma barita gabi. Gajang barita horas tu pahon ya mata na bartua debata. Gajang mau murmuna pasu-pasu ni tuhata torop pinopar torop ma lam tu hafal nama hapor siau muna tu akabartikian nama ihut di hapor siau tadi tuhata. Sono peulus na terpasahan ni Huriatai lasma rohani inang. Musik parmusinami. Baik kamu ma nah bartusi. Jadi mau lihat tema di tuhata, mau lihat tema nang di tasalu na di hamu panitia nami suang songon nang uluan nami. Mau lihat tema? Mau pasat kami be songon nanai nasi pasaton nami nak kiningan bason nari partikianon upasa matuhamu mardokan mau lihat. Jadi mulai tema di kita salut nanti lumu memang hamu ruas di Huriat dan sektor petani. Semua kata itu malah nami merakamen yang mertatama baring marulat jabi-jabi. Tuhat tematong nama masuk Tuhat tematong na tamula jari nama susah. Dia mau bermusik kami. Alanunga psikopedia ulata dopa sektor petani. Baik kamu musik godak sasanai. Iya. Baik kamu mah sitio tu godak Tuhan sasanai. Iya. Horas semua dulu hari. Horas. Iya. Saat kami mamuse tu sektor Sion. Duk sakop Sion mengarah mah sektor Galatia. Hadiah nih. Tes satu dulu. Asal saja saran di Somang. Di Somang atau ngomong? Iya. Jadi mangihum mamuse sian ruas ni Huriata sektor Sion. Roma hamu mang nungara di behami laho mengadopi hamu. Ola mang panitia nami nuli gawe jala horas. Dihita sudah sektor Sion asa ripama hita tuson digokod do udangan ni panitia ta asa Roma hita manupahi Huriata. Jadi sonari tu panitia nami ala neng Roma kami mengadopi gokod do jomu atur kamu siani panitia nami molate. Iya, hamu mana majalah kodang mu bang. Jadi di pada nami ala neng Roma kami pasahaton
siluani tangan do perbuani pikiran siap kami sektor Sion tunturok donya kami ruas ni sektor Sion alai waktu do tikina mamasu-masu matuhata diamang pada nami nang Roma kami madapoton gokon do jauh-jauh ni panitia asa baik kau majo godang na opar tu sih mulai deh. Tahu kamu mah? Jadi belate mah itu di Tuhan. Suasana mah di undangan muna nungarohami sianon sektor Sion pasak siluanami tuhuriatai imam manggohi di pengadaan rumah dinas ni pendeta siang kiat matutu mersangap tuata di nabuh kami manupai tuhangu panitia. Jadi di tuhan muna pada nami mermularo nadengkan mermularo nauli asa betau majo godang sobai asa mula-mula kan sobai baik bigala jadi bola tema tuang pada nami. Jadi ala nang basmati kina Omar Abu pasatami siang sektor Sion siang sadana rohanami siang dia ma tujulanon las boy urame sano muse molarong pestata dia ka ulon ni gereja. Jadi Omar ratikina nawo pasatami jadi las marohani panitia las marohani tuata so ni ma diwita selalu na jadi asaro mahami tu panitia nami soal tuamu pada nami baik kau majo godang na upar tu sih boleh teh langsung mah lihat di back kamu iya Jadi laos di partikian pasahatota songon pesanan jasket sian sektor Sion 5 keluarga na parjolo keluarga Elnu Mengaul Bursitorus na pasahaton iya
Amang Pandita, saja lah. Amata, Keluarga Pandita. Elmu Pengaul Bursitorus. Hamu apa satu nih? Napaduahon keluarga Amang Pandiangan Bursinaga. Amang Padiangan. Napatuluhon keluarga Situa El Manalu Bursi Majuntak. Amang Situai, Situa El. Ketua Panitia. Bu, Ketua naisip Panitia. arang mo mengaturi. Napawapanto keluarga Alum Mangaul Bursi Turi. Amang Lubang Gaul. Amang Lubang Gaul Bursi Turi. Iya. Napasaton. Oh ya, Amang Sigalingging. Sadanai. Napalimahon keluarga Jesi Dauruk Burusi Hotang. Amang si Dauruk. Iya. Sotong gati-gati Guarnaida. Iya, sotong bergati-gati Guarai. Nga. Napasato ni saya, napalimahon keluarga Jesi Dauruk Burusi Hotang. Oke. Iya. 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 Oke, Amang Siaturi. Amang Lubang Gaul Bursi Turi. Amang El Manalu. El Manalu. Isi Amang El Manalu. El Manalu. Amang El Manalu. Iya. Terus? Napa dulu Alum Mangaul Bursi Turi. Amang Lubang Gaul. Iya. Baru Amang Padiangan. Amang Lubang Gaul. Nyoda mang halakon. Puta Gaul. Lubang Gaul. Lubang Gaul Bursi Turi. Lubang Gaul Bursi Turi. Isi. Iya. Oke. Keluarga stop. Jesi Dauruk Burusi Hotang. Iya. Ibu di jotong. Pak Budi Hamujo. Oke. Itu. Iya, songon lima dia memang promosi kami. Di neng rumah kami loba saton songon lelak pesanan tu keluarga ni besar sektor Sion. Kamu mah musik nau pertusi. Iya, juru kopar. Iya, tersenyum, senyum. Itu senyum. Cheese. Buncis. Linggis. Itu bis. Oke. Oke. Prancis. Habis. Oke. Pinasama muse tu sektor Sion. Munang gabi dubil. Mantap. Jadi mula tema tu panitia nami nunggabe utar rusok kami jala asa ujungi kami acara tahun. Jadi baik kamu masuk godang hasahatani las pada rumah tu godang situ mulai baik damang ma tu hasahatan nai. Mau lihat mak dihamuna amanami nasa sektor Sion. Dia ka siluwa muna na pinasa muna tu huriyatai. Asa bago do nomor hal dulu doang do na badawian. Oras mahuriyatai na majalo lobi may dihamu na mangalea. Mau liate pinasama tu sektor Galatia. Mangarade ma sektor Judea dung Galatia. Dung sai sektor Galatia mangihuk ma sektor Judea. Dung sikap sektor Judea mangarade ma bagian door prize untuk pemutaran door prize kedua. Iya.
Jadi songoni mah di ulan nami nang songoni panitia teh. Kami iso jongjong sian sektor Galatia. Neng Roma kami mendapat tekamu mabuan siluan nami di pestata di bagasan Tikion. Pada nami neng lama kami mendapat ton panitiai baik kamu majo musik na partusi. Iya, korham aja potong. Songonima di ulan nami nang songoni panitia. Sian kami sektor Galatia las roha nami rakmar las roha ita di bagasan Sadarion. Hubuk kami siluan nami sadia pena terbuat kami ima tapar halas sonate. Auli ya Aul ma pasu-pasu di ita. Adorak sopa saat kami pada nami baik kamu majo godang mula-mula doa sopa-sopa. Godang mula-mula padongu tu godang soba. Lau mahami pasahat ton suluan nami bam mana tabu ya teh asa tabu panutor nami pasahat ton suluan baik kamu mah Sorry nang epason. Acara namanya hut pasahaton pesanan jasket untuk dua keluarga naparjolo keluarga Banjar Nahor baru tambah napaduahon keluarga UR Siagian baru Simbolon. Iya. UR Siagia itu dia Iwakilon. Oke. Angko amang pajaitan inang baru manurung ngaparjolo nak permisi nasi teh. Pinasa apa Bang Pandita? UR Siagia baru Simbolon. Mewakili hala inang situa baru Tapubolon hala amang Banjar. Iya di hamuna permusik kami takas neng pasahaton akasilasin roha marhitehon jasket nau pinatupa ni huriatai molopetung nasida namang kararate alani beda mang mak musik naho bartusi
foto. Unang pola dohot tamin ni Budion ko berhamote. Alanang laku kami. Oke. Iya. Pinasaha ma musa tu sektor. Jadi mulai ate matutu dito hatta. Nung abe hubasata mi suluan nami nang songani nung ho jalo hami sektor Galatia Nasyan Huriai. Ate, jadi nga selesai be sa kami sektor Galatia bayat pergotsinayo ma kodang hasatan padu ma tusitiw-tiw ate. Iya. Masa tayo ma. Oras sama dulu kali. Oras. Iya. Pinasaha ma tu sektor Judea. Duksai sektor Judea bersedia ma siap-siap multimedia untuk pengocokan door prize yang kedua. Oke. Dihita sektor Judea asa mangrari meta. Alanong mangarari do panitia ta hita sektor Judea asa borhak mahita madapoton panitia ta lapasahaton selas nirohata nuat pedi hamuna permusik nami alan nanay madapoton panitia nami mahami baik kamu majo musin obar tusi. Oke, baik kamu mah para ngomong-ngomong. Hamuna panitia nami dison rodo hami sian ruas ni huriah KBP Cimanggis sian sektor Judea. Nauli mah. Na doho hami marlas ni roha lao pasaton silas ni roha nami. Ale dorak suta mulai hami. Lao kapasaton silas ni roha nami. Nauli. Di hamuna permusik kami. Marmula do sudah akka dari pertibuan marmula do akka begawi marmula do silas ni roha atong baik kamu aja godang mulai padong batu soba-sobai. Iya. Di hamuna saluna panitia nami dison hami sian sektor Judea nadoho do hami warlas neroha dinalaho mengurupi dinalaho BH asatung denggan imar di pembangunan ni rumah dinas ni Badita kami sian sektor Judea do tangarlas neroha hupatudu kami sian siluan na huwa kami mulutuk pesongonon na buhay terbaik kami sian kami sektor Judea omma na buhay na asyak kami sila sineroha nami song ni dokeng na tua-tua ma tuhungan na bunga-bunga diturun di seberlasuna mulutuk song no penabuh terpatuban di sektor Judea saya tuh hatta mana manggoy nuat pe permusing kami ala naik pasanton siluan kami memahami sektor Judea baik kamu maju musik saya bayan musik saya bayan
Iya, diuduti manusia di pasahat lelang pesanan. Iya. Jasket untuk 3 keluarga. Naparjolo keluarga Artambunan Boru Sihotang. Napaduahon keluarga Hamanik Boru Panggabian. Napatuluhon keluarga Pesinaga Boru Simatupang. Pesinaga Boru Simatupang. Oh iya. Napasahaton amang pandita na 2 dohon amang ketua. Naparjolo keluarga Atambunan Boru Sihotang. Hala amang, iya nyaon. Napaduahon keluarga Hamanik Boru Panggabean. Mewakili Pak Botong. Napatuluhon keluarga Pesinaga Boru Simatupang. Iya, Pesinaga Boru Simatupang. Oh, iya. Iya, Nasorpi itu namanya mewakili, Mak. Mewakili. Oke. Ngang, asikop. Oke. Ya, dihamu Pablo Singami. Ala nang rumah apa satu lelang pesanan. Pak kamu mana hisa-hisa? Iya, asa gabi mana pasahaton. Gabi nama aja. Juru gobar. Ngasih sih juru gobar. Fotografer. Oh, Mang gobar maju. Foto jamang. Iya. Iya. Holak kabis macalo itu rikoda kate. Siap-siap. Linggis. Linggis. Bun Cimanggis. Oke, iya. Pinasaha Oke. Itu hamuna. Yes. Pinasaha tu sektor. Jadi di hamuna panitia nami. Nauli. So ngami nabui terpaek kami nabui terpatu pahami sian sektor judia. Melutup akan arong nak kadahurang berbuhabain mahamu. Saya mudah-mudahan nak tu hari nanero adong akka nauli narenggan nabui nalubidingkan bui patu paham ni sektor judia. Emma tutu dang merlalu jauh emma. Macalo siya kamu sektor judia. Ate. Oras Dan kamu mah buat kasatani padomu mah tu sedih. Tio hasahatani. Iya. Hasahat nauli sahana di. Multimedia. Betul baju hamu mah. Iya, hiburan apa? Langsung mohon tu door prize ate. prize, Disiapkan akka nomorna. Asai putar. Angko siap pun dope nomorna dangi putar dope ate. Panitia 10 door prize hiburan. Panitia 3 door prize naon? 10 door prize. Oke. Sudah siap? Isot dope perkolose. Oh, mantap. Siap, mantap. Iya, berarti ada kemungkinan dapat door prize. Ada harapan. Ada harapan. Isot dope perkanan. Ngamula. Oh, si dope. Oke, kita putar. Putar. Stop. 4-0 Ada? Masih adakah? Dilihat, diraba, di Terawang. 4-0-3 1, 2, 3. Angus. Putar.
Stop. 2 3 Tolu obat. 2 Tolu obat. Ada 2 3 4. Itu. Atas, bawah. 2 Tolu Ada. obat. Ya, maju. Permusik dan Iya, dapotan. permusik. Permusik dah. Permusik. 2 3 4 ya. Putar lagi. Iya. Putar. Berikutnya. Dangolo be di tema mereng tukijang. Arang ngama keluar nomorna. Anope hadiah utama. Halo ja. 6 1 6. Onom sada onom. Onom sada Ada. onom. Oke. Oke, maju ke Iya. depan. Putar lagi. Bisa mau. Coba. Halo, iya. Oke. Lagi. 616. 616. 51. 51. Ada 51. 51. Oke, ada. Ada. Putar lagi yang keempat. Ada 51. Mana? 51. Kok dua? Oh, di sini. Ada. Ada. Yakin? Cek yo, cek. Cek. Oke, mantap. Lagi. Yang keempat. Stop. 3 9 3. Tolu sia tolu. Wah. Multimedia. Ngayak kalian. Multimedia dapat. Jujur Roysi, Bang. Oke, jujur. Oh, tolu sia tolu. Putar lagi. Putar. Stop. Sada 5 pitu. Sada 5 pitu. Ada. Maju. Anak buah, anak soronggo acara ni kolose. Ay soronggo jong dulu. Aronggo. Oke. 393. Putar lagi. 7. 157, sorry. Stop. Putar lagi. Tolu 5 tolu. 353. Sudah pulang. Tolu 5 tolu. 3 5 3. Iya. Putar musik. Angus. Unang marnalo jaho mang mutar. Up. Gabi mati dong. 2-0-3. Terjadi pengaturan. 203 ada? Ada. Maju ke depan. 2-0-3. 203. Wah. Putar lagi. Iya. Yang ke-7. Up. Stop. Tolu 308. 308. Ada 308. Iya. Arong dong. Maju. Baru muncul kolose. 308. Dapat kolose deh. Dapat kolose bah. Ipare sojo pas di mangtang. Oh pas do teh. Iya. Oke. Putar lagi. Pas do. 1 2 3 4 5 6. Obat kosong sada. Obat kosong sada. Buha. Hola nomor nebel kari mana? Puang waduh, nomor nagiling nang ado. Isi. 401. Obat kosong sada. Ada. Oke. Maju. 3 nayon. 2 naik. 2 lagi. Putar lagi. Tujuh, 5. Nomor 75. Ada 75. Adong ko nomor 75. Dang adong. Naking per multimedia. On parpoti. Oido. Oh. Ada 75. 75. Ala Maju, ina. maju. Jujur ron. Oido. Jujur rin na. Oh. Satu lagi. Oh, lo nomor isa. Todo ina. Oh, todo nomor 75. Satu lagi. Stop. 3 6 1. Tolu onom sada. Isa. Ada. Oke. Sektor mana ini? Iya. Sudah.
Pinasaha ma tu panitia. Isir pasaha tonon atur hamu ma panitia. Wah, amang sekum. Oh, amang sekum. Sekretaris. Olo masa pulin di sini. Iya, bayar dia mang mak. Musiki angon-angon. Tapi kau, 10? 10. Iya, 10. Udah 10 masuk. Wah, dia juga juru kopar. Tak bola. Iya. Bebuah. Ifoto. Dang juru kopar. Atu dia lah naking. Juru foto i. Iya. Foto hamu jodah. Foto hamu jodah sapukul. Oh, sabar hamu. Jadi namangi umuse lawas haton sakti. Iya. Asa mangarade. Napatolo sektor Korintus. Oke. Sektor Korintus. Iya. Napaduahon sektor Efesus. Oke. Sektor Efesus napatuluhon sektor Kanan. Napapaton sektor Roma. Pasal sakti-sakti na berjolo sektor Korintus. Namangiut sektor Efesus. Napatulu sektor Kanan. Napapaton sektor Roma. Pahisahita sa tiga mangina. Ya, sektor Korintus. Sektor Korintus. Pajuluhamu memang, pajuluhamu. Jadi mula tema di hamu panitia nami namanya kesempatan tu sektor Korintus. Jadi di hamu par musik nami kamu jo musik pa nomu ni negro panitia manu mohami sonero amang ulan nami pedang mak. Amak pada nami alamar mula rin na salud na marharoran sang amat tade bata badamang ma kundang mula-mula soni nang kontak soba-soba asarohan marsoba na amat tade bata ang giyak ma tutujulanon las tabet wata akka silas ni roha dihita luwoy ma di ruas ni huriata sektor matutu Efesus Korintus nang soni salud na jemaat Cimanggis jadi badamang ma soba-soba badamang ma kodang mula-mulai padamu tu kodang sobai. Pasti mula-mula tu sopa-sopa.
di hamuna panitia nami Yo, isono nauli sa ama. sektor Corinthus. Iya. Molo tu sono penaboy patupahami mana tolak gugo nami. La samaru hamuna. Tu hatta matong namba de pasuna di hita saluna. Matuto. Jadi amang para denami las di somma hawi pas hatu sakti nami bakama kodang lihat dia saya lihat mapanggabian lepar horasan di hita saluna badamang. Matuto. Nauli. Jadi, manggih umum saya tu lelang pesanan jasket tu keluarga i Tarihoran Boru Huta Barat. Sekalian ma laus hasido dan nama jalo ulus keluarga i Huta Barat. I Tarihoran Huta Barat Boru Manalo. Pinasahan ma tu mang pandita sada mana sida pasato. Oke, jadi boleh atma di Tuhata, boleh atma di hita lebih mai di keluarga ni amang Tarihoran inang Boru Huta Barat di haradiun ni rohamuna manupahi huriatai asa mama mama tarebata ditupakon di sahapun mak akan ulina dengan 7 lanon ison takasdo pasahaton ni huriatai marhite padita naposonai ema urus nagajang urus rabu urus torok rabu urus nahapali asa torok ma pinoparmuna 7 lanon hafal nang hapor siamu jala gajang ma umurmu tupah ni amata debata dabo maka pacamotan parhorasa 7 ni arion dihamu permusin nami naing pasahaton nami mak pasahaton ni huriatai nalaho si pasahaton na hobarto aka naung di pesana sida baik damang mah musik na hobarto si foto dulu. Iya. Iya, ekstranya masih ada, tenang aja. Oke. Iya. Jadi dah mula pada nami alanung au pasatami siruan nami bakau mangon dak sitiu soni ko dak hasatani bakam mak. Baik damang ma sitiu pada hasatan naik. Cuma sektor besus. Iya, orang sama dulu hari. Orang. Iya, ulah kok kamu mau siapa? Ayolah samura sana Yesus.
di sektor Efesus isema nama katahot dosumarwata. Jadi di hamuna amang pendeta sosonindang amang panitia pembangunan naik Roma kami amang sian nauli Efesus beha hamu amang nunga ada di hamuna nunga mangara di hami amang Roma hamu. Jadi ope di hamuna amang pergosi dari amang naik Roma amang pendeta dopa amang panitia pembangunan nang manonomu kami asa bekamu amang opertusinon. Maulatema dituhatta jadi maulatema dihamu amang pendeta dot amang panitia pembangunan di kokondo jojo rodo hami sian sektor Efesus nauli amang napasahaton saksi nami tuhamu panitia asaboy dengan sikunon muna amang panitia pembangunan nami. Matutu. Jadi alai andorang so pasatami sakinami tuhamu namang dulu begitu haima jolo gudang mulai-mulai. Nauli jadi amang ope dihamuna amang pergusi neng manotor mahami. Asian sektor Efesus asa bandama majolo gudang mulai-mulai asa uli adalah dengan berdama ma. Maulatema dihamu amang pergusin nami. Jadi ope dihamuna amang pendeta nauli sosonindang dihamuna panitia pembangunan banunga dilek kamu halo jamuna nalaho makobasi ima kulota las niroa keparatikion. Jadi saya di Paswasua Materi Watama dihamuna amang nama obasi ile kamu tikimuna do waktu muna. Matutu. Jadi ope amang neng Roma hami songon napasaton sakinami ima buani tangan dami tuhamuna amang. Nauli amang. Jadi ope dihamuna pergusi neng Roma hami pasaton sakinami sian sektor Efesus bendamang ane denggani. Apa sinon?
Jadi namangi huma tu lelang pesanan nama jalo ulus dohot jasket keluarga M Silalahi Boru Siaturi. Keluarga M Silalahi Boru Siaturi. Oh ya, boleh mak, amang situ mewakili. Ya, jadi kebetulan alam mewakili loh sifatnya. Sorpima di pasar tu amang nama wakili sian sektor besus. Isa mahamu amang nama maju. Ya, amang sinaga. Sama lima dihamu amanami keluarga nama wakili sian sektor eposis kebetulan awal pertikiaon na bersangkutan dang buiro nasida malang nadi dia penasida maringan tuhat tama nama masuk ope Roma hami lahu pasahaton lelang pesanan tuhamu dihamu pada ular pergosi ala nek pasahaton nami marilang pesanan tu keluarga ni amalami baik kamu ma musik naho partusi nah isa sewek kamu. Foto. Ya, senyum simpul dan senyum manis. Linggis. Oke. Iya, pinasaha matu hamu museh. Iya. Dinalaho mangidokordang pasaran. Jadi ido di hamuna panitia nami amang panitia sosoni bang pendeta ngwa upasat kami sakti-sakti nami nauli amang molotung sonope na boy upasat kami songon buat tangan nami ima warna sakti-sakti sian sektor Efesus son ido ini tua-tua ma titik manisi gopa ulang-ulang parau na molotung sonope na boy patu pahami upasat kami sian sektor Efesus ima sakti nami saya materi pertama namanggoi pasu-pasu. Matuto. Jadi ope dia amuna amang pergusi. Yo. Ala nunga sahatami pasato sakinami. Sampai kauma godang asatan dohot godang sitio-tio. Damang mak. Baik mamang sitio-tio ibadomu tuh sahatani. Namangi mo musay mga rade bahamu siya sektor kanan. Maula tema diamu panitia nami namanya pertikiat tu hami siya sektor kanaan. Ya ngas siapa mu panitia nami do amang uluan nami. Ima tutu dihita saluna perjoli tamadok molate tutua debata. Ima pada nami ala yang ada potong panitia mahami nalau pasato silua nami sa sektor kanadot uluan pendita. Baik kamu majolo godang panomunomoni. Iya, bedang sama godang panomunomoni. Asa borha mai tak tahu tomu-tomu mak. Ala yang manomunomu panitia mahami dong ulata.
Maula te mariamu padde nami, iba tutu di hamu panitia nami dohot amang uluan nami. Alai pasaton nami masih luan nami sa sektor kanan. Adora sopa sa tami. Bekamu maju amak padde nami, godang mula-mula dohot godang sopa-sopa nai. Nauli amang. Mula-mula tu kodak soba. Maula te mariamu padde nami, alane pasaton silua mami sa sektor kanan. Adora sopa pasatami silua nami. On ala pembangunan huriah HKBP do ima taringot tujuh pendeta. Jadi gambar rumah dari kami. Iya, mau lihat ya mang. Alana bertujuan untuk dana pembangunan, dana untuk pembangunan. Oh itu mang, dang naga bibenon ni halak amang anu natak mei. Jadi itu ben ala la tujuh budu amang. Jadi itu kayak oh harus majalah gabi. Nauli amang. Itu. Jadi oma sa sektor kanan. Jadi ada orang sepasat tami amang, ima si 26 sa sektor kanan. Jolo mangaliat maju hami asta tung lihat tutu sudah persaura di hita asta tung sada hita salutna jolo mangaliat jolo hami jolo lihat kami maju jolo panitia soninang uluan nami maulate nauli godang lihat lihat ton baida mang godang lihat di dek kamu ada tuh kasida lihat tuh kamu memang lihat tuh kamu mah atau madi hamu sian amanami nanami sian sektor kanan teh namangi hut muse pasat ulus ya adong sada lelang pesanan ulus nama jalo keluarga Esimamora Boru Siahan Roma Hamamang ya iya di Hamang Simamora inang Boru Siahan mauliati ma amang inang di panupahamuna di huriatai huriah HKBP Cimanggis martabataba makasalasni roha martabataba nang akapacamuta tujulanon lebih mai hahipason namanotong nasiat tuhata diaka bertikin namangihut unang bernaluja hamu amang panupahi huriatai diaka pakubasiyon ni huriatai jalapos dorohanami makubasi hamu diaka bertikin namangihut ate marhitihon akaparhalaro di huriatai toto sektor kananga boy arate jadi mau lihat mak di son nang pasahton ni huriatai ma marhitihon amang uluata ulus nagajang ulus sitorok rabu ulus nahapal dohono matuhamuna amang gajang ma atong barita gabe gajang barita horas gajang mamurmuna patu pasu-pasun itu hata jala hafal mana hapor siamuna tujuluan ni areon toro manang kapinopar dapo ma akan asinitani rohamuna
pasu-pasuon ni amata debata. Oras ma dihamuna permusik nami. Baik kamu memang musik na partisi. Amang pendeta, ya senyum yang manis. Inggris, pas. Nenggelis. Lanjut. Binasa tuh. Ima tutu diamu panitia nami maulate pasatai pertikian Tuhanmu kalau nuliak kamu Tuhami pertikian. So kata di situ dodo nami bagok nama harto menna jaga tadi robean. Horas mahmu nama jauh panitia nami. So ni yang uluan nami. Selaku kedana mahami saya terkena tu arena nama yud. Jadi ima tutu pada nami. Dalam sepul mahami pasato siluan nami saya terkenaan. Be kamu majolo godang nahu partusi ima godang hasatan nai do godak situ nai. Mau lihat. Iya. Dihamuna sektor kanan. Jalalas dorohanami ngaiboh kamu miniatur ni jabuni padita. Mau lihat mah tabama sadanai bagas di padita. Patu pamuna teh horas majalagabi. Mau lihat jala kamu padita teh. Iya, siap-siap sektor Roma. Jadi di sektor kanan doa ke sektor naung saya teh orang itu mulak adong guison TV mau merek sap ima hadiah utama nona teh jemulung mulak dan dapotan nih ate orang itu termulak. Jadi untuk informasi, untuk hadiah utama nomor akan dibagikan dan sudah dibagikan ya. Yang belum dapat boleh diminta ke panitia. Jadi dang pakai nomor acara benon. Oke? Itu untuk hadiah utama. Ima TV Sharp. Oke, pinasama tuh sektor Roma. Diamu amanami inanami panitia pembangunan tarlumobi ma di amanami pangulan ni huria padeta bison rohami pasaton siluanami ilasni rohanami asa mangarade mahamo suaksone diamu parmusik nami baik kamu majo godak panomunomoni. Lihat ya.
amanami inanami panitia pembangunan terlumobi ma yamak padita dison dohot Nauli. dison rohami sian sektor Roma lapasahaton lasni rohanami siluanami ima songon sakti-sakti nami. Jadi sanggia matutu tuhata nama dongan hita saluhuna di ulauta. Matutu. Adorak so pasatami upang idohami majo godang siap permusik. Nauli. Permusik nami. Baik kamu majo godang mula-mula. Godang mula-mula las pada umna amang matu godak sopai. Jadi amanami nanami di son neng Roma hami tutu. Nauli amang. Pasahatos siluan nami. Jadi baik kamu majo amang godang liat-liati. Godang liat-liat. Lihat kamu dalam sama kali aja nasidah. Kali aku saya. Iya. Nama jalur lelang pesanan sian sektor Roma. Jasket keluarga Silaban Boru Purba. Napaduahon keluarga Napitupulu Boru Tapu Bolon. Ulus. Ya, keluarga Ulus keluarga Napitupulu. Ya. Oke. Kamu boleh. Oh. Iya. Keluarga teh. Di hamuna manami keluarga Amang Sila Boru Purba Dohot keluarga Amang Napitupulu Boru Tapu Bolon. Mau lihat ma amang inang di panupahyamuna di Huriatai. Asa tangiang ni Huriata tuhamuna martabataba maka pasu-pasu tupah niamata di bata. Martabataba mana kapacamotan pasu-pasu ni tuhata. Boy lam dumenggan patupamuna patupauta tu huriatai panupahio di pakubasian ni huriatai tu aka partikian namangihut asar hono nami mah songon hatani akka nama tuai asa emes ita batua maina boni hau mani toga torop amata rebata silio tua hot mahamuna di paroro
Songonima sahat nihata nami tuhamuna keluarga asa tupahni tuhatama hamuna tuaka partikian na mangihut tuhatama yang kuna masuk-masuk dison pasahaton ni huriyat taima ulos dohot jaket dalan ni huriyat taimai pasahaton lasni roha tuhamuna amang dohot inang sai ditupahi asini rohani tuhatama hamuna tujuluan ni arion asa bagot do nomor halto dolo do anggo nomor robian horas mahamu horas mahuriyat tay nama jalo tugada nama di hamuna nama ngalea permusik nami baik kamu mamang musik nahu partusi iya manggobar maju manggobar iya markodak adong gope 5 naik ekstra nak ate iya senyum manis mak ate senyum manis senyum simpul oke pinageser maju tubuh dion iya Prancis Lis ya lanjut asa bagai senyumi ate Jadi songonima nauli Yamuna amanami inanami panitia pembangunan ima nabuhe tarpasatami apala ditikyon songoni dokon ni si tua-tua ma gudangin na si butong-butong otik sipir ni todi tukso sadia pe na tarpasatami tu amuna saya gudang ma pinasu madutu baik damang mak jalo amak parguti nami baik kamu majo godang sahat-sahati iya iya mau lihat mah di hamu nama nami ina nami nasa sektor Roma Dapa maaf ke pasu-pasu nang hahi pasu tujuannya do. Jadi mangaso majo apala satok kina teh. Mangaso majo mangapir pak ni panitia do tama panitia teh. Oke. Apala satok kido. Satok kido. Roma jo ngomong site. Tes. Roma selesai non marede mangarade manosian sektor Filipi teh. Sektor Filipi terus lanjut ke Kolose Nasaret Parpudima Bethlehem. Jadi musik tah baik kamu mak Nasaret dohot Bethlehem. Oke lagu partodio do tong Oh Jerusalem ano ko bisa serenai Oh Jerusalem alai langsung turun Oh Jerusalem Bama banawang asaninok tes iya anggon oma vokal grup ternama ala rakyat tampil iya oma ini dong vokal grup ala soise siapa lagi iya sering gua begitu kalahon ala rakyat marede grup mon ate Oh Jerusalem parmusik nami iya musik rekor rohana neng merede do tita budo boy asa songon nado ko selingan rak manggeteh kita sudah rap Oh Yerusalem. Oke. Molo tukang pening manumpang calon nami dong. Boy datang, boy. Lama lagi Tuhanku datanglah bahwa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhan
Proceed. On MC Rona Manikyo. Emang baru kepanjangan MC mencari cuan. Iya, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Ya, siap-siap sektor Filipi. Sektor Filipi. Sektor Filipi. Panitia. Dung siru Filipi ano mangarade ma Kolose. Dung saya Filipi mengarade sektor Kolose. Panitia. Sektor Nazaret, Parpuri sektor Bethlehem. Dungi Panitia Door asa Prize. mangarade ma. Kita sektor Sama Filipi. panitia. Nama jalo Sektor Saki-saki. Filipi. Wah, mang pandita. Tado pe hamo. Asar pahit tadi so. Oh, gogodo pe anggo pandita taon. Posodo pe. Ate. Oke. Wah, saya dah hatam kita. Itu langsung mara foto kamu amang. Jadi mulia teman itu hatah malu ate di hamu amang uluan. Nauli. Langsung ni tong di panitia pesta pembangunan. Jadi di suatu tu hami amang rodo hami sian ruas ni huriata sian sektor Filipi. Ima songon napatad dahon partisipasi nami di pengurupion di pesta pembangunan pengadaan manang pelunasan rumah pendeta. Madam. Jadi di saat amang nungarade hami asa mangarade mahamu asa rohan madapat kamuna. Nauli amang romamo anggo panitia ngamangarade. Neng ro mahami madapat kedua panitia baik kamu ma amang musik nahu bartusi. Halo.
Tes 1 2. Iya. Jadi di suatu tu ngarohami madapat tokamuna amang uluan dohot panitia pesta pembangunan. Nang Petro Sopiga hami di son sektor Pilipi. Ale dang nama kurangi holong nami di panupahion nami di Huriata. Ale di son patuduh hami dos nirohan nami di son hami saluhutna. Lau manupahi Huriata. Jadi di suatu tu di tadanilas nirohan nami. Sebelum sa upasat kami songo siluan nami jolo mangalia majolo hami patadahon las ni rohanami di Huriaton Tikyon par musik nami baik kamu majolo musik na par si marolo polop tu diki adong mamarolo polo pita asa sahat asa naik pasahat po naka siluan nami hami jadi baik kamu ma godang mula-mulai molo tu penakinon adong kesilapan mangatu si mamu akan jual mana bosor penahurang mangatu si daka pakatayon. Oke, baik mamang, baik. Ahina. Pasahat tu siluan mahami. Musik enggak? Baik kamu mah musik na hubar tu si. Ya. Nah, kira-kira Maulate madihamu ruas ni Huriata nadong di sektor Pilipi. Dilas ni rohamunai. Sambil mengarah di sektor Kolose. Imam Majalo silua nang pinasahat muna tu Huriata. Anggiat ma markohon pasu-pasu ngoni. Laho pakobasio di Huriata. Asa dohon masongonani dok ninda tua-tua. Asa tibome na dolok martibang hatubuan ni si marhora-hora. Sektor Kolose. Amata debatado si buat tua na di Badua Gijang. Sudah mahita di Paroborot Uhud Mamora. Asa saat mena solu satu montean satu tiga ras. Nungga di pasahat tamu silua muna saat mahita tu panggabian saat manang upar orang. Jadi melihat tema dia mau panitia nami mau pasahat kami tutu songon silua nami. Jadi sudohonon nami masongon sidok ni sidua tua. Titin natin pemain na golang-golang parahuna. Tuk sosa dia penah pasahat kami tu Huriata. Batu hama namang gohi pasu-pasuna. Matutu. Kalau suak-suak ni martong diamang padita namang ingani jabu. Keluarga na baru. Sehatong maroa kas lasiroha dihamuna atemang. Sarap para lasiroha ita saluhuna. Marhite akatang yang teh. Jadi asa sahat akan nauli sahat na denggat. Baik kamu ma amang godang sahat-sahati. Baik damang ma baik damang. Mara di ma Kolose. Kolose. Mara di sektor Kolose. Sektor apa mau? Dia sektor C. Iya. Nasaret. Be, Nasaret be. Nasaret be, itu. Kolose doang Nasaret. Oh, Kolose do, dia. Ayo. Oke. Oh, nung habis Kolose, nung saya Kolose baru. Iya, saya dah panitia. Saya dah mah. Ayo mau lihat. Atau Mamu Rose nih? Iya, sama tuh sektor Kolose.
iso mahita bekamu mamang isi mah tujuh lima hamu nak amang semua mora amang manik Hido batori aho oke jadi songoni mah dihamuna amang panitia nami nauli amang nauli Hido romahami sian hutanami sian kulusi Hido jadi agak dulu perdelan namion molutuk songona lebek piharorona basaber mahmuate pos rohan nami amang mau lihat amang promosi nami paridahan na susu parlo panadabo na jino butari pinaula marugut nangso kudoh kami nutakat di botoho mau lahu pangido kami baik damang matong toho-toho nang roma kami madapoton panitia nami naksongania kaparhalado nami damang ma godangi asaroha kami madapoton nasida mau lihat mau lihat mah di tuhata mau lihat mah di hita saluhuna di hamuna amang panitia nami tongodo kami di hari sedario dohot makalason saluhutna hinauli hinadingkan di persaurata lebih mai di pestata di bagasan sedario Roma kami ruas ni huriata nadong di sektor kolose laho pasahaton natuk si patupon nami natuk si pasahaton nami dalam nami mon manupahi huriate asa dohonon nami ma songon hatani akan atu-atu asa binangani purbatua menna binongga ni sitabongan tu sanggar matong porik tu lubang masa tua gabe matong naniula tu jeluan niayo asana pura si rumah tabulung hasolomanin nata sorry pada markawakar dapir maitong sa dairi puro may yang siya to ba di bibir maitong daina di tolonan do yang gota puna songonom mana boy terpashata amin panupahyon nami tu huriyay amat tade batama yang go namanggoni pasu-pasu asa si titi si hopa hodong lais di rumah malutuk sonope nabuo terpashatami laho manupai huriatai pasikopon pada sipon pakobasio ni huriatai tu gadama aka na itu naing mangalia mahami asal lihat matunggal panggabian lihat ma parorasan tupahon niya mata debata jala laos kami perbarita naulima tu lihat
Portibion. Yang kebasion amata debatama yang go nama rupahi. Baidamang mah amang lihat-lihati. Laos padu muda mang mah tu si bane-bane asang giat bane. Damo tak kapat samotani pasu-pasu ni Tuhan tanah dua di bata. Laos di semua pasahaton nami silua nami tu huriatai. Baidamang mah. Lihat mamang nong kata kasbe hu pasatami ima dalan nami manupahi huriate yaitu adok neng si pasah atau muna tuhami ready dohai macalo pertikeno ku pasah mah tuh. Oke. Nama jalulus mak. Iya, sesuai tu lelang pesanan nong ready rohanisian sektor kolose nama jalo ulus keluarga JR Lumban Turuan Boru Manulang. Jasket. Nama jalo ulus keluarga B Manik Boru 5 juta. Nama duahon keluarga J Manalu Boru Panjaitan. Anggon oh itu? Iya. Ya, nama jalo ulus keluarga Manik Boru 5 juta, keluarga Manalu Boru Panjaitan. Ya, jadi semua lima. Ya. Nah, jumlah mata pasahat mau lihat itu amat nomor 2 di Batak. Di hari dia nirohamu di manupai huriatta. Marhite lelang pesanan. Alani asima rohani tu hatta. Di patuba mak kanadingan kanauli di huriatta. Lam ditabay mak kanauli kanadingan suak semani di hamu keluarga na manupai huriatta. Asal hon masang nidok ina tutua. Lomak inna silujuang lomak sabinabuan. Tu dia pe hamu tong malaka. Tu sima hamu dapat. Semani mani hamu perlu perkosin nabi. Ana nek pasahaton nabi mah urus pesanan. Baik kamu mah musik naho partusi.
Foto Jur. Iya, atur gaya. Iya, senyum tipis. Beli bis. Iya, mantap. Oke. Lagi. Oke. Iya, kembali ke tempat. Oke, jadi mau lihat ya mak, nunggu si kok be ate, nunggu si kok be sian sektor polusi, iya kasih patu paon si pasahaton, alai adorong suatu hasahatan, adong pangiduan ninata, doa kamata, seulah kau nang kau sehelion asing majote berpangiduan, baik kamu cuma permusik kami. Suka-sukamu Tuhan. Tunggu dulu. Iya. Bos marhamu. Nomor rekening Mei mana? Tunggu dulu. Setelah hidup tadi terus oleh kuasa dari yang kudus, sekarang hidupku milikku lagi. Apa yang Tuhan ku inginkan, apa yang Tuhan ku lakukan, asalkan Tuhan ku sadar. Oma dapat tidak punya nih, kami nomor Suka-sukamu Tuhan, 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 Neng panjang do, neng panjang do, Sadia, neng panjang do, Sadia, langsung om makodang. Musik lagi. Neng, hasatan neng langsung baru mesti tapi kita berpikiran. Oke, sudah merasa puas lah. Jangan tanggung-tanggung lah. Oras, mau lihat apa di hamu? Mau lihat mak? Di Huriata, nadong di sektor Klose. Iya. Iya, mengarah di sektor Nasaret. Ayo dong. Ya, jadi maula tema di Tuhatta Horas majalah gabe majalah Horas langsung oni madi hamu panitia nami ala naing rona mahami sian sektor Nasaret naik pasapto silas ni rohanami marhiti sakti namu para diharmi asa dok rohanami nian mangarade mahamu panitia nami Nauli emang nungga mangarade be panitia langsung oni madi hamu amang pada nami naik burhan mahami pasahaton sakti nami asa baik kau majo godang dison adong hubuat Tuhan.
Maula tema di Tuhata, maula tema nang dihita saluhutna, langsung onima dihamu apalah saluhutna horong di panitia. Dohot amang paditana dua, ima di bagasan ulot tasadarion, tentu dohon nami lo malati godang di halu jauh muna nasai laon, napatu anak karapat sehingga saat sonari bodingkan magdalan ulot tahun maula tema di Tuhan. Langsung oni dotong di haroronam dia pada dikion. Ima dilas nirohata pesta pembangunan las dison adong dohu pat pahami songon paruguni holong nami merite sakti-sakti alai dok rohan nami nian kamanginang asang giat tung lihat parhorasan lihat panggabian palas sama johami sehali mengaliat ate emmat itu oke jadi di hamu amang permusik nami baik kamajo gondang lihat-lihat dia asal mengaliat johami Nami nungabe mangaliat tami sonari saat mahami dinanaik pasahaton ima pergoni holong marhite sakti-sakti asa idok na tua-tua rupani otik si bunitoldi gudang si butong-butong otik susadia nahu patu pahami sektor Nasaret batu hatama namanggohi langsung onima dihamu permusik nami naik pasahaton nami ma sakti-sakti nami asa baik kamu majo godang kasihnya seperti sungai. Iya. Hemat itu. Oke. Kasihnya seperti sungai.
na mangihut nalaho pasahaton lelang pesanan jasket tu keluarga El Siagian Borusiahan Nyonya Siaturi boru Nyonya Siaturi situa boru purba nama jalulus na bordir na paduahon keluarga Nyonya Siagian boru sialagan na polos ngamara debe amang pendeta mauliate madi tuhata ima di parasiroha di pardengkan basai di ulau tasadarion marlas niroha hita nabui tapatupa ulota ulaon pelunasan pendeta rumah dinas agapi Cimanggis di saon dipatuduh hamudo inang songosada panguri pembuna tuhriatai ima marhite ulus di pasahat huriata marhite pendeta tuhamu asa dohono mas songonan idok ninda tua-tua asal loma main sili juang loma so binaboan manang tu dia pehamu mangalaka saya tu si mahamu dapotan pasaulian do pasamotan di saat Paulus ulus si torok rabu torok ma dihamu aka barita nauli torok manang aka pinopar ulus nagajang gajang ma umur muna tujulan narion ulus nalas alayang ko namang ulusi ibadah dohti dimuna tuhata debatado asay menis na batu main na di perlinggoman di Siborok amat ta debatado sibot tua sudema hita di parok masa tahu mama musik foto iya foto ambil tempat masing-masing oke 2 1 3 1 2 3 Linggis oke partikiana pinasahan matuhamu amanami jadi mau lihat tema di Tuhata di hamu panitia nami rapdor amang panditana 2 songonima na buyu patu pahami sian sektor Nasaret ba otik sosadia na upatu pahami Tuhata ma namanggohi matutu asa saat matung nauli saat manadenggan dihita salutna di hamu amang permusik na baik kamu jauh godang asatan nai los paduma tu godang situ dia Onna mana barpude te sektor Belhem sia sektor ate anggon tempat ni hatubuan di sipeluai namon eko semangat don sian hutan adao Bethlehem lama kota Tuhan kelahiran Yesus Kristus mang tikos jadi parjolo maita madok moleate tu amata di bata pardenggan basai silehon tua do silehon pasu-pasu dison amang hamu panitia saluhutna song-songoni amang pandita na 2 nanginang nung amang aradi hami amang dison sian sektor Bethlehem nang pasahaton silua nami imatupak nami marhite sakti-sakti Buhama nga mga aradi hangu nang majalohami siyan sektor Bethlehemon Boladung mga aradi hamu mauliate ma amang parmusik kami badamang mamusik na hobaratusi mauliate Yeah.
tema dihamu permusik kami. Gabi. Gugu ya. Songonna kurang apa powernya. Nang habis tes. Tanang na suara kru na urang bal. Halo, tes. Mau lihat tema di permusik nami. Nuai ngambar na tapak we kami di Sonsan sektor Bethlehem nung dito butong mo kami siya las ni rohani amang pagkita suang-suang inang panitia pembangunan. Ada orang so pasahatami sakti-sakti namion amang padde nami tarias namalo parguni udiangan nadabu. Baik damang majo godang mulai. Baik namang baik. Mau lihat tema amang parmusik nami. Ada orang so pasahatami silua nami manang sakti-sakti on tu panitia pembangunan. Alana on mana barpudia teh. Atung las gawi lumelek pe hamira surung kami maraona teh. Ido surung ino pudi deh. Aido hakki ido ko panitia ona teh. Alai dang pola songoni. Dang mang ido suruk kami. Amang parmusik kami. Memang lihat pahami lihat tonon nami do sakti-sakti nami on songona kadongan nakingani. Laus bado mudamang manotusi neng pasahaton sakti-sakti on sambil mangaliat tamin non masuk mahami tu son laus disodon no pasahaton nami dan pola majalo suruk kami. Alania mang parmusik kami baik kamu maju kodang sobama Jahoba debata. Ya, jadi namang ihut lahu pasahato ma lelang pesanan berupa jasket untuk 4 keluarga. Naparjolo keluarga M Simajuntak Boru Pardede. Diwakilkan. Ya, mewakili Romah Musarat Salak Tujolo. Napadua keluarga Asregar Borsugurian. Keluarga Asregar Borsugurian. Napatuluhun keluarga Situa Asilalahi Borsi Hombing. Napapatok keluarga Situa Epsihan Bursianipar. Iya. Keluarga MC Majuntak Boru Pardede. Keluarga Asregar Boru Siburian. Iya. Oido, oke. Napatulu keluarga Situa Asilalahi Boru Shopping. Napapatok keluarga Situa Epsihan Bursianipar.
Jadi piga na boy dibuka. Piga na sorpe. Keluarga amang situa silalahi boy dibuka teh. Napaduahon keluarga situa FC Hanbur Sianipar. Napatuluhon keluarga M Simajuntak Baru Pardede sorpia teh. Napaopat keluarga Asiregar Bersiburian. Pas deh opat. Bersiburian. Oke. Iya. Jadi mau lihat tema perjolo tapasahat tomat nomor 2 di Bata di asilo tolong irohana napatupa ulauta salarion mardala doh denggan suaksoni ma dihamu keluarga besar ima amanami inanami nasian sektor Bethlehem nauk pasahaton holongmu padu payongmu marhita sakti dohot pesanan jasket ima tu panitia pengadaan rumah dinas ni Pendeta Huriat Hagabe Cimanggis alani dapat matong akan ringkat dapat manauli di tonga-tonga ni keluargamu songon idok ngi na tua-tua ma dohonon nami asami pirmen na poki bahul-bahul pasalongan pirma toktor dita totong maita dirapot Tuhan pinatikok hujur men na dito binitabian tuk tu dia pihamu malaka amanami na nami tu si mahamu dapotan songon ima dihamu amang permusing kami lah pasahatan nami ma silua na siya sektor Bethlehem. Baik kamu mau musik naho partusi. Foto. Iya, diuduti acara foto. Oke, atur jarak, atur tempat. Foto pertama, foto kedua bergaya. Bun cis. Ling kis. Pa kis. Oke. Belum. Oke. 1 2. Oke, jadi mula matu hengaran mula pinasaha ma pertikelo tu hamu amanami. Tu punguan Larsia. Jadi itu sama ita mau lihat apa di hamu panitia nama lihat partikiat tu hami jalan ngau jalo hami beak kapesanan jala siluan nami pe ngau pasata mi tu hamu. Asa songon hatani tua ama donon nami titi donati nopa golak-golak pengarahu natuk songoni be natar patupa sektor Bethlehem saya gudang ma pinasuna par musik kami ala nung masih full be ulau nami baik damang ma godang hasahatani las padumu ma tu godang si tio Asa mengarade ma Oke. Asa mengarade masian kategori lansia. Oke. Ala nung ngasih kop sia sektor tu lansia nama teh. Iya. Lansia adong dona sida. Jolo. Asal dokter bulak. Jolo. Oh, diundi. Undi ama jadi door prize teh. Partikian lu ngabotari. Lu ngalobi jam 5 ulah teh. Asa bulus-bulus sita. Tumago mata masahat. Tunggu diputar. Jadi naking nga dibagi nomor na baru teh, dang na dibuku acara ibe. Ya, gimana? Khusus soalnya? Jemolo na duo? Bah, sorry. Jadi nomor na dibagi khusus untuk televisi. Hadiah ketiga dan kedua masih pakai buku di acara, nomor yang di acara kita.
Itu dari panitia. Ya. Dibuka lagi buku acaranya untuk hadiah yang ketiga. Nomor diputar. Sudah siap? Untuk hadiah ketiga. Hadiah ketiga ada dispenser merek Miyako. Dispenser ya. Ayah apa cara kumago? Di bereng bebu kocarana. Gimana? Sudah siap diputar nomornya? Satu saja ya, satu saja dulu. Udah, putar. Stop. 155. Nomor 155 yang dibuka acara ya. Yang dibuka acara, yang dibuka acara. Kan tadi sudah diumumin. Yang pakai buka acara dulu. Nomor yang dibagi tadi khusus untuk hadiah pertama ya. Ada 155 di buku acara, ada kosong. 1 2 ada. Tidak ada. Hangus. Putar lagi. Putar lagi. Putar. 1 2 3. Untuk nomor dispenser 148. Sada opat walu. Ada. Hei, mana? Adakah? Woi. Ada. Cepat, cepat. 148. Sini bawa lah. Aduh. Cemana? Ternyata aduh. Aduh. Nomor sudah sempat hilang, diketemukan kembali. Ada di situ, ada. Coba. Betul, 148 sah ya. Hadiah ketiga. Hah? Sudah diserahkan hadiah ketiga. Isa satu. Sekalian berdua. Sekalian mana hadiah kedua. Sekalian hadiah kedua. Oke. Putar lagi nomornya untuk hadiah kedua. Hup. Us, berhenti di lahat. 179. 179. Wis 179. Ada 179? Ada. Babe no. Ada. Oh, aduh, ada. 179 ya. Boru apa? Boru Manulang dari sektor? Sektor mana? Nggak tahu sektornya. Oke lah. Hadiah diserahkan Amang. Isai Pasatonon. Hadiah kedua dan ketiga. Sini dulu. Sini. Hadiahnya. Ada mamaknya enggak? Ada mama. Panggillah mamaknya yang terima di sini. Ya. Iya, gitu loh. Bayar nama permusik. Siap-siap punguan gabungan perempuan Sahalima Jalo Panitia punguan Ina Hanna, Ina Kamis, Ina Deborah, Ina Esther. Panitia Sahalima Jalo di punguan perempuan
Lansia nak kaning dangadong ina. Ano ko? Ate, ano ko lansia? Ano ko? Ado. Ada kategori Ada, lansia. Naik pasaton sa sakti? Dangadong. Oh, ado. Ya. Oke. Hubungan gabungan perempuan mak. Ina Hanna, Ina Kamis, Ina Deborah, Ina Esther. Rak masuk mah sida. Jalo ma panitia. Sagodang mah. Oko, ya. Opat kategorial saharoroan mana sida. Rak masuk mah. Jalo hamu musikmu, unang talo hamu tuak kamata. Mik. Bege hamu jo kamang, akainata majalo musik. Unang gabi talo inata tuak mata. Ah? Sare to. Anggo makatai sare do. Sada matong majalo godang. Oke. Alay unang marbasa Indonesia mangido musik. Bahasa Saya musik ngayon. Paano muna eh? Par musik nami. Ala neng Roma hami sian punguan paropuan. Neng pasahaton aka silas niroha nami. Baik kamu mamang aka godang na sesuai do tu si. Mulai. Nang pasahaton nami matutu aka sati-sati nami imana lahu mangurupi pembangunan ni Huriata ima di rumah dinas ni Padita otik sosadia nahu pasahat tami godang ma pinasuna anggia matutu akan nahu pasahat tamion gabi silas ni roha jala marbungaran guarni tuhata di AKBP Cimanggison. Bak kamu mamang aka musik nanai Molo mangaliat dan mangaliatin namang. Alay Holanda di julum makai na mangaliat. Manang tiga halak ate. Molo sudira mangaliat. Barang muat be. Ate nang da Holanda di julum bara? Iya, musik. Di na mangaliat ini makas pasahat tau man lawan sa dira. Oke.
ina udah teralo, saya penjara ni benar. Iya. Ayo kan? Ada khusus nasi Oh, daite yang gele yuan. Jalo mainang, jalo Wah, buah ina, buah. Naik pasahaton nami mamang kasih bahenon nami parbuai ni tangan nami baik kamu mah ede kasihnya seperti sungai Gabi artis kami ini dia hadiah apa mereka Gilik pada Pasar Menak, pasar Ma. Iya, pasar Menak, pasar Menak, pasar Ma. Iya, pasar Tauma. Pasar Tauma, pasar Ma. mulai ate mano nga betutu pasahat kami songo parbuai ni tangan nami atau ngalani amang parmusik nami baik kamu mah hasahatani dohot sitio-tio ini Alah sudah lewat kon. Aku leno kuyado kesempatan tuamu. Boyro 5 menit. Dotong. Alaon do barbudino na masukkan. Aro pengiruanmu. 5 menit sudah. Suka-suka Naik peninggal gontengin na, kain atas satokin. Sainain na boy dope. Jadi suka-suka Lagu na. Oke. Lagu apa? Suka-suka. Oh, suka-sukamu Tuhan. Oke, suka-suka. Suka. Iya. Wah, makaro aku tuh kaina. Suka-sukamu Tuhan. Iya, buat akainata. Asa Allah surana sida. Iya, musik. Marsaitan no kala ko mor soda mo dero anay. Iya. Nange. Iya. Setelah hidupku tadi tebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan, apa yang Tuhanku mau lakukan, asalkan Tuhanku sadar, selalu relakan namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, semangat terus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sentuhlah hidupku jadi terus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau inginkan,
roha. Iya. Ngalas berohamu. Nunga bekan. Bayi dah. Nama mereka kita bertikian. Mau lihat mah diamu. Punguan gabungan perempuan aku becibang. Mau lihat mah. Alai sadar rohamu deh. Sadar rohamu dah. Sadar rohamu. Mau lihat mah para musik nami nunga sagat kami manotor atau ngalani baik kamu mah. Hasahatan nai do sitio tio. Mau lihat. Malo doy nang ubah. Angko na marupa say. Saat ma pertikian tu punguan ama. Ama. Gabungan ama. Ama Huria, ama Jericho, ama Salum. Mau lihat Pak di Tuata, mau lihat di panitia, sonari sama waktu tu kami. Buah kita sama Jericho sama Salom. Wah, sisa data sama kita. Mau lihat jadi di son Hamiro kategorial ama Uria di AGP Cimanggis. Jadi nama di hamu amang asa ujalo kami musik. Nunga mangara di BH memang Roma mo. Mau lihat di permusik nami. Baik kamu maju musik na ubar tu sih. Ora mangkul. Gawe. Lihat Mbak di permusik nami. Jadi suaksong ini di amang pendidikan nami di son do taka panitia di sororo kami sian kategorial aman di Huriata Huria GBP Cimanggis lau pasaton silua manang sakti-sakti nami. Jadi sebelum pasat tamion jolo jalo hai majo undang sumpah-sumpah. Baik kamu maju amang kondak sumpah-sumpah las paduamu tu studio. Udah muda, Oh, sana halo dah sepahi dulu. Mau lihat jadi alai naik pasaton silua mahami mana sakti nami alai dulu merlihat maju kami teh asa songon na bergerak juga danon na
Baik kamu maju sama musik nami. Nang mangaliat doha musude? Perahu cintai. Saya Nang sama mangaliat doha mijo. Perahu cinta. Amon. Hei, perahu cinta. Ade. Sama ngebal na sila. Ano pe hang mangepal? Jolo lihat to kamu maju. Oke. Baik namang musiki. Sabi emang. Hah? Perahu cinta. Bah. Luar biasa. Ano pe perahu cinta. Ano naman itong langsung ay lampas ato. Perahu cinta tuari kayo di kandebe. Oke. Mari joget. Biar temannya tuh. Jangan dengarkan ceritamu, jangan bisingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menghadap, perahu cinta bakal berguncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikmu seorang. Karena dengan ucapanmu yang nyanyi hanya untukku. Walaupun ku minta Tuhan tetap setia. Pernah diralui hatiku yang ada hanya cintamu. Jangan dengarkan ceritamu, jangan pusingkan omongan orang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Biarkan saja badai menghadap, perahu cinta takkan tergoncang. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Yang penting antara aku dan kau sama-sama saling percaya. Cinta di dalam hatiku hanyalah milikmu seorang. Dari lagu jantungku pernah tahu. Walaupun ku minta marah, ku akan
Iya. Iya. Mau lihat ya Pak? Jadi Serius. ima nabuhi pasat kami tu panitia nami udak sosediai udang mau pindah sunak. Jadi andorak sojalo kami lope gudang hasatani mangidu lagu do bisa naik teh. Baik kamu cuma permusi nami deding. Iya. Sadio. Ngol be. Ada dating mah. Gurut. Oke. Sesuai permintaan. Tashhadu. Mau lihat mah di permusik nami. Alanok sahat di pasaton nami. Iya. Enggak be. Tabayar partikian.
Panginoon kama. Ala tulubungak kami sa tubungulungulin na di sa lagunay. Baik kamu aja pergocin kami biring manggis. Gulap. Kamu biring bangkis sih. Iya. Gulap. Cik. Cik. Mau lihat ya, Pak? Yang mempermusik kami. Baik kamu mah udang asa tani. Asa manauli sa manalingga tujuan ni Aryo. Di sudah program ni Huriata agawi bece bangkis.
Laos padu muamu matu sitio teuing. Oke. Jadi adorakso door prize hadiah utama jolo di jahahon majo hasil narabot sadarion hasil sementara. Jadi songon nadokkan itu jolo ninang nang asasin nunung jolo niang asasin sinukun apa dia? Oke, sub dope sub total. Anggo saksang ada panggang nga bersope kalau sub na dopion sub total 86.226.000 rupiah. Tepuk tangan, tepuk tangan luar biasa. Jadi asa dipersiapkan akan nomor nagel lagi songonon nggak buat zakat tonga. Iya. Jadi bersih gotang yang ngamake. Tim multimedia asa siap-siap. Hadiah utama untuk multimedia dari nomor 1 sampai dengan 350. Iya. Jadi dua ya wilayah penitia. Suruh-suruh kumona deh. Oke. Siap? Iya. Ayo di tiap nomorna. Sabar teh, orang juta diputar. Hadiah pertama, hadiah pertama. Iya, hadiah utama. Sebuah televisi. Iya. Amang Panggabean. Iya. 75 Mang. Oke. Siap ya? Nggak dipersiapkan. Iya. Nggak dipersiapkan. Oke. Putar. Iya. Putar. Terus putar terus. 172 87. Ada 87. 87. Bawa nomornya ke sini. Kita cocokkan. 87. Kita pastikan. 1 2 3 Haus. Yeah. Ulang lagi. Ulang kembali. Iya. Memang hadiah utama selalu bikin deg-degan ya, jantungan. Iya. Anda belum beruntung. Sebuah televisi. Multimedia. Putar terus. Putar. Stop. Iya. Ya. 2 1 2 saya 2. Aduh, 2 saya 2. 1 2 Agak 3. Ya. Itu dia lah. Baru dibagi nomor. Iya. Untuk yang berikutnya kita tunggu setelah pesan-pesan berikut. Oke. Ane tormula gona king hidup dibagi nomor nih baru. Ala mago sinyal. Oh ido. Ya, sudah kembali. Sudah bisa diulang. Putar. Oke. Stop. Ya. 3 4 3. Ada 1 3 4 3. 2. Bah. Kok bisa? 3. Iya. Jadi buhana mo. Dibagi-bagi mo. Oh. Oke. Kita lanjutkan. Putar lagi. Stop. Mana? Loh. Terlambat. 3. Batal. Ini
Ini punya siapa nih? Kenapa tadi sudah sampai hitungan yang ketiga? Batal. Terlambat lah. Adi batal honok. Iya. 3 sudah. Ya. Tadi sudah 2 tim PGT. Batak 1 2 3. Jadi ini yang sah. Ya. Jayon. Yang sah berarti 1 2. Sudah ada Pak? Oh loh. 3 4 3 4. Mana nomornya? Mana nomornya tadi? Sah. Sah. Ate. Jadi naking isi naking. Ate. Mohon maaf ate nang ate. Iya. Saya. Oke. Ya. Sah ate. Sah. Sonon. Pangiduan ate. Molo karena so beruntung dope pos marohamu. Tahun depan ulah konotor dope sonon ate. Si 50 in. Ate. Iya, oke. Oke. Binasa ama tu siapa saton amang? Doh amang. Batu somamang. Iya. Batu somamang si Regar. Siapa saton? Pedit. Air ngutong nomor dia mang. Bah. Oh iya oke. Oh. Oke. Pinasaha mah tu pedit teh. Iya. On nama perpuri-puri emang pada nami. Pada emang ma musik nai asai pasahan dor preson. Iya. Musik. Iya, tua kadongan panitia unang jutur mula kate. Jadi adong gope udah tak na perjolo manggaubar na paduahon marsipanganon na patuluhon beres-beres. Jadi asa tapa beres on ate. Oke. Iya, selama ma dia mang Siregar. Oke. Jadi ala naong sikopate. Sikopar ulota, bah itu tuh amang peditay mak. Jadi di hita saluna ala tabuka do di bagasan tangiang, tak tutup mah di bagasan tangiang ate mandok muliate di sude aka perdalanan di pesta tadi sedarion do dengan. Jadi tabahudul maju satokin amanginang asa tahamuliateon di bagasan tangiang kita. Hudul johita satokin apalah 2 menit. Apalah 2 menit. Hudul mahita jo. Asa dinggan tapasahat tutuhat tahamuliateon tamarhiti tangiang ade. Asa dinggan. Jadi dohonot tama mau lihat ma tu hita salhuna hamu amanami inanami dina dengga merdalan di pesta pembangunan di kepanitiaan pesta pembangunan pengadaan rumah dinas badita alani
Disude aka dengan basa dohon aka subangsi di hita salutna. Dok kami ma moliate tu hita salutna. Jala anggiat ma nang tujuluanon lam manabai akalas ni roha di hita pasu-pasu. Ay natapatu pa di baga satikion ima ulaw ni huria ulaw ni tuhatta do. Alani moliate ma dohono nami sadinai atas nama di pimpinan ni Huriata saya itu hatama nama masuk-masuk kita salutna lumobi nang dia kapanitia nama kalu jahon dohon akan asoha guara kami di bagasan tikian. Jadi ala nunga sidung ulauta pesta di bagasan tikian jalan nunga di jahon hasil untuk sementara di bagasan tikian. Jadi taringot tindak lanjut banang LPJ ba anu muse adong tikina muse ate tu panitia. Jadi moliate mah di salutna maluta di panitia atong tatutup mah di bagasan tangyang martangyang mah ita jahoba amanami di bagasan Yesus Kristus di hamuliatan rohanami ya di Tuhan di pandonganiomu di panuturiomu di ulaon lumobi di bagasan sadarion Tuhan nungamarlas ni roh kami patupaon di pesta ima pembangunan ni huriam di tonga-tonga ni ulaon di sadarion alania di Tuhan saya hormat toktong di nalau mangalon di hami aka pasu-pasumi di nalau mangula di aka ulon nami Tuhan debata pos dorohanami nang di nalau paujukon di saluhud nang di sakapan ni huriam marhite panitia ima di pelunasan di rumah dinas pendeta pos rohanami Tuhan pasikopomu di bagasan asini roham Tuhan di nalau mula kami tu bagas nami be iring-iring mahami di perdalanan pasahat mahami tu bagasan bagas nami be di bagasan lasni roha dohon hahi pason nasiakoi Tuhan di bata saldok tuhodo pasaton nami saluhud huriam hola na mangasan kuari Yesus Kristus martangiang hami tuho amin asini rohana siang tuhatta Yesus Kristus dot holong ni rohana siang debata mata dot persawaran itu di porbadiama nama masu-masu hamu saluhutna amin horas marida salutna iya